Ljudi, pozdrav za sve ljude, dobrodošli u novi live stream FNCS Global Championship 2025 je ispred nas, ljudi, ovo izgleda brutalno. Ovo izgleda bukvalno predobro. Znate samo šta je stvar? Stvar je u tome što ne znam da li... Ne znam, ljudi, da li su ove muzike copyright, bukvalno je bila muzika od Davida ili Davd, ne znam kako se tačno zove. I ne znam da li dopali muziku, ljudi. Ne znam da li ću dobiti copyright, da li je to copyright, to je valjda copyright. Pozdrav za sve ljude, dobrodošli u novi live stream. Danas ćemo gledati FNCS Global Championship. Jedva čekam, ja se stvarno svima izvinjavam što je live stream kasnio. Ja ću upaliti zvuk. Ako budem dobio copyright, onda nisam ja kriv, ljudi. Nisam ja kriv. Okej? Čekaj, da li je novi trofej, ljudi? Da li će ovo biti novi trofej? Ovo je... Čekaj, ovo je strašno. Čekaj, šta se događa? Ljudi, ovo je sve puno. Ovo je bukvalno sve puno. Svako mjesto je puno. Vidite iza, molim vas. Šta je ovo? Ljudi, ovo će biti predobro. Pozdrav Advent, pozdrav Martin. Čekaj. Da li je ovo moguće, ljudi? Da li? Čekaj, šta? Ovo kao da su ljudi na utakmici. Je li dalje giveaway traje? Jeste, giveaway traje do utorak. Vidite trofej, ljudi. Molim vas, vidite trofej, ljudi. Trofej je najbolji. Pozdrav Y, pozdrav Stefa, pozdrav Patrik, pozdrav Quenzi, pozdrav Ivano. Što ima, ljudi? Pozdrav za sve ljude. Peter Bot je kontesta, neće vina, tako vina najbolje je. Čekaj, ko kontesta Peter Bota? Pozdrav Gamer, pozdrav Ilija, pozdrav Petre, pozdrav David. Pozdrav Amone, moraš pratiti svaki live stream. Pozdrav Vidović, ljudi, bacite like, bacite subscribe. Gledamo FNCS Global Championship, svi pro playeri na jednom mjestu u Francusku. Vidite trofej, ljudi. Trofej je najbolji. Pozdrav Joži, pozdrav Kuki, pozdrav Leon, pozdrav Tamara, pozdrav Jakov. Pozdrav Bros. Trofej je predobar. That's a question that will be decided tomorrow on Championship Sunday. Right now, though, we should try and find out a bit more about ljudi, bacite like, bacite subscribe, ovo će biti predobro. Pozdrav Tsunami, pozdrav Dizzy, pozdrav Gaming. Brat, Gaming ima najbolji setup. Šta se događa? Čovjek mi je poslao setup, čovjek ima setup iz snova. Čekaj, šta se događa? Pozdrav Vojo, pozdrav Lejki, pozdrav Andrija. Now we launch from one battle bus over 2 days, 6 games today, 6 tomorrow. Čekaj, gledajte kad je game 1, molim vas. What's going on, everybody? Čekaj, ljudi. Da li ovo W ili L? Da li ovo W ili L? Čekaj, zašto? Čekaj, pozdrav Mateo, pozdrav Fran. Molim vas, slušajte ovo, ljudi. Okej. Ovo su svi Francuzi 100%. Francuzi su najbolji navijači 100%, ljudi. Čekaj, šta se događa? Ljudi, vidite vi ovo? Ovo je najbolja atmosfera ikad koju sam video. Ljudi, morate se složiti sa mnom, šta je ovo? Ovo je bukvalno kao da gledaš utakmicu. Wow, ovo će biti predobro, ljudi. Bacite like, bacite subscribe, ovo će biti predobro, ljudi.
I mean, you know, 12 games of Fortnite. Ovo je sve puno. Ljudi, svako mjesto je puno, ovo je brutalno. Evo ga price pool. $450,000, prvo mjesto, drugo mjesto 300,000, treće mjesto 225, četvrto mjesto 180, peto mjesto 135, šesto mjesto 90, sedmo mjesto 75, osmo mjesto 69, 45, 10, vidjeli ste sve. Fortnite Global Championship 2025. Stojka, zamisli si otišao tamo i snimaš live uživo. To je bilo brutalno. To bi, ali mora bi biti u publici, to je stvar. To nije baš dobro, iskreno. Ovo je najbolja atmosfera ikad. Znači, bukvalno smo pratili svaki FNCS Global Championship i ovo je najbolja atmosfera 100%, ali 100% definitivno. Wow. Pa jeste, ja ti ne gledam, brate Lazare, ali kažem za Fortnite. Znači, nikad na FNCS Global Championshipu nije bila ovakva atmosfera, razumiješ? Zenix, nemoj spamovati, zamisli se kvalo za FNCS. Ljudi, ovo će biti najbolji FNCS Global Championship do sada, definitivno. Znači, uzmite svoju Coca-Colu, uzmite svoje kokice. Ovo će biti predobro. Ovo će biti... ljudi, svi su spavali, vidite ovo. Dobro, po putu su svi spavali. Jedino Tayson nije. Ljudi, ovo izgleda predobro. A zašto mi daješ ad? Ljudi, jel mogu nekako da ugasim ovo je ad od strane Twitcha? Ovo je reklama od strane Twitcha i vidite koliko mi loše sad izgleda Twitch. Da li mogu da refresham možda Twitch? Zašto? Čekaj, zašto su reklame? Bukvalno sad imam ad bloker, ne možeš ovo blokat. Ovo nije YouTube, ovo je Twitch. No, ovo nije fair. Ovo nije fair. Daj. Ajde, nemoj da to pišeš, mi smo family friendly. Šta misliš ko osvaja Peterbot? Peterbot definitivno, ljudi. Šta misliš u Čiću, Taysonu, Hrisu, kako će proći? Top 10. To je moja predikcija. Čak možda i top 7, top 6. Mislim da oni to mogu, definitivno. Peterbot igra sa... Peterbot igra sa... S kim igra Peterbot? Sa Coldom i Ritualom. Ritual je kontroler, ako se ne varam. Cold je najbolji fighter, Peterbot najbolji igrač na svijetu, tako da. Pozdrav Ognjen, pozdrav Luka. Jeste, naravno da. Ok. Stojki, jel si vidio ono što sam ti poslao na Discord? Naravno da jesam, despote. Gledam svaku poruku na Discord. Pozdrav Mitski. Šta misliš ko je GOAT Fortnite posle tebe? A posle mene definitivno Peterbot. Tako je, Luka. Pozdrav Tadija. Već jesam Zenix. Ljudi, to možemo da vidimo ko gde lenda. Znači, Man Shadow Spings gore levo, Mr. Savage, Rezon i Chap. Mr. Savage, Rezon i Chap su promenili mjesto, ljudi. Gledajte gde sad lendaju. Lendaju gore kod one crvene kuće. Squeezy, Svizi, Mersač lendaju Hive na medaljon. Ark, Salko, Is Hall lendaju levo u centru. King, Phaser, Psin, Hizin lendaju također blizu Kvizije, Svizi i Mersača. Kanada, Rapid Bolts, Clicks, Eomzo, Higgs. Ovo će biti interesantno, ja mislim, ljudi. Nije Ritual kontroler, zašto sam mislio od uvijek da je kontroler? Ljudi, ja mislim da će tu biti dosta fight između ovih timova, definitivno. Biće previše fightova, definitivno će biti previše fightova. Pozdrav Nikola, pozdrav Tunja.
Kako to misliš, Cold je najbolji fighter, pite bot je bolji u fajtenju. Brate, Cold ima mnogo dobre mehanike. I veliki IQ u fajtu, čovjek je mnogo brz. Pozdrav Ivančo, nekako moj playstyle me podsjeća na njegov. Ljudi koji igraju brzo me podsjećaju na moj style. Zapravo moj style podsjeća na njihov, zato što su oni pro playeri, ja nisam. Ne, Ribs, igraj tvoju 1-1 mapu. Ljudi, sad moramo gledati FNCS. Igramo našu najbolju 1-1 mapu. Znate šta ću ja sad uraditi, ljudi? Svi ljudi koji gledaju trenutno live stream, igrajte našu najbolju mapu, imate kod na ekranu također u opisu, molim vas, uđite u našu najbolju mapu. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku, pored play, kucate Stojka, idete enter, imate našu najbolju mapu, ljudi, brzo uđite. Brzo uđite, ljudi, stavite našu mapu favorites tako što kliknete na srce, idite u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu. Sad ću da uđem u našu najbolju mapu i igrat ću protiv vas. Znači stavit ću AFK, znači bit ću AFK u našoj mapi. Ko bude ušao zajedno sa mnom, on će moći da me klipa, pošto ću biti clip bot, neću da se pomeram. Lovro, nemoj da to piše što je zabranjeno. Stojka svako li može osvojiti FNCS giveaway? Naravno da da. Pozdrav Mihić, pozdrav Leo. Yeah, it is. And as we take a look at the rest of the map, Clean screen, okay? A sort of trend in the medallions, right? Of course, we know there's a few medallions on the map. Typically, ljudi, kliknite like dugme. Bacite like, bacite subscribe. We also have one over here in this sort of area right here, a Demon's Debris. Now, this was how things were actually Pa, Martine, brate, mi to nikad ne radimo. To je samo jednom bilo kad je čovjek došao, pitao i ponudio. I ja sam prihvatio. Tako da ako neko dođe i ponudi mi to, meni nije problem. Pozdrav Jolex. Stojka, si vidio da sam ti poslao na Discord Frank ime? Jesam, sve sam vidio na Discord. Kad će biti giveaway? Giveaway je u toku, ljudi. Ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe, igrajte našu najbolju 1-1 mapu. Pozdrav Djoke. Za koliko kreće? Prvi game kreće za 45 minuta. Desno kod od naše mape, ljudi. Da si provalio da niko ne kaže da će Ritual i Cold da vinaju, nego kažu Peter Bot. Pošto je Peter Bot najpoznatiji od sve njih. Zbog toga je to tako, nije to... Svi su dobri igrači, ljudi, svi pro playeri su super igrači. Nijanse rade razlike, nijanse, razumete? Jeste, gledamo FNCS Global Championship LAN, $2 miliona prize pool. Ljudi, bit će predobro. Biće predobro, ljudi, bacite like, bacite subscribe. Hvala na razumevanju, Irena, mislim da ćemo to srediti što pre. Vidite, ljudi, iza, nema mjesta, bukvalno nema mjesta, ovo je puna arena, ljudi. Puna arena, ali bukvalno puna arena. Brate Bami, ko je rekao da ćemo to gledat? Nikad ništa drugo nisam radio na streamu osim igranje Fortnite-a i gledanje Fortnite sadržaja. Ljudi, ko će uspjeti preokrenuti situaciju u FNCS Global Championshipu 2025. Fredoxijev tim ili Taysonov tim? Ovo će biti jako interesantno, ljudi. Ovo će biti jako interesantno. Tayson protiv Fredoxija, ljudi. Ko će uspjeti? Pozdrav Marko, klik zvina. Ljudi kažu da klik zvina. Ljudi kažu da klik zvina, ljudi. A nemoj mi davat reklame. Telekom reklame izlaze. Ljudi, čekaj, zezaš me? Ljudi, kako da isključim reklame na Twitchu? Pošto mislim da ad blocker ne pomaže za Twitch. I ako refresham, sad će biti opet reklam. Neće, dobre. Dobre. Dobro je, ljudi. Dobro je, ljudi. Wow.
Nemojte pokazivati reklame, molim vas ljudi. Molim vas ljudi. Molim vas. Pozdrav Milane, hvala na pitanju kako si ti. Stojka ima brutalnu ideju za mapu, šta da uradi, stavi Infinite Sprint da bude uključen non stop by default automatski. Pa ne, neko neće to, brate. Pošto u gameu nemaš automatski sprint. Zapravo Infinite Sprint beskonačan. I zato imam opciju da ugasite i upalite. Pozdrav Bartol, pozdrav Zoksi, pozdrav Maki, hvala na pitanju kako si ti. Do kada je u shopu da ne izlazi, možda večera slučajno, Kristijane. Zašto je Kvizi dropao Trolix, oni su bili najbolji prijatelji, ne znam da si ti možda upućen zašto više nisu duo. Oni nisu duo, brate, godine unazad. I tu ljudi nema prijateljstva i tako dalje. Tu se dijeli prijateljstvo sa poslom, razumete? Njima nije išlo u duosima i splitali su se. I svako je našao svoj duo. Ovo će biti interesantno, ljudi. Ovo će biti interesantno, ljudi. Predoksi protiv Tysona. Bacite like, bacite subscribe. No, we just used some time on Osborne prac and came more confident. Do you think that Tyson hasn't been practicing? I've seen them practice a lot here. Yeah. It's just a skill difference. Yes. En gros, les deux équipes ont un niveau de jeu différent. Ils se sont tous les deux entraînés très longtemps sur ce spawn, mais Fredexy pense que c'est eux qui ont l'avantage, évidemment. Tyson, you land at Ranger's Ruin against Fredoxy's trio. Who's gonna win this contest and why? I think we're gonna win. I just think we're a better Ospan team and individually we're better. Pour faire simple, l'équipe est meilleure et même individuellement, il a pas peur. Nekako mi Tyson izgleda umorno, ljudi, ne znam zašto. Mnogo mi je Fredoxy sveži nego Tyson. Ovo mi ne izgleda dobro za Tysona. Ja mislim da Tyson nije baš odmoran. Možda grešim, ljudi, ja se nadam da grešim. I mean, we'll see on stage. But this is your first time on stage. Do you have any nerves about that? Do you anticipate it feeling different? No, not about Osborne. We're confident. Nemoj da spamuješ Luka, igra se u Francusku Lyon zapravo. We'll freestyle. We'll see what we do. To be fair, if anyone can freestyle. Ljudi, da li da pređem da gledam na YouTube-u? Ovo je strašno. 100 puta ista reklama, ne razumem neke stvari. Napišite da ne u chatu, ja ću preći na YouTube. Ja prelazim na YouTube. Neću da refresham 100% 10 puta, ne razumem šta se događa. Meni nikad neće biti jasno zašto se ovo događa. Ali stvarno ne znam. Ali na Twitchu je daleko bolji kvalitet. Ali šta je tu je? Samo mi dajte sekund. Za svaki slučaj ljudi da si stavim tu ad blocker. Jel mi sad radi ljudi ad blocker? Valjda radi. Kada se igra prvi game kreće za 39 minuta, ljudi kliknite like dugme. Bacite like, bacite subscribe. Peste bolje je na Twitchu, brate, ali na Twitchu na svakih 3 minuta reklama. Ne razumem. Ending on such a lovely, sweet note here backstage, but I imagine it's not going to be quite so sweet once we board the battle bus, Zeke. Definitivno je bolji kvalitet na Twitchu, definitivno. A na Twitchu su reklame, moram da bukvalno refresham svakih 2 minuta stream. Jeste, adblocker je free. Ljudi, znate šta će sad biti interesantno? Bukvalno ćemo čuti mišljenje od svakog jednog igrača iz tima minimum. Naprimjer, igraju Chris, Tyson i Čičo i mi smo čuli sad mišljenje od Tysona. Također i za Fredoxyev team. Kako da učestvujemo u giveaway? Uđite na naš Discord server, imate link u opisu i pročitajte pravila u FNCS X giveaway. Pozdrav Matej. Stojka, možeš da mi giftaš FNCS Pickaxe, koristim kod Stojke i svaki dan igram tvoju mapu. Hvala ti puno, Strahinja. Čekaj, šta trebamo da uradim da mi ovo ne bude više?
And now here Pa we sad are dobro, at evo ga. global stage, Ljudi, testing Kojota each će other grifati on maybe not the stage Vika. we should be doing this, but it's happening. Kojota je pobedio I mean, yeah, look how Peter Bota, ljudi. incredible of a year Kojota je both pobedio of these Peter Bota trios had u in našoj first najboljoj and 1-1 second. mapi. Rico's trio there, Kojota also putting on an incredible year, especially that major 3 performance. Može, Bojić, And this može, hurts me brate. so much, because if you take a look at global championships on a greater scale, right, go all the way back to 2022, you count in 23, Nije problem, 24, nije and problem, everything like X-Frost. that. There's only been 3 instances of a smaller Jeste, jeste, arena je puna, a arena nikad nije bila ovoliko puna, nikad, ikad. Ali ovo je strašno. Meni je drago kad ovo vidim da je puna arena, znači bukvalno nema praznog mjesta. Nema praznog mjesta. Sa kim igra Peter Bot? Igra sa Coldom i Ritualom. Da će uraditi Shark Face Reveal. Pa vidjet ćemo sad. Jel Shark u Globalsima? To je pitanje. Neće da mi se počne slika za giveaway na Discordu. Kako je to moguće? Jeste, ovo je dan 1, Luka, nemoj da spamuješ, druga opomena. Stojka svaki dan, zapravo Stojka, dan mi je bio loš, ti si mi ga popravio. Hvala puno tebi, Andrej, što pratiš naše streamove. Shark nije u Globalsima. Čovjek kaže. Confidence is like the only word I feel like I need to say. Like Vico just feels so confident kind of going into those. Ljudi, da li vi čujete kako navijači navijaju u pozadini? Wow. Wow, šta misliš ko dobija Peter Bot? Jel igra Chris? Jeste, Chris igra sa Čičom i Taysonom. Pozdrav Pavle. Ne, Shark ne igra, Shark ne igra. Sad sam napravio kokicice da vitu, brate, ne lažem, Fran, prijatno i uživaj na streamu. Prije koliko je krenuo live stream, prije tačno 21 minut i 20 sekundi. Jeste, bit će Chris face reveal. Brate, Skix, stvar je u tome što reklame su na Twitchu, razumiješ? A na YouTubeu nema reklama, stavio sam ad blocker. Vidite ovo ljudi, vidite ovo ljudi. Wow, ovo izgleda predobro. Ovo izgleda predobro. Ovo izgleda predobro, ljudi. Wow. Ovo izgleda predobro. Lovro, hvala na razumevanju, ako ti nije problem više nemoj da to pišeš, ako nešto imaš da napišeš u vezi Stojka i Fene i u vezi mene, slobodno, ili u vezi našeg sadržaja, ili ako ti nešto smeta, ako nešto trebam da popravim. A u vezi takvih stvari to ne komentarišem i brišem poruke, hvala na razumevanju, to je zabranjeno. S kim igra Pojo? Pojo igra sa Agersom. Ljudi, Pojo igra sa Agersom i ko je treći? Kojota, what was your coach Spen's reaction when he Agers said i Acorn, you valjda. wanted to now land at Agers i Acorn. Uvijek hoću vas pitat, pošto ja znam i siguran sam, ali opet neću da pogrešim. Kupi YouTube Premium, zašto kad ima besplatan ad blocker? Šta misliš ko osvaja? Peter Bot? So he just said here he's gonna leave the decision Peter Bot, ljudi, to us, Peter Bot je like, najbolji. just, you know, let us do whatever we think it's the best for us. And Spen has taught you a lot because 8 Pozdrav, victory Koljo. royales in Major 3 Svi kod in Stojka u Asia. item shop, tako je, What is Borna, the pozdrav, thing that he's Amare. taught you that has S kim igra Peter Bot? strengthened your Peter Bot igra sa Ritualom i Coldom. Jel igra nekih trti? Ne igra nekih trti? Pa danas nećemo saznat pobjednike, sutra ćemo, zato što je sutra dan 2. Danas je dan 1. なんかもう立ち回りの安定感とか、まあコミュニケーションの部分もそうですし、なんかそういうことをも教えられて、なんかより安定したかなって前より、はい、思います。 So he taught us how to move more safely, how to behave more safely in the game, but also a lot about communication inside the team. So that's, I think, those are the. Svaka čast ovim ljudima koji pričaju ovoliko puno jezika. Evo, stvarno. What do you think about this contest versus Koyota's trio? Honestly, did you expect it or not at all? I mean, we knew the whole season we were going to be contested. The first cup where they landed like cannon crossing, we already knew we were going to be conned. But at the end of the day, I don't really care about it. They can do whatever they want, right? It's a game. So if they decide to land on us, then I'll just teach them not to do it again.
Pour faire simple, ils font ce qu'ils veulent. Le spawn appartient à personne. Ljudi, ako je tiho, vi meni recite, ja mogu da popustim, meni nije problem. Stojka, otišao mi je miš, ne mogu da igram tvoju najbolju 1-1 mapu. Nije problem, Puki, slobodno možeš da uzmeš neki stariji miš i samo uđeš u našu mapu. Pozdrav Vlatko. Jel igram Mr. Scared? Jeste Mr. Savić igra? Tako je, Aleksa. So we want to keep it up. We want to play it like we want to believe in ourselves and just keep up doing what we've been doing so far. But if you do start to lose... Stojka, sa tobom sam u gameu. Ljudi, ja sam ušao u našu najbolju 1-1 mapu na public i sad sam AFK u mapi, tako da ako neko uđe sa mnom, bit ću AFK, tako da možete da me koristite kao clipbot, nažalost. Nažalost. Stojka, ubrzo kupujem gamerski laptop i osvojit ću FNCS sa kodom Stojka, igrat ću tvoju najbolju mapu. Let's go, Pavle! Gde je Hris? Pripremamo se za game, zagrijeva se u našoj najboljoj 1-1 mapi. I mean, the plan was to get first to win this, but now that we're calm, I think we can still top 3, you know. If we do good, we prepared a lot for this, so I think we can still top 3, maybe even win if we do good, so... Pour faire simple, ils se sont préparés au mieux. Évidemment, s'il peut aller chercher la victoire, le titre, ils le feront. En tout cas, ils visent au minimum le top 3. On aura des Zašto Boga ne igra? Čekaj, da li Boga igra ljudi Grant? Zapravo Globals? Viko senshi ni向何かメッセージ一言がありますか? Good luck. Good luck. And you, have you got a word for Coyote? Good luck. Hope you prepared well. C'est que de l'amour pour l'instant. Rendez-vous maintenant sur la map. Bonne chance. À la deux. Man, Vico just trying Ljudi, to find that aura, bacite and he like, is bacite subscribe, ovo će biti brutalno. Buga ne igra, ja ne mogu da vjerujem da Buga ne igra. Jeste Mr. Savić igra? Iz koje si državi iz Makedonije, pozdrav Mihajlo. To je kad se vratim sa Globalsa, dogovorit ćemo se za 1-1 u 100 euro u tvojoj mapi. 1-1 u 100 eura, čekaj, da li je to moguće? Wow, pozdrav Matija. Stojka, jel možeš emotat sa mnom u mapi? Evo, sekund, prijatelju. Let's go, you! W. Kako ne igra Buga? Ja ne znam kako ne igra. Evo, ali stvarno ne znam kako ne igra. Šta misliš ko će imat najlepši walkout? Pa brate, ovo je predobro. Produkcija, ljudi... Kad pričamo u vezi Fortnite, Fortnite je najbolja igrica na svijetu i njihova produkcija je na najvišem mogućem nivou. Što se tiče kamere, uglova, publike, svega, bukvalno je sve najbolje. Da li si za Tejsona za sve ljude sa Balkana? Pozdrav Lovre. Stojka, ukrali su mi akaunt. Ko je taj kradljivku koji je ukrao akaunt? Pa Jordan, ako igraš našu najbolju 1-1 mapu i koristiš kod Stojka, uđi na naš Discord server, veliki giveaway, ljudi, dobro ste me čuli. Dajem besplatan FNCS Pickaxe svakom čovjeku koji igra najviše našu najbolju 1-1 mapu. Imate link od Discorda u opisu, uđite i pročitajte više o tome na Discordu. Igra neko sa Balkana, igraju puno ljudi sa Balkana. Tayson, Čičo, Kriz, puno ih igra ljudi. Quizy, baš previše, baš previše. Jeste ljudi, vratili su pjesačnu mapu u reloadu, umjesto Slurp Rusha, by the way, ja ne mogu da vjerujem. Treba je Slurp Rush ostati. Prvi game kreće u 17 sati, ljudi. Stojka, ja mislim da će dobiti Mr. Savić, nemoj mi hejtat jer mi je idol od kad igram Fortnite. Luka! Tebi je idol moj protivnik i čovjek koji me vređa. Dobro, hvala ti. Ostao je Slurp Rush! A umjesto koje mape je došla pustinja? Tyson versus Fredoxy versus Tyson. Selon vous, ce contest, qui parie sur Tyson? Ovo je puno sve, ljudi. Znači, nema praznog mjesta, ovo je brutalno za vidjeti.
I think Prodoxy might have the edge here, Benji. Yeah, I think too. Vous l'avez vu, il y a eu un deuxième Jeste u reloadu je pustinja. Du trio de Coyota face à celui Mr. Savage gubi. Pa ne, definitivno da će Mr. Savage dobro odigrat. Selon vous dans le public, qui parie sur le trio? Tako je, Dizzy, moraš promeniti ime u Stojka Based. Ljudi kažu da će Klik zvinat. Elion, le trio de Coyota! Coyota koji je klipao Peter Bota. Pretty even. Peter Bot osvaja. Pa ja mislim Peter Bot. Tako je, Viktore! Lovre kao i svaki dan. Hvala ti puno, Luka, hvala ti. Jel Chris iz Makedonije, jeste? Chris je Makedonac. Publika je najbolja, samo ću to reći. Pozdrav, Panče. This is the public, this is the crowd that you heard since the beginning. Trofej je najbolji, ljudi. Trofej je najbolji. So crazy. Guys, make some noise. Čekaj, da li je ovo realno? Nikad u životu nisam vidio ovakvu publiku. Na Fortnite turniru. Pogotovo u globalsima. Zašto ne igraju Klix, Peterbot i Coyote ili Tayson zajedno? Pa nisu na istom serveru. Ljudi, jel Coyote igra na azijskim serverima? Mislim da da. Tayson igra na Europi, a Klix i Peterbot na Central. Wow! Da li je ovo realno? Da li je ovo realno, ljudi? To je to, Dizzy, to moraš uraditi, prijatelju. Evo X-Frost ne zeza, ljudi, da je tu, u Francusku. X-Frost, zašto nas zezaš da si u Francusku, sad će raditi intervju sa Kvizijem. Ljudi. Agers, Acorn, Pojo. Pojo ima šanse za win također. Imaju svi šanse za win kad malo bolje razmislim. Jeste, Teo? Kad će igrači na scenu? Pa najvjerojatnije za 25 minuta. Svi navijaju za Poja, ljudi. Svi navijaju za Poja. Stojka, bio sam Nubaković, ali od kako sam počeo igrat tvoju mapu, postao sam mnogo bolje. Drago mi je zbog toga, Andrej, u našoj najboljoj 1-1 mapi možete postati najbolji igrači. Vidite razliku u visini ljudi između ova dva čovjeka. Znači, čovjeka gleda ovako. Can he come to the global championships this year, win it without Peter Bot? Can Acorn solidify himself as the GOAT IGL? Pozdrav, Amare. He's won so much, he's done it online, but can he do it here on this stage? Ajmo da vidimo ko će uspjeti, ljudi. 24,5 minuta do prvog gejma. Bacite like, bacite subscribe. Kako da osvojim FNC iz Pickaxe kod tebe? Ljudi. Svako ko hoće da osvoji FNC iz Pickaxe mora da igra našu 1-1 mapu. Čuje se Queasy. Queasy. Swizzy has dealt with so much adversity in his career. In 2023, he wins Major 3 in EU. He can't play at the Global Championships there due to visa issues. In 2024, he gets the visa sorted. He can play. His teammate Vanya can't make it. He has to play with a fill. Iz kojeg grada si? Makedonija? Veles? Za koga navijaš? Navijam za ljude sa Balkana. Stojka! Nekog malog dečaka sam na tvojoj mapi upoznao i naučio sam ga da radi triple edit. Ako je to istina, Pickaxe, hvala ti puno, prijatelju. Hvala puno pre svega što igraš našu najbolju 1-1 mapu i hvala ti puno što
Si dobar prema ljudima na mapi, hvala ti. Koljo, family friendly. Second at global events in the past. The win right there. So many times. So close for him. Can he pull off? Morate igrat našu najbolju mapu. Oni su igrali zapravo našu najbolju mapu. Wow! Čekaj, ovo moram klipat, postavit ću na TikTok odmah sad. Čekaj, ovo klipam ljudi. Evo ga, klipao sam. Ljudi na Globalsima igraju našu najbolju 1-1 mapu. Stojka, poslaću ti sliku za proof. Ljudi, da li vi vjerujete da je X Frost u Francusku na Globalsima? Pošto ja ne vjerujem. Pozdrav Kiki, ne kasniš. When Peterbot Cold Ritual are triple contested, bro. Why are we doing that at Globals? Oh, the triple contest station Peter is a hard for me as an analyst to kind of jump over and be like, these guys can still do well. Marinković, prijatelju, moraš igrat našu mapu, prijatelju. Ja misliš Tayson 12-0 protiv Redoxija, pa vidjet ćemo ljudi. Ovo će biti nešto najbolje, ljudi. Da li ste spremni, pošto ja jecam, kliknite like dugme. Ovo izgleda predobro, ovo izgleda predobro. Ovo izgleda predobro, ljudi. Stojka, reci koliko daješ FNC iz Pickaxe-a. Pa ko igra našu najbolju mapu, najviše njima ćemo dati. Dajemo 7, ljudi, dajemo 7. Pošto je danas 6. septembara, 7. septembar je drugi dan, rekao sam ajde. Daćemo 7 FNC iz Pickaxe za 7 čovjeka koji igra našu najbolju mapu svaki dan po 24/7. Vidite Peterbota, Peterbot! Brate, zašto su ti noge na stolu? Triple contested here at Dystopia. I mean, even with that being said, I still think a lot of people probably expect these guys to come out on the right side of things more often than not. Blur, mutna slika, ne vidi se ništa. Kad će igrači izlaziti uskoro? It's so chaotic, but I can't lie, Levin. I think U redu, Veli, u redu. I think socials I hear in the whispers as well. It's like, do they have something cooked up? Are they actually going to be landed there? Ali kad sam vidio da te Mr. Savage vređa, nazvao sam ga i rekao sam mu, zašto vređaš Stojku? Tako je Luka, tako je. Peterbot osvaja, ljudi, da li će Peterbot uspjeti nastaviti svoju dominaciju u FNCS Global Championship 2025 u Francusku ili neće? Alright, we got to get these players in and ready. So Leon, give a big warm welcome to your players. Pozdrav, Stefke. Ljudi! Tayson, Čičo izlaze i moraju vinat. Cooper, Reed. Ne znam da li da tu stoji kamera ili... Mislim da je tu taman. Ljudi. Igrač izlazi. Mislim da će izlaziti po 5 tima. Sad još 2. Ovo je 4. valjda, ako dobro znam da brojim. Šta oni rade, vidite ovo ljudi. Da, rekao sam 5 tima, kako sam znao ljudi? Kako sam ja znao? From Brazil! Zamislite ljudi da je pao njima. Znači držali su čovjeka u zraku da je pao, zamislite to. Ja bi se smijao do sutra, ali nije smiješno iskreno. Kanada! Bold! Seti ljudi! Slow motion je brutalan. Usporena snimka je baš dobra. Let's go! Iva.
lobby this weekend. The Wonders from down under. Alex. Resides. After a dominating year on OCE, they're taking the battle to the main stage. Watch out, these guys mean business. Far from gentle, it's Pojo, ljudi, pojo. It's been a big year for these guys, and concluding it with the Globals trophy, that's just the icing. Ljudi toliko vole Poja, bukvalno kad čuju Pojo ime, bukvalno čujem, zapravo i vi čujete koliko navijači zapravo navijaju za Poja. Slušajte ovo. I cannot believe that this is going to be Pojo, your first Pojo. run, Curly, but Ljudi vole puno luckily Poja. You have some very experienced players with you. Reet and of course a former global champion in Cooper. What has this experience been like so far for you? I mean, playing with the global championship winner has meant a lot to me. I mean, I'm playing with an official winner here. But, it's been a great experience so far. Yeah. And Cooper, you've chosen to play with these guys. What's so special about this team? I think Curly has a lot of potential. I think what Mero saw in me, I see in him. So I think he's going to be great in the future, a great prospect. I think he's going to be really good. And how do you feel about your chances of taking back the crown? It's not looking great in terms of how I'm predicted, but the same thing happened in Copenhagen and I won, so we'll see how it turns out. Quickly, very quickly, Reet, we've got to have some more positive words about winning. Oh yeah, I mean, we're gonna win. I'm excited. I'm excited to go out here and play and do our best, give it a shot. Bien sûr, let's head to Benji. Et oui, Frankie, Rapid, Bolts i Kanada. Ajmo da imamo šta će oni reći. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Ajmo da čujemo. Canada, how do you feel, man? I'm feeling amazing. I love France, baby. Let's go! Come on! Let's go! You're the GOAT that you think you are. Thank you, Canada. You have this experience from big stage like today, but today it's different because of huge French atmosphere. Do you think you can handle the pressure? Pressure's all I need. I'm feeling good. I'm ready to win. Let's go, baby! Make some noise from Canada! Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Opet se Poja ovoliko. Ljudi toliko vole Poja. How does this one compare so far? This is like nothing I've ever seen. This is the craziest LAN ever. Jeste, bukvalno je ovo najluđi LAN ever. Čovjek kaže da je ovo najluđi LAN ikada. We're locked in, we're ready to win, and we're gonna bring it home for M8. Ljudi svi navijaju za Poja. Nikola, neću pričat, brate. Here in France, in front of so many fans, what would that mean? I mean a lot. I mean, I can barely even hear you right now, so yeah. Do you have anything to say to the fans? Thank you for being here. That's important. Well, thank you so much for talking to me. Good luck today, guys. We need to meet some more teams. Wow. Wow, ljudi. Bacite like. Bacite subscribe. Wow. Brazilian and NA lobbies throughout the year. They're here to wrap up the competition in style. Say hello to Vortex, Mountain, and Goofy. Making it to Lyon was no easy feat, but these guys are coming in with lots of motivation to win it all. Put your hands together for Pars, Pump, and Baka. NA West did not stand a chance against these guys this year. The question is if they can keep the same pressure in this bacite like. Bacite subscribe. Come, ljudi. Global's on the line. There's no time to waste. They're here to crush the competition for real. The pride of Middle East, Hero, Halal, and FKS. Proving their worth throughout the year is tough, but proving it on the global stage is even tougher. It's time to lock in, boys. Trofej najbolji, samo ću to reći, ljudi. Vidite trofej, ljudi. Make some noise for Kliks, 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 ljudi, kliks. Empty-handed just isn't an option, and with the trophy directly in sight, these guys are bringing their A game. Get loud for Murum, Wixie, and Buyuriru. Qualifying for Major 3 was just the start. With their eyes on the prize. Bacite like, bacite subscribe, ljudi, ovo će biti najbolji FNCS Global Championship ikad.
Ali bukvalno i kad... Everybody, and this trio's talent has brought them so far already, but it's time to go the distance. Let's see what they've got. Walking in now, Art School and Sauco, all the way from NA West with a major win. They're looking to bring their domination all the way to the global stage. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, Kojota. Ready to prove that they've got what it takes to win it all at the international level. Ladies and gentlemen, Marius, Vanya, and Pixie with a strong Pixie, Vanjak. These guys are destined to go all the way. Pressure has never been higher. Ovo je predobro, vidite publiku. Wow. So, obviously, I had to come and keep the seat warm for Vanya Boo Boo because I know there are a lot of fans here in France who cannot wait to meet this team. Here they come. Pixie in front. I know we have some Havoc fans here at Lyon. Koliko puno publiki ima, šta je ovo? How great is it to know you Ljudi. have Havoc fans waiting to see you play? Ovo je strašno. amazing. It's the best ever. And I know that you're going to put on a show for them. Let's come over here then. Marius, I know that Germany loves you, but now France loves you too. What's that like? It's amazing, bro. It's amazing. It's such a good feeling. I can imagine. And Vanya, they call you Vanya Boo Boo. You spent a lot of time with the fans. What would you like to say to them here in France? Sometimes action speaks Sević louder još nije than izašao words, Sević, ljudi. which is why I'm gonna say, let's head to you. Bacite like, bacite subscribe. Ovo je predobro. Merci Frankie, je suis avec un nouveau trio. Kliks ljudi, kliks ljudi. S'il vous plaît, du bruit pour... Da li će Kliks uspeti pobijediti svoj prvi FNCS i to na lanu? Wow. Clicks, how do you feel, man? I feel great. This is going to be the one. I'm bringing it home. Il le dit, il vient pour gagner. Il est chaud, l'atmosphère lui fait pas peur. Il vient pour gagner. Ses top 1 pour rien pour Clicks. Clicks, we know that you land at Supernova, and I heard that Fredoxy have to train you for the spawn. Tell me more. Ja, on se mnogo ozbiljan, ljudi. Yeah, he helped me train. Anybody who lands Supernova, we'll see what happens. Pour faire simple, en fait, le trio de Clicks spawn, atterrit dans la ville de Supernova, et il y a un ami à lui, Fredoxy, qui l'a pendant des semaines entraîné gentiment parce qu'ils sont amis, et c'est grâce en partie à Fredoxy qu'aujourd'hui Clicks se sent à l'aise, et c'est pour ça qu'il spawn à Supernova. Last question, what's the objective? Only top one or nothing? It's top one or Ljudi, nothing. bacite like, bacite subscribe. Exit forever. Du bruit, s'il vous plaît, pour Higgs, Helto and Clicks! Wow! I had to grab King. Ovo from the izgleda Brazilian predobro, ljudi. region, also representing Argentina here King, in Lyon. King, I've got Ricardo King. to translate. King, you're so experienced on LAN that you won in Brazil and then went to North America. Za koliko kreće? Pa valjda za manje od 10 minuta. Imate dole desno ljudi pored kod od naše 1-1 mape. So, você foi para os Estados Unidos para melhorar. Por quê? O que você conseguiu tirar disso, dessa viagem? Ok. A gente foi para a NA porque é uma região muito diferente, muito melhor que a Brasil. Então fomos lá treinar para Ja ne mogu da vjerujem, Advine, to nije fair. To bukvalno nije fair. Jeste, malo su zviždali Kliksu, ne znam zašto, iskreno. Poja vole Kliksa i Peter Bota malo im zvižde, ne znam zašto. An experienced duo. Now, of course, you're playing as a trio. Do you think that trios is your favorite way to play this game? Para mim, eu prefiro pouco mais duo, mas eu acho que o meu melhor nível é no trio. So they like to play duo better, but they think that their trio is very strong. I think you're going to be very strong. Thank you so much for talking to me. Obrigado. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Please, make some noise if you want to meet some more players. Vector Brig! Jeste, kocem.
Peter Bot još nije izašao. Mislim da će izaći poslednji, ali vidjet ćemo. Maz, ljudi! Maz! Flixi, Veno, Vico! Koliko najboljih triosa, ovo je strašno. Jeste, damke? Šta bi ti rekao na Globals? Ovo će biti najbolji Globals ikad. Fredoksi, ljudi, Fredoksi, ljudi, Fredoksi. Mali Buka! Mr. Savage, Rezon i Chubb. You love them, and now they're here to impress France this weekend. Let's see them climb to the top of that leaderboard. Never count out at me because Snowy, Ryu, and Zod are here, and these guys mean business. Plenty of motivation, but now it's time to showcase that the Middle East is all about. Domination is key for Peterbot Cold and Peterbot Cold Ritual. They're not playing for second place here. It's all or nothing. Hold on, it's Kazi, Tinka, and Aspect representing the Oshi region this weekend. These guys are here to ensure that they'll be remembered for more than just their potential. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Crushing the competition this year and making it this far comes with expectations. Let's see if they can deliver. Jeste, nije bio posljednji Peterbot, ne znam zašto. Quizzy! Svizi Berstage! Au, publika je strašna. Publika je strašna, šta se događa? Wow! Mali Buka! Mali Buka! Over here, thank you, Ox. And over here, representing the gentle mates, we have Ping and Malibuka. Now, Malibuka, I know Tako je, Pavle! You right now because the fans really want to show how much they love you. But do you have any words for them? Guys, keep supporting us. Someone for gentle mates will win. Is that what you think? Ovo je brutalno. Ovo je brutalno, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Ovo je haos. Pozdrav Digitore, pozdrav Leonardo. That Europe can face off and take this trophy home. Yeah, 100%. Europe is taking this trophy. Let's head to my favorite European, Benji. Et je suis avec un nouveau trio. Et Mr. Savage, Chubb et Rezon. Pour Rezon, Chubb and Mr. Savage. Savage, hi. I remember that you got your call at the last major, at the last game, at the last moment, and now you're here on the stage. How do you feel? I feel great. I'm excited to be here. Bonjour, Leon. How we doing? Like you can see, you have a huge, massive fan base here in France. Do you have so many words, maybe in French, for your French guys? I don't know that much French, but bonjour, je m'appelle Martin. Comment tu t'appelles? That's all I know in French, but yeah. Ja sam učio francuski jezik u osnovnoj školi i znam samo je m'appelle, Stojka i ništa više. Mieux français encore, et même très bien. C'est Chubb. Pourquoi? Kocev nisam siguran, jeste izašao i kvizi. Gde ide trofej kad se osvoje, to ne znam, to stvarno ne znam. Un message à transmettre à tous les fans français ici aujourd'hui. Je suis juste content d'être ici et j'espère de ramener la coupe à la maison. Hey!
Guys, make some noise for Mr. Savage, Chap, and Reason! And now, back to you, Frankie. Thank you very much, Benji. Now, 3 minuta, ljudi. 3 minuta. Bacite like, bacite subscribe. Hvala na pitanju, Mirko, kako si ti? Ljudi moji, bacite like, bacite subscribe. Much noise, so much Vranić. and I know they are just getting warmed up. So please. Jeste izašao i Chris. Evo ga kvizi, ljudi, kvizi. Za koga navijaš za naše ljudi sa Balkana? A couple of second places at global championships. How do you make it #1 this time? That's the goal. I mean, second twice, and if I have these fans and the atmosphere, should make it. And Swizzy, if you hang on a second, what's this? What's this that you want to shake my hand? What's this? Oh, okay, right. Show me how it's done. It's hard with a microphone, but I'm managing. Swizzy, it seems like you've already got a good friendship with the Gentlemates. Yeah. And what would you like to say to them as they chant your name? I didn't hear. Have you any words for the Gentlemates? Gentle. Za ljudi koji ne znaju šta je Gentle, ljudi, to je tim u kojem su Mali, Buka, Svizi, Merstaći, to je tim iz Francuske. Nice. Okay, guys, I think I should probably let you get ready to load onto that battle bus because the teams here I on bukvalno svi taj tim ljudi, pošto iz Francuske bukvalno ima najviše navijača iz Francuske, pošto se ovo održava u Francusku. I zbog toga je publika najbolja. Pozdrav Nuksi, hvala na pitanju, kako si ti? Ja li igram Mongrel, ne igra? Kvizi osvaja easy. Dajte kliknite like dugme ako hoćete da osvoji neko sa Balkana. Znači imamo Kvizija, imamo Pejsona, imamo Trulixa, Hrisa. Imamo bukvalno previše ljudi sa Balkana, ali previše. Yeah, I guess that's the big question this weekend. Who is going to perform well? I went ahead. I kept the NA bias going. I've got a. Ovo su predikcije, ljudi. Vivid's predictions. Pojo prvi, Kvizi drugi, Pixi treći, Peterbot četvrti i Kanada peti. Pa svi kompjuteri su najbolji tamo, definitivno. I think they're going to sneak in. I like your list. I think a lot of people are sleeping on Kanada's trio. I think they have a really good setup. I think Kanada understands what it means to be on this stage on this occasion. I think they could really surprise some people today. Okay, all right. What about you, Levin? What's your top 5? Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ovo će bukvalno biti najbolji LAN ikad. I'm with you, Vivid. I think the team that's going to take it. I think it's going to Gentlemates. I think it's going. Let's take a look at my top 5. Right now I'm rocking with Acorn, Koyo, and the Ages. I think when you look at how things are set up for them, it just looks too good. It looks too good. Nikad Pavle. Experience of winning, I think it's going to carry them. The crowd's going to carry them. Valjda ovaj put neće nestati struje, ja se nadam da neće. Pozdrav Jakoslav. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Let's Koju. I think these guys have been unbelievable all year over on EU. And they're very To je kad čekam IRL kada ćeš ići gledati u Globals u Francusku i snimat live. A možda se to bude desilo u budućnosti, vidjet ćemo. Pošto ljudi, ako je u Europi kao što je sada u Francusku, onda se to može uraditi. Mnogo je lakše nego da idemo u Ameriku ili tako negde. I am so excited, and we hope that if you were not able to join us here in person, Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ovo će biti predobro. Ovo će biti predobro, ljudi. Let's Koju. Jel oni imaju 0 ping, pa valjda. Valjda. U koliko sati počinje? U svakom trenutku bi moglo krenuti.
here. Are you guys hoping to see anything out of today? Maybe it's just something out of game one. Positive killings. Maybe you're hoping to see a trio end well. What are you hoping to see today? You know, Zeke kind of always asks me this question going into like each one of the majors, right? Sada sam igrao sa Rakijem u tvojoj najboljoj 1-1 mapi. Hvala ljudi, igrajte našu najbolju mapu ako hoćete postati najbolji. Hvala našem prijatelju Rakiju. Čovjek je kralj. Koji game? Pa još nije krenuo game 1. Još nije game krenuo ljudi. Peterbot gore desno ljudi. Kvizi iz Srbije, tako je, on je Srbin. Jeste, izašao je Hris. Yeah, dude, again, it's like, you know, obviously there is definitely some players who have experience on lane. Jeste, dani se. Zašto Mongrel ne igra, nije kvalao? Prvi game kreće bukvalno za par trenutaka. Valjda za manje od 10 minuta. Stojka, našao sam 2 nova prijatelja na tvojoj mapi, hvala puno. Hvala puno tebi Marko što igraš našu najbolju mapu. Nastavite igrati najbolja 1-1 mapa, imate kod na ekranu. Peter! Yeah, shouldn't do that so much. I don't know. I mean, I feel like even commenting to your teammates might be a little hard sometimes, right? Especially when getting into the Nisam dizzy. Evo sad ću opet duđem. Daj mi sekund. It's going to be crazy. There's definitely going to be some stage of adaptability for every Jeste Mr. Sević igra, odakle je Hris iz Makedonije. But you can have experience for this. Zašto ti ne igraš? Pa bio sam spreman da idem u Francusku, pošto su me pozvali. I onda, kad sam uzeo svoj privatni avion da idem tamo, Epic Games se javio i kaže Stojka, nemoj dolaziti. Ja pitam zašto i oni kažu zato što si najbolji. Ja rekao okej, ja se izvinjam. Ja se izvinjam ljudi, ostao sam kući, tako da, unlucky. Ej, bacite like, bacite subscribe. Let's go! Prvi game kreće sada. Valjda. Valjda. Gde je Buga, jel on igra Fortnite? Igra Fortnite, ali ne igra ovaj turnir. Pozdrav Zarlix. Ne, ja ću samo reći, ovo je brutalno. Koja je ovo publika? Dan 1, game 1. Bacite like, bacite subscribe. Idemo ljudi u prvi game. Idemo u prvi game. Pozdrav mojemo. The time has come. The Fortnite Global Championship Taco. All year long, 33 teams from around the world have been battling from major to major to major just to get the opportunity here. If it's not for the money, if it's not for the fame, it's to call yourself the best in the world. It's all about that player pride, Jacob. We know. Publika je najbolja ljudi. Da li čujete publiku ljudi? Tayson protiv Redoxija, ko će uspjeti? Ljudi, ko će uspjeti? Tayson protiv Redoxija. Ljudi. Tayson Čiću i Hris protiv Tina, Pablo Vingua i Redoxija. Ovo je napeto. Hris je 1 HP. Tayson je ubio Tina. Bravo Tayson. Ubi Redoxija. Bravo Tayson! Get out of my game! Redoxi! Tayson, Hris i Čićo su preživjeli lane W. Ok, imamo tu Peter Bota. Peter Bot. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ja ne mogu da vjerujem. This also affects Agers, Acorn, and Poyo. This is the team. They typically trade off Surge into the distance. O, Veno fajte, ljudi. Rice je protiv 3 čovjeka, protiv cijelog triosa. Veno ima novu frizuru. Polako, nemojte da vas Rice 1v3-a. Upadaj u box, upadaj. Bravo. Prvi kill za Vena. Uzo trst. Rice je pao.
for Vika, Veno, and Flixie. Coyota, the sole survivor of this exchange. And Coyota has pulled out a ton of tricks throughout his career, both online and in global events just like this. But early on in game number one, he's already being forced to play out some of those tricks. He has to disengage, stay alive a little bit longer. Kvizi, svizi su tu. King je pored, ljudi, King je pored, moraju biti pažljivi. King je pored, moraju biti pažljivi. Ubijaju Bubu za medaljon. Nice. Svi uzu medaljon. Imaju dobar loot, 2 slurpa što je super, 2 biga, 6 šaga. Oni su uncontestani u Hive-u. Peter Bot. Vjerovatno Čiči na third party pošto se 2 tima fajta. Processing at the start of this match, Dystopia City heating up. Epic Whale, Paper, Victor V. They made it very clear they had zero intentions of ever leaving this POI. So Tete, Raito, Razo, they're gonna have to force. Mislim da nije pametno Epic Whale-u, Pepperu i Victoru da fajtaju tu. Pošto Peter Bot može doći na clean up easy. Da, znao sam. So that's going to be one of the key aspects to a fight like this, but you're already seeing a flank going around from Peterbot, Cold, and Ritual. They're ready to take advantage no matter what happens here, no matter who comes out on top. It's going to be them, but Tay takes a big shot. Wow, Tay 1 HP. Tay 1 HP. Epic Whale također mora se healat. Nema mac, jedan build. Jel Peter Bot stigao? Nije? Da, Peter Bot dolazi na clean up, ljudi. Peter Bot dolazi na clean up. Cold je ubio Reita. Uzo trst. Ljudi, ja sam vam rekao da će oni doći na clean up. Peter Bot sa njegovim najboljim aimom. Epic Whale je umro, pušaju. He might be able to make it before they can pull up the double revive. He's challenging the wall. Victor V trying to do what he can to defend. Peter Bot je dobio full box i umro je! Peter Bot! They don't need this. They don't want this. They're looking to see if they can still clean up the exchange, but without Peter Bot, they're going to be Da li je moguće da Peter Bot pokazuje svoje slabosti na globalsu? Umro je prvi, Cold i Ritual solo. Zapravo duo. Epic Whale ima šanse clean Peter Botov team. Being the aggressors in some of these situations, they try to disengage. Epic Whale goes down, but Victor B does it again. He was a huge. Uzeli su mu karticu. Dipo je odavde. Clutch after clutch when his team went down through 4 different drop spots. But now the foot has been turned. Cold and Ritual now need to start to think in and outside of the box. Gledamo replay. Peter Bot dobio full box i 200. Wow! Victor je klipao Peter Bota. Retko kada gledamo da neko klipa Peter Bota u gameu. Čičo, Tyson i Chris su u malim problema. Dobijaju pressure. Čičo je 1 HP, mora se healat. Team provide a little bit more backup. FKS tries to apply pressure from a separate angle. Halad, Hero, also looking to see if they can get some good aggressive fire through, but things are just picking up at Rangers Ruin. Oni moraju igrat pametno. Vidimo po prvi put. They might not actually have to force this battle. Yeah, it seems like they're overall just kind of prioritizing. Vidimo po prvi put ljudi moji dosta fajtanja usred gamea. Što je dobro, iskreno. Mislim, nije baš dobro zato što se može desiti kao Peter Bot situacija da se grifaš game, ali... Peter Bot je dobio reboot, ljudi, što je super. Ima se i pištolj jedan mini, Cypher Mads. Svaka čast Coldu i Ritualu što su uspjeli ga rebootat. Čujete publiku u pozadini. Pozdrav Cone. Pojov tim je uzeo još jednu eliminaciju. Zapravo prvu eliminaciju, okej. Zašto sam mislio da imaju bar jednu eliminaciju više?
Gledamo replay. Oni su bili bukvalno 3-1. Wow. Koji aim. Pozdrav Stefane. Sević igra full safe. Vortex fighta Salka. Koji hit. 73 Craig. Goofy treba biti pažljiv. Ima najbolji load. In school, the IGL and the Fragger, they're still there. They're holding the walls and making sure nobody can get out of this one. I mean, being honest, Ark's been running it. Goofy ima brutalnu poziciju. Jel moguće da ga je Gejzer odbacio u tom trenutku kad je mogao ubiti čovjeka? Ko je unlucky? A player, it doesn't seem to be deterring them. They know they can't really leave this area because they're likely to be third party. They've got to just find a way to delay and hope moraju that pametno they have that fajtat. bit of a saving grace from another team entering the exchange. Opet Gejzer. Čak možda i bolje. Da idu na high ground. Da, bolje. Jeste, Mr. Sević igra također. Ovaj fight traje već minut, ako ne i više. Pa svako kaže drugačije mitski. Jeste, Peterbot je dobio reboot. Rebootanje. Šta misliš da li će Peterbot ubiti Poja ili on njega? Vidjet ćemo, ljudi. Svako može svakog ubiti. Mongrel ne igra. Emanuele... Ne možeš tu da menjaš, brate moji. Ovo ti je kao podcast. King je ubio dvojicu? Da, dvojicu je ubio, wow. Gledamo Kliksa. Pored je Cooper, ako se ne varam. Jeste, samo 1-1 mapa je ostala, Stefane. Da li je pametno da Kliks fajta Rita Coopera? I mislim da se grifi, mislim da to nije potrebno. Jeste, Kviz je živ. Mr. Sević je u timu sa Rezonom i Čapom. Od Rita kamera je malo zeznuta. Jeste, ovo je FNCS Trio Global Championship. Jesam već lučo, nego gledam na YouTube-u, ne na Twitchu. Pa zbog toga je malo manji kvalitet. Na Twitchu su non stop reklame u vizi Telekoma. Moram da refresham stream. 27 of our trios have at least one FNCS champion on their team. Ljudi, od 27 triosa na lanu, bar je jedan teammate od svakog triosa vino FNCS, što je brutalna statistika. Japko je možda dead u zraku, on je 1 HP. Su ubili Japka? Japko je preživio na 0 HP-a. Lučo ne može drugačije. Koliko danas igra? 2, danas gledamo dan 1. Ljudi su u zoni. Rezon je ispred njih. Na Twitch ne mogu pustiti zbog reklama. Non stop se pokazuju Telekom reklami, moraš isključiti Twitch ili refreshat. Jeste, radi mi Fortnite u pozadini. Bio sam ušao sa čovjekom u mapi, u našoj mapi, ali mi je rekao da me automatski kikalo, tako da opet ću ući.
Zašto ti ovo ne igraš? Zato što ja nisam pro player. Fortnite me treba zvati, ljudi. Zapravo Fortnite me je zvao, ali onda su mi rekli nemoj, hoćemo Peterbot da pobjedi. Poveći kvalitet. Maksimum je. Možemo gledati na Twitch, ljudi, ali refrešiš na svakih 5 minuta. Pošto se pojavljaju Telekom reklame. A to ne možeš ugasiti. Jeste, ja sam klipao Kiru, francuskog pro playera. Just so aggressive though. Hero's gonna be forced to pull back just a little bit. Too much firepower breaking through, but Koristite just not healthy enough. Barely enough HP, and he can't escape from FKS. Aetherus even getting a little bit. Ajde, ljudi, upalit ćemo Twitch. Evo ga, i meni je spreman Twitch. Nije problem. Kvalitet je daleko bolje na Twitchu. Ali ima puno reklama. They tell me with a different energy this time around. If you remember a few years ago, contested against Malibuka and Thomas at the Global Championship, he just had a different mindset. He's like, ljudi, bacite like, bacite subscribe. He says, hey, we're going to win. Ovo će biti predobro. They have as good a chance as anybody. Šta misliš ko vina? Peterbot? Ali vidjet ćemo, ljudi. Peterbot je zezno za malo game. Vanjak moraju biti pažljivi. Ljudi, dajemo besplatan FNC iz Pickaxe na našoj mapi. Znači, ko igra našu najbolju mapu će dobiti besplatan FNC iz Pickaxe. Stavi 1080p. Ajde, Lučo, samo ti stavi naš stream na 2K, brate. Niko se ne želi osim tebe. Kvalitet je brutalan. Za koga navijaš? Za ljude sa Balkana? You know, we saw Aetherus just kind of yoinked that elimination away early on in this game, and now Bandage is trying to target it after. He feels like he moraju biti pažljivi, moraju biti pažljivi, ljudi. Moraju biti pažljivi. Luču, u redu, brate. Kako dobijem FNCS? Tako što igrate našu 1-1 mapu. Marius nema white heal, trebam white. Ljudi, kliknite like, dugme, molim vas. Ovo je dobra ideja. Bolje da dipaju. Nije pametno ovo. Ovo stvarno nije pametno, ljudi. Ko sa Balkana igra? Previše, ljudi. Kvizi. Također igra Čičo, Kriz, Tayson, previše ih je. Stojka ima 2 lobijera koji ima 27 timova, kako su rasporedili gameove. Ne. Ja ću ići gledat live stream na YouTube. Ali ozbiljan sam sad. Ljudi, da li da refresham na svakih 3 minute ili da gledamo na YouTube? Šta je sa Telekom reklamama, ne razumem. No, to nikad nije bilo na Twitchu. Šta je ovo? Ne razumem neke stvari. Oh, easily, but Acorn and Agers, they might just be the ones to actually intervene here. They seemingly have favorable positioning, but Cammy, a little bit of pressure applied with the approach now. Malibuka, Ping, and Wox just trying to be wary. There is so much company in that area. It's very easy. Wow. Window edit for too long, you could easily be domed and taken down. Uh-oh, 321 damage below the threshold. This is the Jeste Chris je živ, valjda? In Major 1, they won 6 out of Treba im srž, ljudi. games, just dominating the region. Dajte mi sekund, ja ću nešto uraditi da možete gledati srđ. Samo mi dajte sekund, ljudi. These are still the two teams rotating parallel to one another, but Baka, Pars, and Pump, they've now run out of options. They're hanging Evo sad možete gledati srđ. and they have to go in because Storm Surge will activate, and every 7 seconds Jel they dobro? will take 25 damage. Ovo je brutalno. Sad, not actually in the same position. His team
A problem je na Twitchu što moram refreshat na svakih 3 minuta. Zato što na Twitchu ima reklame. Ne, umrli su od srđa. Koji unlucky. Ne razumem, Neca? Ali prije to nije bilo na Twitchu, ne znam zašto ima sad puno reklama. Wow! Ljudi, Cooper je bukvalno skoro... Čekaj, ali on tu Ivano, ljudi? On je tu Ivano, njih! 1v3, čekaj, on ih je 1v3, Čekaj, da li je to moguće? Čekaj, 1v3 Cooper je najbolji. Sad to see after what a phenomenal clutch he just pulled off, and with Wox, Malabuka and Pink pressing by. Peterbot ljudi je dobio hit. 340 metala. Peterbot ne izgleda dobro. Iskoristili su crashpad. Moraju gledati za srđ, 53 above. Potrebno im je puno srđa. Oni su veliki problema. Da li će Peterbot uspjeti? Tarpa in front. Mora paziti na materijale. 4 builda. Moraju gledati za srđ. Viko je pored. Ali Twitch, ostavi da gledamo normalno. Viko flixi Veno protiv Rituala, Peterbota i Colda. Cold je umro. Ritual je 1 HP. Cold je umro, ljudi. Veno je uz eliminaciju. Svizi je ubio Poja. Hero je ubio Peterbota. Ritual, Peterbot i Cold su umreli. Let's go gaming, uživaj. Zašto svaki tim ima svoj skin? Pa tako su oni odlučili. Pozdrav Leo, zato što igramo našu najbolju 1-1 mapu. Ljudi, kvizi dominiraju. Mislim da će oni igrati high ground. Wow. Jeste, kvizi je živ. Ovo je prvi game, ljudi. Kliknite like dugme. Šta treba da se uradi da bi dobio besplatan FNC s Pickaxe? Gdje igraš našu 1-1 mapu? Kvizi mjerstaći svizi na high ground. Pozdrav Pera. Ljudi. Publika navija. Ko će uspjeti? 50 ljudi živo. 18. Top 18. Gledamo replay kako je Veno ubio Vanjaka. Uzeli body. Mislim da je Mr. Sevi živ, mislim da je. Je, živi su. The good thing though is they're 568 damage above the threshold. The bad thing though, their loadout, their material count. Marius i Pixi su u malim problemima. Marius ima bukvalno samo 10 builda. Male Buka. Male Buka je dobar sa svime. Takav kill od strane malog Buke. Ubio je Čari, on je solo, Mali Buka je solo, mora da ide po taj trz. He's gonna actually be forced to keep charging forward. He doesn't even get a chance to try and collect that body loot off of Hardy. Fortunately, he still has a good amount of materials and just beaming a minute as he trails behind him. Ovo ne izgleda baš dobro, ljudi. Da li će Mali Buka uspjeti? Placementi kreću. On ne sme sad da umre. Yeah, you just gotta take it one step at a time. You can't get too ahead of yourself.
Marius je solo, Pixi je umro. I drop dead. Marius je ubio I dropa. Da li će Marius uspeti? Ne. Dobio je one pump. Disco, Striker i Kadu su na haju. Mr. Savage, res on. Flex idu in front. Viko je skoro krekan, mora se healat. Vidjet ćemo Boki. Pozdrav Johnny. Jeste na Discordu, Luka, imate link u opisu, uđite na naš Discord server ko nije. Hvala na reklame. Ali mislim da su ove reklame od strane Twitcha što će se sad vratiti ekran. Vrati se ekran sad. Aha. Samo da ne budu reklame od Twitcha i to je to. Samo da ne budu reklame od Twitcha. Pozdrav Hamane. Jeste, trenutno gledam uživo FNCS Global Championship. Tayson, Čiču i Hris izgledaju jako dobro. Tayson ide in front. Ušli su u zonu skoro. Fali malo. Peterbot je umro. Pozdrav Dušane. Striker, Kadu i Tisko su još na haji. Jeste, trenutno gledamo Drexo. Ovo je prvi game. Pročite na Discordu Luka. Pozdrav. Kik. Jel Pojo živ? Nije. Čiču je ubio Merstača. Svizi i Kvizi su solo. Zapravo duo. Jeste Sergej? Gde je Peterbot, umro je? Ljudi, prvi endgame za danas. Prvi endgame. Viko koristi svoj minigun. Treba mu shield, nema shielda. Pozdrav Kristijane, Peterbot nije živ. Top 9, Flix je umro, Bolts je ubio Flixija, Viko je ubio Skula. Chris je ubio Flixija. Čič je ubio Mr. Savage-a. Viko je uzeo kill nad Arkom. Viko je umro. Čičo ga je ubio. Eomzu je uzeo kill i umro također. Klix je uzeo kill. Klix je umro. Tisko, Striker i Kadu su još na haji. Tayson, Čičo su duo, Hris je umro. Bravo, bravo, krcali su haji. Bravo, ubili su high ground. Bravo. Idi high ground. Pucaj sve sad, pucaj sve, nemoj da staviš, samo pucaj. Samo pucaj. Pucaj, grifaj ih, fully grifaj. Kvizi umro. Can the double revive actually be a success? And sure enough, it's a fully intact trio versus to see a duo. Reason finds a big elimination onto Swizzy. Kakva eliminacija od strane Rezona. Tayson i Čičo, pucajte, grifajte ih, full. Samo pucaj. Ubijte Čapa, ubijte ga. Bravo. 3 na 2. 2 na 2. Polako. Čiču i Tayson protiv. No. I Kanada! Bold, Rapid i Kanada su vinali prvi game. Bacite like, bacite subscribe. No. Nice, dobro. Top 2 za Hrisa, Taysona i Čiča. To je dobro.
I mean, to be honest, Rapid IGL like a goat right now. I'm just following. I'm the minigun in the whole lobby, and we just winning the game for free. Winning the game for free. I don't think the other trio is going to let you have an easy ride in future. For you, Bolt, what was it like being caught in the Ljudi, chaos? bacite like, bacite subscribe. Yeah, I mean, Rapid was just full tarping. I'm literally just looking with shocking out on my wall. Everything was a max. Guy on my double edit, 120 on height, Nada goes up from the back, dead on both. Literally a go. First game, first victory royale. That was the plan? Yeah. First of many. First of many what? Wins. Victory royales. 4. Ah, il mise sur 4 victoires. Messieurs, dames, du bruit pour le trio de Canada, Rapid and Bolt! I'm enjoying Wow, this. kakav game, ljudi. Kakav prvi game. You're expecting more wins. Oh, we got at least 3 more wins in a bag. I already said backstage I'm doing at least 4 wins in this entire tournament for free. All right then, well guys, I'll let you get Kanada ready kaže da će od 12 gameova pobijediti 4. Leon, let them hear you! Bolt, Canada, and of course Rapid. Gledamo ljudi reakciju. Kanada skače! Bacite like, bacite subscribe ljudi, kakav prvi game. Kakav prvi game. Ajmo da vidimo tabelu ljudi. Ajmo da vidimo tabelu, bacite like, bacite subscribe. Ajmo. Idemo da vidimo tabelu. Idemo da vidimo tabelu. Let's go. Ok, ko je prvi? Chris, Tyson i Čičo prvi ljudi. Nice. Ovo je W. Chris, Tyson i Čičo prvi sa 106 poena, 5 poena iznad Kanade, Bolca i Rapida zato što su imali više killova. Najvjerojatnije. Znači oni su imali 13, znači Čičo, Tyson i Chris su imali 13, a ljudi koji su vinali Kanada su imali 9. Viko 3, Mr. Sevi 4, Salko 5, Kvizi 6, Braids 7, Kadu 8, King 9, Mixon 10, Klix 11, Heru 12, Victor 13, Demus 14, Cooper 15, Mali Buka 16, Acorn i Pojo 17, Seti 18, Merem 19, iDrop 20, Vanjak 21, Sad 22, Peter Bot 23, Adapter 24, Vortex 25, Wade 26, Baka 27, Maz 28, Age 29, Rise 30, Alex 31, Tinka 32 i Pablo, Bingu i Fredoxi posljednje mjesto. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Let's go. Dajte mi samo 1 sekund, ljudi. Hoću da uđem u našu mapu, hoću da budem sa vama. Tako da ko hoće da uđe u našu mapu, u gornjem levom čošku kucajte Stojka, idete Enter, imate našu najbolju mapu, stavite u favorites tako što kliknete na srce. Odakle je Čiču iz Bosne i Hercegovine. Mogli su klačati, ali znate koji je problem bio, ja mislim, pošto je Tyson dropao i dobio 200. Bolt is alive, Kanada's alive, the full trio was up. 200! I love the celebration here, man. Look at it. U redu, Soccer, odakle je Peter Bot? Peter Bot je iz Amerike, mislim. On je valjda poreklom iz Mađarske, ali cijeli život živi u Americi. Drugi game kreće uskoro, ljudi, drugi game kreće uskoro. Flashbacks to the end of last year. I mean, things Pozdrav, were Elmin. so good for them towards the back end of this game. And to see all of them. Koliko para uzima drugo i treće mjesto? Mislim da drugo mjesto uzima $300,000, a treće mjesto uzima $225,000. Dude, 11, Zeke. Bolt just being like, yeah, man. Jeste Chris iz Makedonije? Ušao sam sa tobom u tvojoj mapi. Let's go, Džuki. W. We kept talking about it. You gotta adjust to the stage. You gotta adjust to your setup. The fact that in game number 1 you're already hitting maxes and you know you are. And I love that for Bolts. Kanada je bukvalno popofao, ljudi.
Kanada je bukvalno popofao. Jeste Peter Bot igra? Iako smo već vidjeli tabelu, ljudi, evo opet. Wow! Chris, Chichu i Tayson prvi na tabeli. Wow! Super, Matej, hvala ti. Pa misliš, je li Kanada bolja od Peter Bota? Pa vidjet ćemo sada. Vidjet ćemo sada, ljudi. Pa Luka, pozvali su mi, trebao sam da idem. Ali nažalost su me zvali i rekli su mi, Stojka, nemoj da ideš, hoćemo da neko drugi pobjedi. Pošto si ti najbolji, imaš previše FNC zvinova i ja sam rekao okej. Okej, nije problem. Okej, nije problem. Koliko ima gameova? Ima 12 gameova. Nice. Pozdrav, Aqua. Oh, Chichu je bukvalno aimbotao Vika. Ali aimbotao ga je. Bili su 2 na 3. Wow, Chichu ima najbolji aim. Bukvalno ima najbolji aim. Drexu, evo streamujem trenutno, brate moji. U redu, Matej. Pa gaming, vidjet ćemo, to ne možemo znati. Kao i svaki dan Nikola, isto. Stojka pita Džukića je li igra Nixi ili Danilo. Ne znam ko igra. Odakle je Čičo? Iz Bosne i Hercegovine. Ko je prvi? Prvi je Tayson, Chris i Čičo. Su prvi. 5 minuta, ljudi, 5 minuta do sljedećeg gamea. Bacite like, bacite subscribe. Aqua, kako ti možeš da znaš da li ja lažem ili ne? Jel Tayson iz Srbije, Tayson iz Slovenije? You know, there's just so many incredible moments. I feel like any time we cut to a different trio, it's just like, hey, this trio. Let's go! One trio, they're doing what? Let's like, go! This is such an exciting time in Fortnite. Once again, I'm gonna keep saying it all. 200. Pozdrav, Mario. Regions and making them fight. It is spectacular. I mean, this game looks so good. Koliko Peter Bot ima godina? 18, mislim, nisam siguran. Mislim da je 2007. godište, ako se ne varam. Ljudi, smanjit ću malo na sekund. S obzirom da čekamo game, hoću da svima kažem da je u toku veliki giveaway. Dobro ste me čuli. Dajem besplatne FNCS Pickaxe svim ljudima koji igraju našu 1 na 1 mapu. Kod od mape imate na ekranu, tako da brzo uđite. Kako funkcioniše, objasnit ću na najbrži način. Sve što trebate uraditi je da uđete u našu mapu, da skupite 500 coinsa. Jedna eliminacija daje 5 coins, tako da vam je potrebno 100 eliminacija. Slikate, pošaljete meni na Discord, u privatnoj poruci imate link u opisu. Idite u roomu gdje piše FNCS X giveaway, kliknite enter i učestvujete u veliki giveaway za besplatan FNCS Pickaxe 1.0. Molim vas i hvala puno svima, srećno svima. Do kad traje giveaway? Do utorak? Do utorka? Ja ne mogu da vjerujem da je Mersta dobio fully aimbot. Cobra Kai, mislim da ne. On nije 2009. godište. A Disco su bili na haju. A da, sjećam se kako su umrli, tako što ih je Čičo krcao. Jeste, prvi game je završio, sada idemo gledati drugi uskoro. Za samo 3 minuta. Jesam, sve gledam Andrija. Stojka, Zenix me vređa. Zenix! Nemoj da vređaš Džukića. Let's go, Vuče! Čestitam!
There was this big body Let's of water. go. All the way on the west side, there was Ajmo. one set of arrows. Just one little set of purple arrows, and that was Kato's Znači trio sada from the ja Brazilian na region. 20 sekundi idem da uzmem vodu i tu sam bukvalno za 7 sekundi, jel može? Znači bukvalno trčim do frižidera da uzmem hladnu vodu i dolazim. Evo, 5, 4, 3, ljudi, za koliko ću doći? Ljudi, za koliko ću doći? Trčim. This could still happen, but look, again, it's like what I said, intentions, right? You see that they're coming here to play their game. They're not shying away from doing what they do best. Queasy, Mustache, and Susie, we have definitely not heard the end of it from them. Guys, there's a trio I'm not seeing in this top 10 right now. A daj We thought they were going to be triple solda. contested, but Treba mi turns out they 20 decided to sekundi do land frižidera, on da the li je to train, kick realno? things off. Peterbach, Cold, and Ritual. Soldam, And ljudi. before we go any further, I just Bukvalno want to tip my soldam. hat to Victor V. Peterbach decided, let me get a Bukvalno little crazy sam right now. We soldao. gotta knock, let's push things. Victor V said, excuse me, this is a global stage, friend. Knocks him back down, and then from that point forward, boys, Wow. they're just kind of trying to piece Bacite things like, bacite together. subscribe, izvinjam se ljudi, morao sam da uzmem vodu. This might be a concern, right? Because if the plan from these guys was, hey, look, we're going to land outside the POI, get looted up a bit, and go in third party. We know those guys are going to take a bit of time to fight in the story. Let's go in third party. We're Peterbot, we're Cold, we're Ritual. This will be an easy cleanup crew. If that was your plan, and the first game goes like that, do you start rethinking things a little bit? Pa ne znam šta je ovo. Maybe this isn't an easy of a flight to clean up. Ovo ne može biti mini shield. Ovo ne može biti slurp, ovo ne znam šta može biti. Number one is perfect. Like Levin's talking about, one of the teams that was fighting Ljudi, there bacite like, got knocked, right? There was bacite only a solo subscribe. left. Peterbot, they waited till the right Let's time to go ahead and make go. that push in. Victor V, Paper, Ajmo. Prison, Epic Whale. They had the knock, and then Pete just Samo jedan čovjek dobije Pickaxe na giveaway, dobije 7 ljudi. just waited like 5 seconds for Ritual and Cold to kind of show up right there. So I think the game plan is Ja sam upalio i ugasio klimu u roku od 2 sekundi. I think the execution of actually picking up the eliminations was Dobro je. Dobro je. Dobro je. W. Bacite like. Bacite subscribe. Idemo u drugi game. Ko je vino prvi game Kanada? Things should still look good for them along the course of the 12 games. And that's exactly what I'm worried about, right? Stojka pogodi ko će pobijediti cijeli Globals. Ja bih volio neko sa Balkana. Ja navijam za Balkance, ljudi. Tako da... Let's go! Let's go, ljudi! Koliko pobjednik osvaje para? 600... Ne. Koliko osvaje prvo mjesto? $400,000. Trenutno gledamo dan 1, sutra je dan 2, ljudi, bacite like, bacite subscribe, dajem besplatne FNC iz Pickaxe. Again, kind of cutting around, being like, Ajmo. these guys are like, Ajmo. there's a bunch of fights happening in the zone. A bunch of just Let's crazy go. shots on players in the sky the entire time. Like, oh my gosh. I mean, look, before there were a lot of things we can get to, right? I do just want to one last time, just big up Victor V. Kako da učestvujemo u giveaway? Uđite u našu mapu, igrajte našu mapu i uđite na Discord da pročitate pravila. Stojka, ja sam klipao čovjeku u tvojoj najboljoj 1-1 mapi, koristio sam kod Stojka, imao sam aimbot. Let's go, Saša! Ajmo ju! Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Let's go! W Gaming! Toni, prati streamove, prijatelju. Mi smo to vidjeli odavno. Pa prvi ljudi su Balkanci, svi. Chris iz Makedonije, Tayson iz Slovenije i Čiču iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, Tomo. Kobra, on kad je to rekao imao 16 godina, sad ima 18, rođen je 20. juna 2007. godine. Ajmo, W za ljudi sa Balkana, W! Kliknite like dugme da ljudi sa Balkana pobjede.
Nice, kad počinje game? Za par trenutaka. Bukvalno za minut možda kreće. Giveaway traje do utorka, ljudi. Imate još 3 dana da se prijavite. Imate još 3 dana. I recite svim svojim prijateljima, ljudi. Znači, svom duosu, triosu i tako dalje. Ako hoće svi osvojiti besplatan FNCS Pickaxe, brzo im recite da igraju našu najbolju mapu. Atmosfera i publika je predobra. Vidite vi ovo, ljudi. Vidite vi ovo, ljudi. Wow. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Stojka, reci nešto. Koljo Gralu spamuje, banaj ga. Da ga banam? Zašto da ga banam? Koliko ljudi dobije Pickaxe? Pa ljudi su mi rekli da uradimo da dobije jedan čovjek. Onda su mi ljudi rekli da uradimo da dobije 3 čovjeka. Onda su mi ljudi rekli da uradimo da dobije 5 čovjeka i ja sam se složio. Mislim da je 5 FNCS Pickaxe taman. I onda na kraju smo se dogovorili za 7. Tako da dajemo 7 FNCS Pickaxe. Let's go! Bacite like, bacite subscribe, uzvišni giveaway ko hoće da uđe u veliki giveaway za FNCS Pickaxe. Let's go! Absolutely, absolutely. And that Idemo! 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 Hajmo! Kad kreće game? Za par trenutaka? Stojka, ako na giveawayu osvojim Pickaxe tako što igram tvoju mapu, jel mi možeš ući na account? Mogu. Stojka, igram tvoju mapu, predobra je. Hvala ti, Luka, drago mi je što ti se dopada, hvala. Igrajte, ljudi, našu mapu, imate kod na ekranu također u opisu. Leonardo, pričam samo o sebi, o nikom drugom. Ne pričam o svojoj porodici. Jel igra kvizi? Jeste. Ko je Peter Bot na tabeli? 22. mislim. Ili 4. nisam siguran. Wow. Wow, koliko je dobra tabela, ljudi. Koliko je dobra tabela, ljudi. Kad vidim da su ljudi sa Balkana prvi, to je nešto najbolje. Wow. To je bukvalno W. To je bukvalno W. Ljudi, krećemo u drugi game. Krećemo u drugi game. Pozdrav, Karlo, hvala na pitanju, kako si ti? Naravno da mogu vuče. I think this is probably one of the most stacked lobbies there's ever been. All these teams that are here had to be the top of the competition. そうですね、それはやっぱ世界で一番トップだと思います。People get better every single year. This lobby feels super stacked. 7CS. I heard there's over 140 FNCS wins. Over 12 games, really the best players are going to come out. There's a lot more respected players here, so it's definitely more tough. I think our biggest competition would be Cold's team. Ljudi, ovo će biti predobro. Ovo će biti dobro, produkcija je sve na najvišem mogućem nivou. Kao Kanada nije prvi avinao je, pa vinao je sa 9 kilova. A naši ljudi sa Balkana su bili drugi sa 13. You got like the EU goats, Chase and Queasy. Queasy's just like, he's a veteran, always making the right calls, and just finds all the young prodigies to help him up to the top. Then Vino's team, I think they're like the NA version of Cold's team, so like they're all individually good. Looking at a player like Flixi, I think he has just everything. He has good aim, good mechanics. Ne igraju Buga. I think Canada Rapid Bolt's probably going to be like a very... Hoće li ova mini sezona biti... Hoće li ona mini sezona nakon ove biti Chapter 3? Nisam razumeo. Pitaš me da li će nakon ove sezone I think Kami might surprise everyone, i nakon te mini sezone što će biti nakon ove sezone, da li će doći Chapter 3? Ne, dolazi Chapter 7. My surprise Dark Horse top 10 team would probably be Ruse Trio. I'd say they're my sneaky top 10 pick. From the Brazil region, I think the biggest... Nisam dobro razumeo pitanje, ja se izvinjavam. Alex's trio is the best. Vuče, pogledat ću nakon streama, nije problem, jeste Kvizi iz Srbije. One of the best fighters in the world, so we'll see what he has to bring. He's been getting a lot of hype, but like it honestly still might not be enough. All the Asia boys, like they're nuts. I think that's the most hard level of competition ever. All the people that have qualified really deserve to qualify.
the level of competition doesn't get higher than this. Everything like before this has definitely led up to this. We got here against all odds. We made it. We're gonna definitely put on a show. Kada je nova sezona? Nova sezona je 2. novembra. Dobijemo mini sezonu. Ljudi, s obzirom da previše čekamo, ja ću da igram našu mapu, okej? Pošto stvarno čekamo previše. I tu će pokazivati reklami i tako dalje. Tako da, ja ću igrat našu mapu sa vama. Sve dok ne krene game, okej? Opa. Ja nisam uopće zagrejan. Ja bukvalno uopće nisam zagrejan. Toni, pojačaj ti stream. Full box. Koliki? Ljudi, 0 delay u našoj najboljoj 1-1 mapi. Imate kod na ekranu ako hoćete da igrate sa mnom. Wow. Ja mogu da igram kao Peter bot na našoj mapi. No! Ovo nije dobro. Ovo nije dobro, ljudi. Filip, igraj našu najbolju mapu ako hoćeš da imaš 0 delay. I 0 ping. No! Samo mi dajte sekund, ljudi. Konzol mi je na 70, ali slušalice su... Da, slušalice su meni na 54. Zato je meni nešto zeznuto. Ja vidim da je meni nešto zeznuto i da čujem Fortnite malo više. Aha. Pozdrav Mate, hvala na pitanju kako si ti. Jeste, koristim auto confirm aids. Definitivno. Kad će room tour? Pa ne vjerujem da će biti room tour. Zašto? Zato što u sobi nemam ništa osim setupa i klime. Tako da bolje da uradimo setup tour nego room tour. 86. Opa. Opa, FNCS Pickaxe. Svako ko hoće da osvoji FNCS Pickaxe za besplatno za 0 dinara, ali bukvalno 0 eura. Uđite u veliki giveaway. Imate link u opisu od našeg Discord servera, također uzvišnik giveaway. Uđite u našu mapu, igrajte i ko najviše igra našu mapu dobija besplatan Pickaxe. Krekan. Počeo game. Nije još, valjda. Mislim, u mojoj glavi računam. Valjda će biti još tačno 40 sekundi. O, kreće. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Ostaću sa tobom. Ostaću sa tobom, tako da... Evo. Ej, bacite like, bacite subscribe. Drugi game kreće sada. Pa Pavle pitao me, ali odbio sam ga. A kada će biti setup tour, vidjet ćemo. Ne znam, Zenix, hoćeš kupovat novi kompjuter? Ne. Jesam, Hamane. Pa nešto u vrednosti od 1200. Nešto drugo. Vuče. Može koliko hoćeš, Božo, samo da je iznad 500. Sljedeći game kreće za 5 minuta. Sada gledamo, ljudi, highlights. Pa Ivane, vidjet ćemo. Danas sam skupio oko 1300 coins u tvojoj mapi. Hvala ti puno, Andrija. Let's go W. Let's go. To je W. Koji kompjuter imaš, uzvišnik PC? Jeste. Drexo. Chris je prvi, tako je. Pa Filipe, to je zato što ne igraš dobru mapu. Trebaš da igraš našu najbolju 1-1 mapu koja je stvarno najbolja.
somebody wants to land on. And we came into Globals kind of expecting that, right? Coyote's trio was supposed to be landing on him. Stojka, hoćeš li me moći kada oceniti kako igram sa jednom rukom? Kod druge mi ne radi... Brate Dizzy, pre svega svaka ti čast, znači kako je moguće da igraš sa jednom rukom, to je pre dobro. Svaka ti čast i hvala puno što igraš našu najbolju mapu i možda ću u budućnosti to uraditi ako uđeš sa mnom u 1-1 mapi. Pa za ovi monitori su brutalni, baš dobri. Build a strategy, play out the game, and he's got two great players by his side. I mean, Reason, of course, another just veteran and legend of EU. Stojka, igrao sam tvoju mapu juče i danas, ali danas idem kod dede i babe. I igrat ću preko telefona, da li se to važi? Naravno da se važi. Samo trebaš, prijatelju, da meni slikaš na Discord i pošalješ kako imaš 500 coinsa, da ideš u FNCS X giveaway, da klikneš Enter i ti si se prijavio za giveaway. I ne samo ti, nego i svi ostali ljudi to trebaju raditi. Uzvišni keyboard, Ivane, sve na engleskom. Jeste, Drexo? 3 minuta, ljudi. 3 minuta, ljudi. Bacite like. Bacite subscribe. Do you think Coyote is alive? Because that man said he ain't leaving. Let's go, Chevu. I believe it. He said it. I love how they had to like translate. Možeš da kažeš Drexu da ne spamuj. Drex, nemoj da spamuješ. Drexo. I told they said, are you leaving? He said, nah. So I think they're gonna stay. I think, you know, all things considered, Mr. Savage should stay uncontested. Fingers crossed at least. Okay, I like that. Okay, we also obviously have to talk about other M8 specials, Malibuka. We saw popping off in this game as well. Ljudi, još nije krenuo Game 1. Znači, zapravo Game 2, izvinjam se. Game 1 je prošao, sad kreće Game 2 za par trenutaka. Jel dovoljno 2300 goldu u tvojoj mapi? Naravno da je. Pa ne, Maja, definitivno da ne. Mislim da je mali Buka tu malo pogrešio. Bukvalno je dobio previše hitova, ali previše. Jeste, mali Buka živi u Srbiji. Stojka, taj što ide kod dede i banke mi je najbolji prijatelj i rekao je da će jednog dana ubiti Peter Bota zato što igra tvoju mapu i koristi kod Stojka. Hvala puno tvom prijatelju, Pickaxe. To je W. To je bukvalno W. Let's go. Highlights, kreće game, ljudi, kreće game. Bacite like, bacite subscribe. Odakle je mali Buka? Iz Rusije? Again, if we're looking at maybe Queasy's trio and going, hey, that was, you know, the setup was to do what they always do. Nije problem. Možeš dobiti Karli, nikakav problem. In those situations though, where they are able to stay all three of them as a Stojka, je li problem ako koristim Simple 8 u tvojoj mapi? Nije nikakav problem. Papera jesu, brate. Moraš da provjeriš društvene mreže, vidjet ćeš da jesu. Koje to ne da? Da li dozem out, Dell ili MSI? Pa ja imam LMVR Dell, tako da. Stojka, ajde uđi u Fortnite da brzinu dodigramo 1-1, brzo je. Hvala ti puno što igraš našu mapu i što si ušao sa mnom, pošto ja sam u našoj mapi, tako da ljudi uđite. Ali ne mogu igrati zato što gledamo FNCS. Meto u utorak. Prvi game su vinali Kanada. Vinao Kanada. Moneymaker nije kvalao, nažalost. It is so important, right? You know, we always have this thing in Fortnite where people are like, yeah, you don't want to see them having to solo clutch, you know, you want to see them... Meni je Acorn rođak i rekao je da igraju tvoju mapu, zagrijavaju se pred FNCS da mu je želja da igra sa tobom. Drago mi je zbog toga, jeste našu mapu ljudi igraju pro playeri, što mi je jako drago zbog toga i hvala puno svim pro playerima koji igraju našu najbolju mapu.
many FNCS wins. Jeste, Oasis mapa se je vratila. Solo clutching was, you know, the key to a team being able to To je brutalno, Dizzy. To je brutalno. Tako je. Niko, tako je. I love that breakdown. That's Stojka, zašto u tvojoj najboljoj mapi imam 800 FPS, jel ne bi trebao imat više? Pa ti imaš FPS, ja imam... Ti imaš 800 FPS u našoj mapi, ja imam 1000. Ali mislim da je 800 dovoljno. S obzirom da valjda nemaš 800 Hz monitor. Stojka, ja sam kupio FNC s Pickaxe kodom Stojka. Poslao sam ti na Discord i ako osvojim giveaway uzet ću neki skin od 1200 ako to može. Naravno da može. Idemo u drugi game, idemo u drugi game, idemo u drugi game, idemo u drugi game. Zeke is not entertained. He's like, that's what you're saying, bro. He's like, dude, game one was terrible. I don't want to ever see a game like that. Idemo u drugi game, let's go. Rocky, nemoj da to pišeš, mi smo family friendly. Pozdrav Falcon, skupio sam 500 coinsa na tvojoj mapi, poslao sam ti na Discord, let's go Falcon. Pozdrav Tony. Arijan je bez brige, bit će sve u redu. Pa jeste. Nisu Bosanci prvi, nego je Bosanac prvi, Makedonac i Slovenac, što je predobro, ljudi. Znači, ljudi sa Balkana su najbolji. Let's go! Ali bukvalno let's go! Jeste, možeš kar? Izvlačenje za FNC s Pickaxe je u utorak. Pozdrav Meti. Pozdrav Gorane. Ja sam poslao snimak na Discordu kako kupujem FNC s Pickaxe kodom Stojki, ti si mi lajkao. Let's go, idemo! Ajmo, ajmo, ajmo! Let's go, let's go. FNC Pickaxe u item shop do 12. septembra. Yeah, I mean, honestly, the fact that one of the very early Storm Soldier episodes did not end up popping makes it very, very hard, right? Because we actually didn't see it active. Ajmo da vidimo, ljudi. Ajmo da vidimo, ljudi. Ko će uspeti vinati drugi game na FNCS Globals Championship. Ajmo, 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 ajmo. Hvala ti puno, Tarik. Pa Kocev, to je zato što igraš reload. Za 12 minuta kreće game, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Igram našu najbolju mapu sa vama. Idemo. Ajmo, 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 ajmo. Ajmo, 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 ajmo. Čekaj da si popustim zvuk, zvuk. I let's go. Au. Wow. Za koga si ti? Za naše Balkance? Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit, triple edit. Ljudi, uđete u našu mapu, igram protiv vas. Brzo, 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 brzo. Ajmo, 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 ajmo. Ovo nije dobro. Ovo nije dobro. Uzeo sam iz prve. Za malo da uradim full box. Ne da padnem. No. Kako nemaš karije si na našem pravom serveru? Stojka FN Team. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double, triple. Promašio sam. 38. 200. 200. Pa strane, ja to koristim cijeli život. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Uradio sam triple. No, zašto ne gledaš game, kreće za 10 minuta? Pa moraš se moći verifikovati na Discord. Ljudi, uđete u našu mapu. Igram protiv vas. Svako ko igra našu najbolju mapu najviše će osvojiti besplatan FNCS Pickaxe.
Kako nisam postavio zid? Lol. Uh-oh. Ovo nije dobro, ljudi. Ovo nije dobro, ljudi. Gdje je moj protivnik? Uzeo sam iz prvo full box. Nisam imao reloadan svoj shotgun. Nisam imao reloadan svoj shotgun, ljudi. Koliko košta FNCS Pickaxe? Pa FNCS Pickaxe košta 1200. Da, 1200 V-Bucks. Ja ću ići dole, ljudi, da se sruše buildovi, pošto... Da, moj protivnik je baš daleko. Pa ne znam, kocev, testiraj, stvarno ne znam. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double. Ljudi! Naš prijatelj Kejž baca donaciju. Hvala ti puno, Kiš. Imaš glavu kao sijalicu. Hvala ti puno, Kiš. Hvala na donaciju, ljudi. W u chatu. Let's koju. Full box. Full base. Hvala ti puno, prijatelju. Hvala puno, Kiš, na donaciji. Hvala ti puno. Hvala. Pa, Roko, naš maksimum je bio 3000 kada smo gledali Ice Spice live event. Tako da... Šta da kažem, brate? Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double, uradio sam triple, uopa. Najbrže mehanike na svijetu. Jednom je jedan meni čovjek napisao u chatu, Stojka, Peterbot ima brže mehanike od mene. Ne. Možda u snu Peterbot ima brže mehanike od mene. Ali bukvalno. Ali bukvalno. Pozdrav, Lan. Ljudi! Kiš! Baca! Još jednu! Donaciju! Hvala ti puno, Kiš! Pozdrav, Lan. Hvala ti puno na donaciji, hvala, prijatelju. Game 2 kreće za 7 minuta. Wow. Let's go, hvala, prijatelju, hvala. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double, uradio sam triple. 200. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu u recommended. Ljudi, brzo ulazite u našu mapu. Igram protiv vas, kod imate na ekranu također u opisu. Najbolja 1-1 mapa. Vranić, budi family friendly. Mora da piše, brate, kar, mora da piše, kako ne piše. Kad kreće global skrenuje, samo sad čekamo dan 2. Zapravo dan 2, čekamo game 2. Čekamo drugi game. Čekamo drugi game. Ajmo da vidimo ko će biti sljedeći. Ajmo da vidimo ko će biti sljedeći, ljudi. Stojka, ako mi izvučeš, ja neću biti kući i neću te moći adati. Šta ćeš onda napraviti? Daćeš mi tvoje informacije sa akaunta, ja ću dođem na akaunt i kupit tebi easy FNCS Pickaxe sa kodom Stojka. Ali bukvalno easy. Ko je prvi na tabeli? Kanada? Ajmo. Može, kar, nije problem. Stojka, pokušam opet ući protiv tebe. Može. Ajmo, prijatelju. Izvinjavam se, nije Kanada prvi. Jeste, naši ljudi su prvi. Balkanci, da, ja se izvinjavam. Mislio sam da me čovjek pitao ko je Vino Game, da. Ljudi, naši su ljudi prvi. Znači, Hriz, Čiču i Tayson. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete, uradio sam double, triple. Ne znam da li mogu da srušim rekord u triple A-tima u našoj mapi. Je li završio game 2 ili nije ni počeo? Nije počeo? Da li treba da pošaljem na Discord kad skupim 500 coinsa? Tako je, da.
Pa Andrija, s obzirom koliko ljudi troše na karte, smeštaj, hranu, mislim da će im se vratiti samo za to. Neće biti u benefitu, ali... Idemo promeniti teamite, idemo ući sa novim teamitom, ljudi. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu u recommended, ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Ljudi, ko hoće osvojiti besplatan FNC iz Pickaxe, uđite u našu mapu i skupite 500 coins. Vidite ove coince koje ja imam? Morate imati 500, pošaljite mi na Discord, imate link u opisu. Reaktajte na Enter, zapravo kliknite Enter u FNCS X giveaway roomu ili channelu kako hoćete i učestvujete u veliki FNCS Pickaxe giveaway. Kako je prošao prvi game? Balkanci su prvi. Full box. Full bees. Wapa. Pozdrav Bojana. Game kreće za 4 minuta, drugi. S kime je Peterbot, Mr. Sević, Mongral? Mongral ne igram, Sević igra sa Čapom i Rezonom, a Peterbot igra sa Coldom i Ritualom. Jel misliš Slovenci? Pa Tayson je Slovenac, Chris Makedonac i Čičo je iz Bosne, Bosanac, iz Bosne i Hercegovine. Tako da, ljudi, Balkan dominira Fortnite competitive. Let's go! Let's go! Ajmo. Prvi game su vinali Kanada, drugi game kreće za 3 minuta. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Nisi poslao poruku, Dimix pošalje opet. Mislim da Trulex ne igra, jel igra Trulex? Ne, mislim da ne igra. Ali nisam siguran, ne bi volio da lažem. Kad nisam siguran, kažem nisam siguran. I mislim da ne igra, ali nisam siguran. Kako se zove server u kojem si ti? Kar. Stojka FN Team ili Stojka FN Community? Samo mi to reci i bit će mi sve jasno onda. Ako mi kažeš Stojka FN Community, onda nisi u pravom serveru. To je naš stari server. Uradili smo novi. Imate link u opisu, uđite ko nije. Menjam protivnika, naš prijatelj Nixa AFK. Hvala puno Nixa što si AFK u našoj mapi. Hvala ti puno prijatelju. Ajmo. Koja ti je omiljena igrica Fortnite? Ne! Naš prijatelj Nixa je tu. Dobre. Dobre. Let's go. Ajmo. Sjećaš se kada je tvoj deda palio vatromet, da? Pa mislim da ne, Zlatko, ali nisam siguran, ne bi volio da lažem. Za minut i po kreće game, za minut i po, ljudi. Minut i po. Karst, ti si u pogrešnom serveru. Uđu u naš novi Discord server. Stojka FN Team, imate link u opisu. Ljudi, uđite sa mnom, brzo. Imate minut. Igram protiv vas dok ne krene game. Pozdrav Marko. Full box. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double, onda triple. Uapa. Do kad je FNCS? Pa ne možemo znati zašto, zato što imao sveukupno 12 gameova u 2 dana. Znači danas imamo 6, sutra 6. Čovjek kaže da je krenuo 30 sekundi, 37, 35. Ajmo ljudi, ajde pokaži sve settings za uzvišnik settings. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uapa. 200! Ne znam, Mihajlo. Mislim da sam dobio voice crack, mislim.
Noju, prijatelju, izvini, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu najbolju mapu u recommended, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Ostaću sa tobom u lobby, samo što idemo gledati FNCS. Da, Tonex. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ja se sjećaš kad je bio Snoop Dogg live event, jeste? Thanks guys, you're so unbelievable. What's the crowd here? Quelle ambiance ici. Znači, bukvalno publika je najbolja. Publika je stvarno najbolja. Bacite like, bacite subscribe. Sad idemo u drugi game, ljudi. Sad idemo u drugi Ajmo. Zašto ti ne igraš Global se? Bio sam spreman da idem i onda mi se Fortnite javio i rekao Stojka, najbolji si, nemoj da dolaziš, pobjedit ćeš, hoćemo da neko drugi pobjedi. Ja rekao važi Fortnite, bit ću dobar čovjek. Pa može do 1200, brate, gift za Nicu. Mislim, ljudi će odlučiti kako hoće. Koliko je karta da se gleda uživo, to ne znam. To stvarno ne znam. Super Marko. Iskreno ne znam, nek neko potraži na internetu pa nek mi kaže, baš i mene zanima. Ne vjerujem da je valjda puno. U drugoj kući Roko, idemo u drugi game, ljudi. Idemo u drugi game. Oko 100 eura, brat, kaže. 30. Listen, I just hope that it doesn't cool anybody down, right? You want to kind of keep that momentum going for any of the teams that are kind of doing good. We'll have to see if it actually ends up impacting anybody, but hey, maybe some other teams kind of find a little bit of a reset. Let's go. Mi čekamo jedan sad za game da počne. Čekaj, da li je to moguće? Da li Peter Pod koristi autoconfirmate? Mislim da da, nisam siguran. Igraj tvoju 1 na 1 mapu, pa do sad jesam. I igram, ljudi. Ja sam u našoj mapi, uđite, možda uđite sa mnom. Stojim u mjestu i ništa ne radim. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Dan 1, game 2, kreće sada. Pozdrav, Mark. Ajmo. Jeste to na ekranu pokazalo game 1? Ljudi, Tayson protiv Fredoxija, ko će uspjeti? Tayson protiv Fredoxija, gledamo off-spawn fight. Ljudi, polako sad. Ajmo, Tayson, Chris i Čičo, kliknite like da prežive land. They're not even the team in first place. It's the Rangers. Polako, fully focus, samo fully focus. Hvala tebi, Kar, drago mi je zbog toga, srećno. Od 60 do 400 eura su karte. Tayson i Čičo imaju loš land, nažalost. Možda i ne. Chris je dead. Tayson će... Čičo je dead. Tayson je solo. Čičo i Chris su umreli na landu. Ne! Ubili su i Taysona! To nisam vidio, ljudi, ja se izvinjavam. Tayson, Chris i Čičo koji su prvi na tabeli su umreli off-spawn. Ko je vino prvi game, Kanada? 10 miliona subscribera, Bojana. Ušao sam sa tobom, imamo isti combo. Let's go, IK. Flixi je dead, ljudi. Ovo nije dobro. Veno i Viko su duo. Bravo! Ovo SMG je baš dobar. Precision SMG je baš dobar. Pickaxe sam te. IK. Gledamo Kliksa i Omza i Higza tu. Oni chillaju hard.
Oni bukvalno hard chillaju. Depression moraš pratiti svaki stream. Ja streamujem svaki dan. I nikad nisam dobio ban, brate moji. Tako da, hvala što me zezaš. The Global Championship Players have... Nisam pročitao, nisam stigao. Pa dobro, to nije toliko loše, Andrije, valjda. Epic Whale fight you non-stop. Ali bukvalno non-stop. Dobio sam 500 coinsa u tvojoj mapi, let's go, Matej. Kako izlačiš dobitnike preko bota? Jeste Dimix? Mislim, ako si poslao na našem pravom serveru i pravom meni, onda da. Pošto dosta ljudi pogreše i pošalju na starom serveru na koji ne koristimo. Bojana, to je zabranjeno, ako ti nije problem, nemoj da pišeš o tome. Sad su smanjili HP od ovih buba, što je super. Koja te je dole? Vedo, mi to ne radimo, izvini stvarno. Stojka, zašto si mi ukrao akaunt? Sad ti idem prijaviti. Nisam ti ukrao akaunt. No. Peter Bot ljudi, Peter Bot ljudi. Peter Bot je trenutno 23. Mislim na tabeli ili 22. Ali će uspjeti u ovom gameu uraditi preokret. Reload ili Battle Royale. Fortnite je najbolja igrica na svijetu. Sve što se tiče Fortnite je najbolje. I naša najbolja 1-1 mapa. I Battle Royale. I Reload. I sve. Jeste, Matej? Kanada je fokusan, vinali su prvi game. Kada je sljedeći turnir? Peter, sljedeći turnir koji ćemo mi gledat ili koji će ljudi igrat? Ili turnir koji mogu ja da igram i svi ostali ljudi? Naprimjer i vi. Jeste, Ajke? Kakav hit. Yuma je 1 HP. Yuma je 1 HP, ljudi. Dead. Tino je uzeo brutalan kill. Dead. 2-1. Tino je klipo Koyotu. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Wow. Wow. Jel ako me bot otvori, moram ti poslati sliku coins ili? Svi ljudi, to sam rekao već i opet ću reći. Svi ljudi koji mi pošalju coinse nakon toga što dobiju pobjedu, zapravo budu izvučeni od strane bota, neće dobiti Pickaxe, nego će neko drugi. Tako da Tunja, igraj našu mapu. Pošto vidim da igraš od nekog stranca mapu, igraj našu mapu svaki dan ako hoćeš dobiti besplatan FNCS Pickaxe. Kada je sljedeći cup koji mogu svi igrat? Solo Series turnir, prvi solo cash cup, koji ima drugačije ime, će biti održan u četvrtak u 19 sati. Šta se sve treba uraditi za besplatan FNCS Pickaxe? Uđite ljudi na naš Discord server i pročitajte pravila. Imate link u opisu, uzvišnik dis također. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi. Let's go, Tunja. Stojka, ne stiže mi kod zbog tog Outlaw Zans. Dalje ne dozvoljava YouTube da napišem dalje. Nisam razumeo, ali u redu. Ali u redu. Ajke, don't. Šta ti je omiljeno za rotaciju? U ovoj sezoni ili iz svih sezona zapravo rotacije koji su bili? Znači sve rotacije koji su bili da ja moram da odaberem. Bile. Pošto ako je od svih sezona i ikad u Fortniteu, onda bi odabrao Void. A u ovoj sezoni Crash Padovi, Crash Pad Fizz. Tako je, da, Tunja.
Stojka, ja sam tebe dodao na Discord, ali ti me nisi akceptao. Ne moram te akceptati, ne dodajem nikog, vi samo meni pošaljete sliku i to je to. Kako da učestvujem u giveaway? Uđite na naš Discord server, imate link u opisu live streama i u FNCS X giveaway, pročitajte pravila. Koji game? Trenutno gledamo drugi game, ljudi. Bukvalno se svi fajtaju. Ove godine Global se igra u Francusku. Oni densuju. Čovjek densa gredi. Čekaj. To je super monitor balsa, definitivno. Nice, 200. Wow, koji hit. Koji hit. Kada će završiti Global Day 1? Pa FNCS Globals dan 1 će završiti najvjerojatnije baš kasno. To je ono što ja mislim, vidjet ćemo. Zašto? Zato što iz jednog do drugog gejma smo čekali otprilike nekih 30-40 minuta. Ako ne vidim razlog da to pišeš, brate moj. Kod Stojka u Fortnite item shop. Kleks je umro, čekaj, da li je moguće? Wow. Wow. Ping i Vogue su bili peti. Wow, bacite like, bacite subscribe, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Let's go, it's a mahu. Pa ne znam, Zenix. Jeste Dizzy? Je li ovo World Cup? Ovo nije World Cup. Ali ovo je LAN turnir u pravom životu. Da li je Kanada vinao prvi game? Jeste, Kanada je vinao prvi game. Ako imam dobar kompjuter, da li ću sa tim monitorom moći imati 300 FPS? Monitor ne odlučuje koliko ćeš FPS imat, nego specifikaciju u tvom kompjuteru. Za koga navijaš, za Balkance? Da li je Sevi živ? Mislim da je. Mali Buka uzima Surge. Vox i Mali Buka su kao duo. Kings je umro, nažalost. Ja se izvinjam, ljudi. Dobre. Čila moju. Ko je igra od naših? Tayson, Kvizi, Hriz, Čičo. Ako sam zaboravio nekog, izvinjam se. 2 miliona dolara dobija ko pobedi, a koliko dobija drugi i treći? Ne, 2 miliona je ukupan prize pool, znači sve ukupno. Prvo mjesto dobijaš 400.000 dolara, drugo mjesto dobija 300 i treće mjesto dobija 225.000. Ne znam, matke? Pa Mero ne igra, Buga ne igra, Mongrel ne igra. Wow, koji aimbot, ljudi. Koji aimbot. 200. Ja mislim da je Kvizi živ. Vidim da dosta ljudi pitaju koji su ljudi živi, ali imamo problem. Zašto? Zato što Fortnite ne pokazuje toliko baš sve ljude. Naprimjer, malog Buku su pokazali već 3 puta. A to je zbog toga što su u fajtu ili pored fajta. Pokazuju ljudi samo koji su pored fajta. Ili fajtiju. Ako je tunja, evo. Zašto tako kao što si napisao? Koliko je to jednostavno zapravo? Ko igra sa Balkana? Tayson, Hriz, Kvizi, Čičo. Emine u utorak. Utorak u 21:00. Stojka, ja imam preko 500 coins zbog tebe. Jeste ljudi, ja sam u našoj mapi i Ike ušao sa mnom. I pošto sam AFK sad me ubija dok sam AFK. To nije fair. To nije fair. Let's go, Matej, srećno!
Hvala TV program, pozdrav Bogat. Ja navijam za Balkance, tako je. Jel je klik živ? Ja se nadam da je. Stojka, ja sam stavio Secure Boot Enabled, ali i dalje mi piše da nije stavljen. Možda si zaboravio kod Stojka ili si zaboravio da se zagrijevaš u našoj najboljoj 1-1 mapi. Upala je umro. Salko također. Ark je 1 HP. Focus definitely having the HP advantage currently, but he's going to go for the full finish here onto Salko. That siphon Da li će Fokus uspjeti, ljudi? Da li će Sako? Da li će Ark plaćat sa 0 HP-a? Fokus protiv Arka. Jeste Luka. Focus going to create a little bit of space here. Focus off the right fish, trying to get the overhead approach, and Ark, he's still looking to take this fight. He's not backing down. You have to respect the guts. Ako Ark klača ovo... Ako Ark... Ark might just be able to turn it, but Ark, he doesn't have a lot of HP. Wow, šta je sad ovo bilo? Šta je sad ovo bilo? Promašio ga je 3 puta. Čekaj. Focus, Mixon and APL. Ali zašto tako brzo maknu? To ti ne igraš Global, se zvali su me da igram, ali nakon toga 5 minuta pre nego što sam krenuo sa avionom su mi rekli Stojka nemoj dolaziti pošto si najbolji klipačeš sve ljude. Pa ti program, ja imam super timite, brate. Pa Irena, zato što igramo samo našu 1-1 mapu. Ja ne mogu rešiti ono secure boot za turnire, da li je to moguće? Ovo je drugi game. Možete da vidite, ljudi, game-ove gore desno, vidite skroz u čošku. Piše game 2 od 12. Šta misliš za koliko vremena igranja da ti odeš u globalse? To ne možemo nikad znat, brate moji. Jeste, Arijane. Pa Irena, odgovorio sam ti. Ljudi, ali čujete publiku u pozadini? Peterbot upada opet. Peterbot ide na rizik. Peterbot 200. Kolo se vrati u Battle Royale. Vidite publiku, ljudi. Demus, Darm i Pix chillaju. Ja imam 15.000 coinsa u tvojoj 1-1 mapi. Hvala, Andrej, što igraš našu najbolju mapu. Wow. Ali bukvalno wow. Evo sad možemo pročitati Pix, Daram i Demus su 3 od 4 igrača koji nikad nisu i nisam pročitao do kraja. Evo ga King, ljudi, King. Jel Mr. Savage živ? Mislim da je. Da li da čuvam ili da kupim XP u tvojoj mapi? Pa mislim da trebaš kupiti XP definitivno. Irena, moraš da igraš našu mapu svaki dan. Mi smo dodali davnih dana. Imate kod na ekranu također u opisu naše najbolje 1-1 mape. Koliko ljudi dobijaju Pickaxe? Pa treba je jedan čovjek dobijat. Onda su mi ljudi rekli Stojka daj 3 Pickaxe. Ja sam rekao ok, daću 3 Pickaxe. Onda su mi ljudi rekli Stojka malo je 3, daj 5. I na kraju dajem 7 FNC iz Pickaxe-a. Potrošit ću oko 9000 V-Bucks, ali... Mislim, što da ne. Za ljude koji igraju našu mapu, zašto da ne? Zašto da ne, ljudi? Zašto da ne? Danas sam igrao tvoju mapu 5 sati, hvala ti puno, Andrej. Evo, Kocev hoće da da još 3. Kocev! Ako hoćeš da daš još 3, onda mi se javi na Discord i dogovorit ćemo se. Kocev hoće da da još 3 ljudi da bude 10.
Wow, W. W. Stojka, ja sam danas sa 94. levela stigao do 114. levela na tvojoj najboljoj 1-1 mapi. Hvala ti puno, Luka. Previše XP imamo na našoj mapi, ali previše. Pisalo je da su njih 3, jedni od 4 igrača koji nikad ove godine nisu igrali FNCS Globals. Čekaj, da li je to moguće? Čekaj, da li je to moguće? Jeste, Peter Bot je živ? Uh-oh. Uh-oh. Pa već je Ante već u Battle Royale. Kako učestvovati za besplatan FNCS Pickaxe? Igraš našu mapu, skupiš coince, pošalješ meni na Discord, prijaviš se, imate link u opisu od našeg Discord servera i to je to. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Let's go. Stojka, ti imaš sve da bi postao pro player, što se ne potrudiš? Da, ali cilj, moraš imati cilj. Moraš razmišljati o tome. Ja u životu nisam razmišljao da budem pro player. U životu. Ja sam danas igrao tvoju mapu 13 sati, hvala ti puno, Stefane. FNCS Pickaxe giveaway, izlačimo pobjednike u utorak. Ajmo da vidimo šta može Tino uradit. Mora igrat pametno. Tino je najbolji, 7 kilova, imaju sve ukupno 11. Oni kijaju u globalsima. Čekaj. Čekaj. Meni je rođendan 2. novembra, tad dolazi Chapter 7 sezona 1. Ne. Drago mi je zbog toga, čestitam mu ti tada rođendan, inače u 2. novembra dolazi mini sezona Simpsons, a 1. decembra dolazi Chapter 1 sezona 7. Zapravo Chapter 7 sezona 1. Ja sam AFK u tvojoj 1-1 mapi, hvala Arijane. Hvala puno svima što igri našu mapu i što stavljaju našu mapu AFK. Kraljevi, šta da kažem osim kraljevi? Bukvalno kraljevi. Pa to kažem, Matej. Ali dobro, svaka šansa se treba prihvatiti i svaki put trebaš da se nadaš da se nadaš pozitivno. Razumeš, da razmišljaš pozitivno. Ko je vinao drugi game? Drugi game se trenutno igra. Full box, full piece. Ja ostavim preko noći tvoju 1-1 mapu upaljenu. Hvala ti Tunja. Hvala. Let's go. Pa jeste, mislim da su Peter Bot živi, pošto su ih pokazali sada na ekranu. Chris nisu živi, umrli su na land. Ajke. Reci mi najlakši način da osvojim coinse. Jole, ovako. Rekao bi ti da od danas kreneš igrat našu najbolju mapu, ne samo ti nego i svi ostali ljudi, svaki dan da postanete najbolji igrači i da budete najbolji u svom razredu, odeljenju ili gradu, bilo gde na svijetu. A kako da skupljaš brže coinse? Pozove svog prijatelja i farmate killove. On ubije tebe, ti njega i tako dalje. Peter Bot je umro, Cold je umro također, Fredoxi i Tino su duo. Zašto ne pokazuju Chrisa? Umro je na landu. Mislim da Fredoxi može vinat ovaj game. Fredoxi je ubio Colda i Peter Bota, ljudi. Ko je vino prvi game? Kanada?
The world is their oyster right now. From 11 Već su pokazali da, okej. big numbers in game 2. Agers Poyo trying to do the same thing, but they just Poyo je umro od srđa, ljudi. No, Poyo, nemoj sol dati. No, daj. Ljudi, Peter Bot je failo 2 gejma. 2 odigrane gejma, 2 faila. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Agers nema srđ. Da li će Agers uspjeti? Agers je umro. Stojka, ja uđem u tvoju mapu, van i buildam. I kasnije ulazim sa drugim akauntom i farmam killove. Čovjek ulazi sa 2 različite akaunta i sebi farma killove. Čekaj. Okej, to je 200 IQ. Čekaj. To je 200 IQ. Pavel, mi smo family friendly, nemoj da koristiš ružne reči. Tvoja mapa je stvarno najbolja. Pre neki dan sam uzeo $100 na turniru zbog tvoje mape. Hvala ti, Urkela. Najbolja 1-1 mapa. Igrajte našu mapu, imate kod na ekranu, također u opisu. Kvizi, Svizi i Mersa su na haju. Tino i Pablo Vingu. Vasa Coins. I onda sam tim Coinsima si možeš kupiti XP. Jel se računa ako sam AFK u private? Jeste, Mitski, hvala ti puno na podršci. Mapa i 0 delay, hvala ti puno, Vuče. Ljudi, Kviz je na haju, ja mislim. Kviz je na haju. Da li će oni vinat game? Ljudi, pozdrav Kadim. Pozdrav Leo. Lako. Mora igrat safe. Ovo nije dobro, ljudi. Svi se grifaju. Bukvalno se svi grifaju. Nije problem izvlačenje u utorak, Mitski. Svi se ubijaju, ljudi, svi se ubijaju. 25, 24 ljudi živo, 10 tima. Peter Bot je umro. Možeš, Kocev, nije problem. Mislim da Kvizi vina ovaj game, ljudi. Jamzo je umro. Svi su uzeli eliminaciju. Publika navija. Ja sam AFK u tvojoj mapi, sad idem napolje, 2 sata ću biti AFK u tvojoj mapi. Hvala ti, Pavel. Hvala što ostavljaš našu mapu AFK. Pozdrav. Petar Sekulovski. Marius je dead. Da li će, ljudi, Kvizi, Balkanac iz Srbije uspjeti vinat game sa njegovim timom? Ubiti ih sve, uzimajte killove, imaju najbolju poziciju. Ljudi, zona ide gore na brdu. Jedino Kvizi Mersta su, bravo. Easy win. Gotovo je. Kliknite like za pobjedu. Ovo je gotova priča. Gotova je priča. Bacite like, bacite subscribe. Kakav game od strane Kvizija, Svizije i Mersača.
as we speak, and you're seeing the looks on their face. Now I want to know what they're thinking, Frankie. Let us know. Easy win, Lodi, easy win. You have made the gentlemen more happy than they have ever been here in Lyon. Lodi, oblika. Je na nogama, svi su na nogama. It's nice, feeling nice. I wanna win more games. We're gonna win more games, and they're gonna scream more louder with every game. I think they will. Queasy, it felt like in game one you tried to Wow. take the high ground maybe a bit too Wow. early. You couldn't hold it. Bacite This like, time bacite round, subscribe, there Lodi. were no Kliknite mistakes. like, How did you dugme. make sure the plan went flawlessly? I mean, it's never too early. Like, even first game, if we got some lucky pulls, we could have had it. 4 pulls we had. And then they pulled over the water and was kind of unlucky we couldn't get it. But game 2, we got some favors in our way, and that's it. You don't need luck to win this, Queasy. Cette fois, ils n'ont pas laissé passer l'occasion. Il l'a dit cette fois, ils l'ont pris cette hauteur et ils sont allés au bout. What's the plan now Lodi, for the bacite next like, games? bacite subscribe, hvala ti puno velja. Hvala ti prijatelju. On va jouer la hauteur à toutes les parties et on va Stojka, aller za koji chercher si tim? d'autres Za ljude sa victoires. Balkana? Big shout out, bravo! Jola na našem Discord serveru, imate link u opisu, uđite ko nije. Tako je, Virke! Publika je ljudi na nogama i to je... Ovo je brutalno, ovo je brutalno, ovo je brutalno, ljudi. Very good. Very, very good indeed. One more time though. Wow. We're gonna hear Publika je so najbolja, much samo more ću from to these reći. crowds. Publika je And these najbolja, players bacite like, after bacite this short subscribe, break ljudi. did not go anywhere. Ko je prvi? Sad ćemo da vidimo tabelu. Ajmo da vidimo tabelu, ljudi. Ajmo da vidimo tabelu. Da li ste spremni za refresh? 3, 2, 1. Hvala ti puno, Miha. Svizi, Kvizi i Merstać. Opet čovjek sa Balkana na prvom mjestu, ljudi. Kvizi prvi, Kanada drugi, Tayson treći, King četvrti, Japko peti, Fredoxi šesti, Pump sedmi, Veno osmi, Kliks deveti, Ark deseti, iDrop 11, Mr. Savage 12, Mixon 13, Hero 14, Tisco 15, Marius 16, Cooper 17, Pix 18, Epic Whale 19, Braids 20, Maz 21, Sad 22, Vox 23, Acorn 24, Vortex 25, Vekisi 26, Peterbot 27, Tinka 28, Adapter 29, Edge 30, Skarpa 31, Rice 32 i Alex posljednje mjesto. Bacite like, bacite subscribe. Dominacija od strane Balkanaca, ljudi moji. U top 5 imamo čovjeka koji živi u Srbiji, Panzera. Čičo, Tayson, Hris, Balkanci. Kvizi, Balkanac na prvom mjestu. Da, bal, ju. Pozdrav Velja, ja ne mogu da vjerujem. Koja dominacija, ljudi? Koja dominacija, ljudi moji. Ljudi, igrat ću našu najbolju mapu sa vama, okej? Pošto će sljedeći game krenuti najvjerojatnije za minute 20. Kako da nađete našu mapu? Brzo, ljudi. U gornjem, levom čošku, pored play, kucate Stojka. Idete enter, imate našu najbolju mapu, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce. Idite u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima. Igram našu najbolju mapu sa vama, ljudi. Igram našu mapu sa vama, stavite public da bi mogli ući zajedno sa mnom. Let's go! Peterbot i Pojo ne igraju zajedno. Prvi je Kvizi. Pojo sad vina 2 za redom. Vidjet ćemo, ljudi. Vidjet ćemo, ljudi. Stojka, trebam help na turnirima, mi piše system requires not met. Ako ti to piše, ide u compete i ide na turnir, idi na katanac i vidi šta ti je zaključano.
Ja sam skupio 500 coinsa u tvojoj mapi. Let's go, Ribs. To je W. Hajmo. Ko je prvi game vinao? Kanada? Ljudi, dominacija. Ja ću samo reći dominacija. Ljudi. Wow. Roko, zabranili su mi. Čekam da mi prođe zabrana. Hvala ti puno, IK. Ja sam imao 20.000 u tvojoj mapi, ali sam potrošio na XP. Ja, ljudi. Znači, ja bukvalno trošim previše golda na XP. Sad sam si kupio... Evo, malo da si kupim XP. Bukvalno non stop trošim, ljudi. Ajme. Let's go. Jel moguće da Peter bot vina? Pa, da budem iskren, moje mišljenje... Sve je moguće. Ima još 10 gameova. Ljudi. Igram protiv vas sada. Ima još 10 gameova. Game 3 kreće za 7 minuta. Game 3 dole desno, kao što vidite, kreće za 7 minuta. Da vidimo ko će im pobijediti u roku od 7 minuta. Ajmo. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. No. Pa matke, jesi odigrao 14 turnira u zadnja 180 dana? Ako nisi, onda ćeš morat. No. Igram sa svima do 3, da znate, ljudi. Pošto hoću da odigram sa više od vas. Da ne odigram sa samo par ljudi. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double, triple. Ovo nije dobro. Ljudi. 200! Pozdrav, Luki, hvala na pitanju kako si ti. Pa Tonex, to moraš da vidiš na internetu. Jeste, gledat ću FNCS Globals do kraja, naravno da. Stojka, da koristim onaj SMG sa skopom ili samo AR? A iskreno ne znam. Ako uđeš sa mnom, ti si cheater, tako da ja se nadam da ću pobediti cheater u našoj mapi. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. 200. Hvala ti, Luki. Jel treba 500 coinsa za FNCS Pickaxe giveaway? Jeste. Ko hoće da osvoji Pickaxe za besplatno, igrajte našu najbolju mapu. Ovo nije dobro, ljudi. Ovo uopće nije. Ne! Prijatelju! Nikola, pobjedio si me. Hvala što igraš našu najbolju mapu. Nastavi igrati, stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Čovjek ima najbolje emotove. Čovjek ima bukvalno najbolje emotove. Ali najbolje. Pa mitski, onako, brate. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. Peter bot je loš. Pa ne znam šta se desilo Peter botu, evo iskreno. Peter bot baš igra loše. 200. Ok, Ribs, nije problem. Stojka, ja imam jedan K coins, zapravo 1000 coins u tvojoj mapi, ali moj brat poslao sliku. Nije problem, Marko, nije problem. Full box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Onda triple. Uapa. Stojka, moj omiljeni igrač je Svizi, navijam za njegov tim. Ja sam mislio da ti je Stojka najbolji. Mora da ti bude Stojka omiljeni. Ja ne mogu da vjerujem. Daj. To nije fair, ljudi. Ali to stvarno nije fair. Sljedeći game kreće za koliko kreće, ljudi? Čekajte. Da li kreće sada? Da li kreće sada, ljudi? Brate, brat Nikola je super. Bukvalno čovjek ima 0 delay u našoj mapi. I milijardu FPS. Vidjeli smo kako je Peter bot sada umro. Pa Benjamine, mi koristimo Fortnite da igramo našu 1-1 mapu. Koristimo naš stream da gledamo FNCS. Pozdrav Davude.
Peterbot je priznao sam da je cheatovao. Pa ljudi, kad je kući igra najbolje, a kad je na LAN turniru igra loše. Tako da možda cheatuje, stvarno ne znam. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Pozdrav Barsa Edits, pozdrav Martin. Apa, full box, full piece. King, je ostao na 1 HP. Kako je on to preživao? Kako je on to preživao, ljudi? Let's go, Davude! Koliko je pričao Peterbot da nema šanse da ga Viktor V dobije i u prvi game je dobio 200. Pa da, Viktor V ga je klipao u prvom gameu. Ajmo ju! Ajmo ju! Let's go! Ušao sam sa tobom u tvoj mapi, hvala ti Cave, hvala prijatelju. Hvala na pitanju kako si ti Martine. Nije Peterbot nego je cheaterbot. Ljudi, je li Peterbot ili cheaterbot? Ja mislim da je Peterbot. Pošto on se zove ljudi Peterbot u Fortnite, ne zove se cheaterbot. Mogu da te ubijam. Pa možeš, prijatelju, samo mi daj sekund da vidim da li će sad krenut game. Ako krene, ja ću smanjiti zvuk od Fortnite i ti slobodno mene ubije, nije problem. Nije problem. Nice je, Stojka je. Zamisli, imaš i ti svoj skin. To je bilo predobro, ljudi. To je bilo predobro. Do kada traje giveaway za FNCS Pickaxe? Ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe, treba da igra našu mapu i giveaway traje do utorka, znači još 3 dana. 3,5 otprilike. Again, we talked about it after game number 1. We were like, hey, listen, like, the plan seemed like it would work if they would have... Tako je, Enize. Kamere su predobre, ljudi. Ove kamere su brutalno dobre. Pozdrav Meti, pozdrav Josipe, hvala na pitanju kako si ti, ne igra buga. Nažalost. Ko je game? Sada idemo u game 3. That battle bus horn. It is that time once again. Ajmo. Is here and ready for Ajmo. Let's find out right now. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Idemo u game 3. Drugi game je final kvizi. Ajmo ljudi. Tayson protiv Fredoxije na landu. Ljudi, ko će uspjeti? Fredoxi ili Tayson? Polako, full focus sad. Full focus. Ljudi, ko će uspjeti? Ljudi. Pozdrav Kasime. Imam 10.000 coinsa na tvojoj mapi gdje da počnem na našem Discordu. Bravo Tayson. Mislim... Ljudi. Polako. Chicho je 1 HP. Chicho je 1 HP, ljudi. Tino mora da umre. Kako je Tino živ? Chris je umro. 3 na 2. Chicho je 1 HP također. Chicho je umro. Ubili su ih, jel moguće? Chris, Tayson i Chicho su umrli 2 puta na landu. U posljednja 2 gejma. Ali sada će umreti i Pablo Vingu.
Pošto je došao novi tim na third party. Pablo Vingo je 1 HP. Da li igra Peter Bot? Jeste. Pozdrav Leo. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Ima 2 dana. Trenutno gledamo dan 1. By the way, Stojka može da detekta DMA Fortnite zbog toga što ima novi sistem, prati miš kako pomeriš i da li koristi aim hack. Tako da ne vređe Peter Bota. Niko ne vređe Peter Bota, brate. Nego je samo čovjek napisao da Peter Bot kad je kući igra najbolja, kad je na lanu i poslednji. Nisam ja nikog vređao. Igram tvoju mapu, hvala Jenise, hvala ti. Jel igra Mr. Savić? Igra. Evo ga ljudi. Ritual, Cold i Peter. Bold. Pa ne znam Irena, to trebamo pitat Fortnite. Let's go Vasilije, hvala ti. U redu Matej. Stojka, tvoje omiljeno piće koje je? Iskreno ne znam, pijem samo vodu, evo gledajte ljudi. Vidite šta pijem. Samo vodu. Viko je dead. Flixi u zrak. Flixi, gde također i Flixi? Wow. Da li je moguće da su Veno, Viko i Flixi umreli? Ajmo da vidimo da li će Brazil uspjeti. 3 tima ljudi, 3 tima. Predoxijev tim, tim od Kinga i tim od Veja. Hvala Irena, hvala, vidjet ćemo. Stojka, odgovori, ali ima poseban channel u tvom Discordu. Moraš mi postati u private, meni, da imaš 500 coins i nakon toga u našem serveru na Discordu. Izvinjam se, štucam, trebam popit vodu. U FNCS X giveaway klikneš enter i učestvuješ u giveaway. Jeste, Jole? Jeste, Taysonov trio je umro na landu. Ali zeznuto je, previše je zeznuto. Ajde što se kontestaju, ali stvari u tome što dolazi third party. To je problem, ljudi. Problem je što dolazi third party, onda dolazi do clean upa i tu se grifaju. Gledamo fight između Peter Bota i nisam vidio koga. Aspekta, ja mislim. Pinka. Cold je 1 HP, mora se healat. Cold je bukvalno 1 HP. U inventory zenicu. Imam 1 milion coins u tvojoj najboljoj mapi i najbolji si. Hvala ti, Jenise, hvala. Pozdrav za tvog bratića Lea, Matej. Ljudi, Peter Bot ne sme da umre. Ljudi, Peter Bot ne sme da umre. Ne sme da umre. Da li je turnir trio? Jeste. Ovo je FNCS Global Championship trio. Vanjak je umro. Kanada ga je ubio. Andrija, moraš na Discord. Pa 500 je potrebno, Kasim. Mersaš, Svizi su tu. Ljudi koji su vinuli prošli game. Kad je izvlačenje za FNCS Pickaxe? Izvlačenje za besplatni FNCS Pickaxe je u utorak. Ne igra buga. Ja sam jednom išao u policiju jer me je drug po... Čekaj. Tebe je drug jednom oborio skoro. Bacio. Čekaj. Prijatelju, morate biti pažljivi. Ljudi, znači, ne smete da idete u policiju. To se ne sme dogoditi. Ali to se stvarno ne sme dogoditi. Striker je dead. Može, Irena.
Stojka Fredox uvijek vina spawn, jer on zna na kojem mjestu je Gana Tyson landa gore na chase. Pa da, to si u pravu. To si u pravu. Jeste, Pavle? Hvala ti puno, Kev, hvala ti. Ali ako uzmete, ljudi, svako ko na našoj mapi uzme Pickaxe, može si dobiti nešto od vrednosti od 1200, nešto drugo. Bez obzira šta je to. Treba im srđ. A to ti je drugi dan u nedelji, Kocev. Peter Bot, ljudi, gledamo Peter Bota! Wow! Peter Botu treba srđ. Peter Botu treba srđ. Vidimo tabelu. Peter Bot je trenutno 29. na tabeli sa 11 gameova. Zapravo sa 11 poena iz 3 gamea. Znači Peter Botu treba pop-off, ljudi, game. Peter Botu treba pop-off game. Znači on mora vinati ovaj game da je bio top 15. Jednostavno mora to uraditi. Zašto ne igraju Buga i Mongrel? Pa iskren da budem... Ja sam očekivao da će Buga da igra. Ali Mongrel i Buga nisu hvalili, nažalost. Hvala ti puno, Kev, ali ja to ne mogu uraditi, izvini, prijatelju. Noju. Biće previše srđa. Znači sada svi gledaju za srđ. Oooo, Cooper ima najbolji aim. 61, kakav frame drop, 200. Pa znam, Mitski, to je loše. To je loše. Ko sve, šta misliš? Mislio sam Peter Bot, ali Peter Bot je failao. Ali ima još vremena da se vrati, još game, ovo ima još 9 gamea, ovo još 8. Gledamo Mr. Savage-a, Rezoni i Čapa. Da li ima neko na FNCS-u da igra sa Simple 8? Mislim da ne. Stojka, jel si ti u Čokolino Mafiji? Nisam. A ne, Kasim? Let's go, IK! Idmaju! Pa... Cijele godine Irena moraju biti super da ih Fortnite pozove. Moraju imati dobre placemente. Cijele godine da bi ih Fortnite pozvao. Chris je umro na landu, nažalost od strane Fredoxija. A posvađali smo se i on se naljutio. A ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Zašto mljackaš pored njega kad jedeš sandvič, ne razumem. Znači jedeš zatvorenih ustiju, a ne da mljackaš, prijatelju. Znači to ne smiješ radit. To ne smiješ radit. Vidiš, tvoj prijatelj se naljutio zbog toga. Ja se ne bi naljutio, pošto sam ja family friendly, dobar čovjek. Ali... tvoj prijatelj se naljutio zato što mljackaš, tako da... Šta da kažem? Pa ko je Kasim? Što Shark ne igra, nije hvalao? Jeste, Matej? Ali za vreme dok ti ne giftam, onda kad ti giftam, nakon toga ću te obrisati. Pojo Agers, Ultimate High Ground, gledaju za srđ. Jeste, Kliks igra? Agers, Acor and Poyo are the only trio who didn't get hit by Surge in any 2025 Major Finals. Wow! Wow! Znači oni nisu dobili valjda ni jedan Surge hit. To je brutalno. Let's go, Nikola! Hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stojke, ja mogu još učestvovati zato što imam 690 golda. Ali jednom čovjeku sam dao na tvojoj mapi, jer su mu trebali.
Nije problem. Možete imati ljudi bilo koliko, samo ne trebate imati ispod 500. 500 je minimum. Mati 2 dana nakon što se dodam za prijatelja. Mogu i odmah, ako mi daš account da ti uđem i kupim. A to je razlog da me on baci pod kola. Bio sam jako gladan, ništa nisam jeo i jako sam ljackao. Brate Vicki. Stojka, skupio sam 700 coinsa u tvojoj mapi. Ne, pošalji mi na Discord, ne na Instagram. Pozdrav Kasim, iskreno jako dobra je tvoje 1-1 mapa. Hvala ti Nikola, hvala ti. Hvala. Puno. Koji game? Trenutno je 3. game. Ljudi, Cold je umro. Peterbot je solo. Peterbot beži. Ritual je već daleko. U zoni je. Ima samo 30 white HP-a. Fiza se. Still trying to work side by side. The problem is they are so split from each other, Jacob. The moment that Yamjo clicks or Higgs might realize, hey, there's a primed up opportunity here to just outright key, but doesn't seem as if they're aware of that situation just yet. Ovo će biti najbolji LAN ikada. Cooper je umro. Ljudi idu na klip. Snowy ide na klip. Ljudi, Snowy ide na klip. Rit je solo. Da li će Rit uspjeti? Čovjek ga diže. Mislim da je Rit u velikim problema. Rit je promašio shot. Baca splash. Mitski, nemoj to da pišeš, mi smo family friendly. Može, Matej, može. Wow. Snowy, ljudi, ovaj čovjek ide na klipove u FNCS globalsima. Rit je 1 HP, Rit je 1 HP, Rit je 1 HP. Da li će Rit uspjeti? I Rit! Stojka, igrač u tvoju najbolju 1-1 mapu. Hvala ti, Ivane! Igrajte našu mapu, imate kod na ekranu također u opisu. Najbolja 1-1 mapa. Također veliki giveaway je u toku ako hoćete da osvojite besplatan FNCS Pickaxe za 0 eura. Uđite u našu mapu, igrajte i svaki dan skupite 500 coinsa, pošaljite meni na Discord, imate link u opisu, reaktajte u FNCS X giveaway tako što kliknete enter i srećno svima. U redu, Davide. Kojota koji je klipo Peterbota. U našoj mapi je trenutno živ, rotira. Ne, Mitski. Pošto znam šta ćeš reći. Znam šta ćeš reći. I to nije family friendly. Ajmo. Treba će svima srđ. Znači ljudi sad će ljudi krenu gledati za srđ. Peterbot je živ. Kvizi, svizi, Mersa će idu na Volt. Bukvalno će uzeti najbolji loot. Bukvalno će uzeti najbolji loot. Evo, ti si me sad pitao jel nas voliš. Naravno da vas volim. Ali nije tako. Nije tako. Nisi tačno preveo. Ali okej. Ljudi, vidite loot od Merstača. Mythic, Revolver Shotgun, Breaker Shotgun i OXR Rifle. Nikola. Davide, da li si me čuo kako funkcioniše giveaway? Vjerovatno nisi, tako da uđe na naš Discord server, imate link u opisu, publika je brutalna. I u FNCS X giveawayu slobodno pročitaj pravila. Gde je Čičo? Čičo je umro na land. Bolts, Kanada i Rapid chillaju. Uradio si sve, Davide? Znači ušao na server, skupio coins,
Poslao mi u DM i kliknuo enter. Ako si sve uradio, čestitam i srećno! Koji meč? Ovo je treći game. Kanada je vino prvi game trenutno u top 3. Let's go! Let's go! Gde je Peter Bot? Peter Bot je trenutno u zrak. Ritual je 1 HP. Čovjek je spomenuo Peter Bota i Bolz je odmah krenuo pucat teammate od Peter Bota. Koji je bio tvoj trio kad bi otišao na Globals? Ja, Peter Bot i Klix. Ljudi, Peter Bot fajta, da li će Peter Bot uspjeti? Peter Bot 1 na 3. Zapravo nije. Tu su teammate. Ritual je u problemima. Mora da heala. Peter Bot upada. To nije pametno. Moraju ići u zonu. Below su. Moraju fajtat za srđ. Ritual je umro. Peter Bot ide na klip. Gold je 1 HP. Peter Bot je umro od srđa. Da li će Peter Bot failat svoj treći game za redom? I am at a loss for words. After 3 games so far, they have failed to play. Ljudi, Peter Bot je opet umro i trenutno se nalazi na 31. mjestu na tabeli. 3 odigrana gejma, 3 failana gejma. Bacite like, bacite subscribe. Da li je Peter Bot uhvaćen kako čituje? Da li je Peter Bot uhvaćen kako čituje? Čekaj. Wow! Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Wow! Ja ne mogu da vjerujem. Ubio sam u mapi 100 čovjeka i kikalo me. Mati, možda si predobar u našoj mapi. Nastavi da igraš našu mapu, hvala ti puno. Pa Davide, jel vidiš room ili channel FNC's X giveaway? Ako vidiš, klikni tu i piše enter. To će da te ubaci u giveaway da te može bot izvući. Ako budeš ti imao sreće. Ja igram tvoju najbolju 1 na 1 mapu i gledam tvoj stream na YouTube. Hvala ti puno, Maja, hvala ti. Gde su Pojo i Fredoksi? Pojo je tu. Gledamo ga trenutno. Da li će Pojo uspjeti vinati ovaj game? Agers je dao 200 čovjeku. Wow. Mountain je campao. Ima glitch u tvojoj mapi da budeš nevidljiv. Da li je to istina? Mislim da je Kvizi dalje prvi. Kvizi prvi. Acorn je sam, ne znam zašto. Tako je, Matej. Davide, nisam ja najjači nego i ti. Zapravo ti, nego neću kad ljudi meni kažu Stojka ti si, mislim, to je super. Svaka pohvala je super, ljudi. Ali vi ste najbolji i najjači. A ne samo ja, znači svi smo. Peter Bot koristi čitove kad je kući igra najbolje, a kad igra u pravom životu je kao Botanović i možda čituje. Miš mi je ušao u usta, ljudi. Meni je ušao miš. Da se vidi? Ne vidi se. I za koliko dana je giveaway? Izvlačenje za giveaway, zapravo izvlačimo pobjednike u utorak u 21:00. Znači to je u 3, zapravo ne, za 3,5 dana, u 3,5 dana, tako nešto, 3 dana, tako da. Zenix! Ako ti nije problem, nemoj da vređaš ljudi u chatu, family friendly. Don. Stojka, ako odigram dovoljno turniru u 180 dana, šta onda čekam sljedeću sezonu? Pa, možeš sada da odigraš, brate. Bukvalno samo odigraš jedan turnir na 7 regiona i ti si automatski odigrao 7 turnira.
Pa, David, ja ću tebi poslat poruku i moraš odgovoriti u roku od 24 sata. Ako ne odgovoriš u roku od 24 sata na Discord, bit ćeš diskvalifikovan. Poju treba srđ, ljudi. 120 below, da li će Poju opet umriti od srđa? Bravo, 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 Poju. 3 above, 3 above. 3 above. Uh-oh. Uh-oh. Poyo is a kill. System information time auto sam te na... Information time auto sam te na nekih 5 minuta, mislim. Brate, Nikola, možeš brutalan kompjuter kupiti za 1200 eura. Evo, kupiš moj za 800 koji ima 360 log. Da li Peter Bot živ? Peter Bot je umro 3 gejma za redom. I trenutno je 31. na tabeli. Mr. Savage je na 1 HP. Champ je također 1 HP. Moraju si healati. Moraju healat, moraju healat, moraju healat, moraju healat. Šta ako se kure JD, hvala za finale, ko će biti komentator, možda ti Stojka. A ja bih voleo da mene pozovu kao komentatora, mislim da bi se snašao u toj ulozi, iskren da budem. Poyo je dead, Agers je 1 HP. Mora ići u zonu i umrli su od zone. Tu je, ljudi, Klix, Higgs i Omzo. Higgs je uzeo loot. Dobio spray, nije dobio hit, što je dobro. A 2,5 godine, Nikola. Nije problem, Matej. Ljudi, Kviz je na haju. Ljudi, Kviz je na haju. Da li će Kviz uspjeti pobijediti 2 gejma za redom? Tako što je na high ground. Svi znamo da Kviz zna brutalno igrati high ground. Da li će to sada pokazati i pobijediti ovaj game sa njegovim timom? Kliknite like dugme da Kviz vina. Imaju sve. Kvizi has extended his FNCS record with his 33 victory royale across all FNCS finals. Ima 33 pobjede, ljudi, victory royala u svim FNCS finalima, što je predobro. Samo podsjetite, samo ih grifajte, samo ih grifajte. Oni moraju njih grifat, ljudi. Oni moraju njih grifat, ljudi. Be ready, play Stojka 1v1 best map in the world. Hvala puno Fortnite, hvala, hvala, hvala. Oni chillaju hard, Kvizi hard chilla. Ali bukvalno hard. Kanada, Rapid i Bolts, Kanada je nažalost dead. Uh-oh. Uh-oh. Omzo je dead. Higgs je uzeo eliminaciju. Ima previše healova. Higgs ima previše healova, ljudi. Koji si level u Fortniteu, nisam tačno siguran. Let's go, Mitski! Banjak i Pixi kao duo. 21 čovjek trenutno u ovom gameu. 20 kad sam rekao da je 21. Top 9, top 8. Vanjak treba poprat Big Shield. Puko i Kal. Vanjak je mene čuo. Ljudi, da li će Kvizi vina 2 gejma za redom? Ljudi, kliknite like dugme da Kvizi iz Srbije vina drugi game za redom. Vanjak i grifa. Vanjak, nemoj da grifaš solo, si zapravo duo. Vanjak. Ubih. Ubijte Vanjaka. Klipajte ga. Bravo. Ljudi, kliknite like dugme. Come je dead. Champ je 1 HP. Ubiti ih sve. Pucaj, pucaj, pucaj. This is it. It's basically all EU here in the end game. Chap down below, trying to make a play. He's gonna get cut short. Reason as well. It's all to Mr. Savage, bro. The entire trio ends up back in the lobby. Swizzy is 7 ljudi živo, top 3. He's ready to steal this. Bacite like, bacite subscribe. Kvizi, 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 Kvizi. These guys love winning through the low ground.
Kliknite like, ljudi. 3 na 3, 3 na 3, 3 na 3. Ljudi! Kvizi 2 pobjede za redom, prvi na tabeli! Bacite like, bacite subscribe koja je dominacija od strane Kvizija, Merstača i Svizija. Let's go! Bukvalno W! Bukvalno W! Wow! Koja dominacija, ljudi! Koja dominacija, ljudi! Bacite like, bacite subscribe. But right now it's being owned by the High Ground Kings. How was that game? Just a complete repeat of the second. I mean, we're just playing our game, that's it. Just playing end game, playing height, and that's it. Nothing more. But why isn't anyone able to challenge you for that height right now? We've got huge names. In fact, in that last game, all of our top 5 trios made it to the end game, but you still came out on top. Davide, kako hoćeš ti biraš? Zapravo vi birate. It's hard to have a good mid game. A lot of teams are contested, so just hope we stay uncontested and we'll probably win. You mentioned being uncontested. You may regret that. Benji, à toi. Yeah, Swizzy, excuse me, Swizzy. Man, 3 games, 2 victory royale. Ljudi, What's your secret? posljednja 2 game i Kvizi vinao. What's your secret? Take height, don't die. Le secret, c'est de prendre la hauteur et de pas mourir. Have you got any words for your fans, for the Gentleman fans? Jungle. That's it. Jungle. Gentle. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ja ne mogu da vjerujem. Koja dominacija je ovo? Or is it all the chance that the M8 fans are making? It's everything. Kvizi, Agile Gold, fans, crazy, just best fans ever. Can't ask for better fans. They're definitely proving themselves to be some of the Jeste, most fanovi su incredible fans in najbolji. esports right now. Znači, However, publika je we're halfway najbolja through our games definitivno. today on day 1 in Wow. Lyon. We're going to take a short break. When we come back, we'll be evaluating everything so far. Wow, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Ajmo da pročitamo, ljudi. Zapravo da vidimo tabelu. Ajmo da vidimo tabelu, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Svizi, Kvizi i Merstaš na prvom gejmu sa 298 poena, 3 odigrana gejma, 2 vina. Beže, ne znam matematiku, ali valjda 122 poena. Od Kanade. Oho! Ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Kvizi prvi, Kanada drugi, Japko treći, iDrop četvrti, Demus peti, Klix šesti, Mr. Savage sedmi, Pixi osmi, King deveti, Chris deseti, Fredox 11, Ark 12, Pump 13, Hero 14, Braids 15, Veno 16, Snowy 17, Cooper 18, Focus 19, Striker 20, Victor V 21, Pojo 22, Ping 23, Age 24, Maz 25, Vej 26, Alex 27, Vortex 28, Coyota 29, Merem 30, Adapter 31, Peterbot 32 i Tinka 33. mjesto. Bacite like, bacite subscribe. Ja ne mogu da vjerujem. Koja dominacija, ljudi? Koja dominacija od strane Kvizija? 3 gejma, 2 pobjede. Wow, igrat ću našu mapu pošto game kreće za minut i po.
Ljudi, igram našu mapu, tako da brzo uđete u našu mapu. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku, pored play, kucate Stojka, idete enter, imate našu najbolju mapu, brzo ulazite, igram sa vama, stavite našu mapu u favorites tako što kliknete na srce, idete u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima. W ljudi. W. AMD ili Nvidia GPU. Obe su super, ali Nvidia je bolja valjda. Jeste kviz iz Srbije. Ovo je ljudi dan 1. I u svakom danu ima po 6 gameova. Tako da danas imamo još 3, pošto su se odigrala već 3. Onda sutra imamo još 6. Znači sve ukupno još 9 gamea. Tako da, let's go W. Vidite koji Pickaxe je trenutno na ekranu. Ako hoćete da osvojite ovaj Pickaxe za besplatno, ljudi, za 0 eura, uđete u našu najbolju mapu, skupite 500 coinsa, pošaljite meni na Discord, imate link u opisu, idite u FNCS X giveaway, kliknite enter i učestvujte u veliki giveaway. Zašto Tomas HD ne igra, nije kvalao? Zašto ne gledaš? Zato što čekamo za game. Uzmi eho, nisi ga dugo koristio, koristim skinove koji su samo u item shop. Let's koju izmaju. Ne, Davide. Moram da popijem malo vode, ljudi. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, ali ja hoću da dam šansu drugom čovjeku. Zašto? Zato što sam već igrao sa tobom. Stavi našu mapu recommended, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Stojka, ja mnogo bolje igram tvoju 1-1 mapu nego običan game. Okej, to je super. To je super. Kako da nagovorim mamu da mi kupi novi internet ili kompjuter? Pa kažeš, mama, jel mogu dobiti sve petice? I ako dobijem sve petice, dobijam novi kompjuter. I ako ona kaže da, može, onda je to W. Onda je to W. Pozdrav Vlatko, kada je turnir? Pa turnir je krenuo. Samo što sljedeći game kreće za par minuta. Samo da kreće brzo kao prošli game. Bukvalno je prošli game smo čekali možda 5-6 minuta i krenulo je. A onaj pretprošli, znači za drugi game smo čekali 20 minuta. 30 čak možda, wow. Imam već 1000 poena na tvojoj 1-1 mapi. Hvala prijatelju, ali nemamo poene nego coins. Tako da imaš 1000 coinsa. Jel može nešto drugo da se dobije? Ja imam Pickaxe, kupio sam ga sa kodom Stojka. Možeš, šta hoćeš, nije problem. Nije problem. Ko je prvi quizy? Kad ćeš ponovo uzimati onaj kompjuter što su ti oduzeli? Pa kada kaže granica. Kada kaže... Da, to je to. To je to. To je to. To je to. Pozdrav Leona. Kvizi, moj brat, idemo, ali Peter bot vina FNCS, vidjet ćemo ljudi. Vidjet ćemo ljudi. Kako se gledaju coinsi? Kliknete inventory i onda vidite coinse. Može, može, Dragane, može, naravno da. Naravno. Da. Da. You know, I got word. Not only did we get to see this fantastic pa ne znam da li će odobrit, Božo. Nego čekamo, brate, da nam kažu šta će biti. Pošto nismo dobili... Yeah, chugging, go. Yeah, go up. I'm high. He's here. Yeah. Drag. Nice. Drag. Nice. Yeah, zero mats. I have 3 bills. I have 5 shots. Take. Yeah, I see solo. Yeah. Dead. Nice. 100. I'm dropping down. I'm on the spear. 100. Dead. 100. That's at 2. 1 spear. Nice. Wow! Falcon, pročite na našem Discord serveru, imaš pravila. Što se tiče kompjutera, nismo dobili nikakve ni pozitivne ni negativne informacije. O tome se radi. Pošto bar da nam kažu da li vraćaju ili ne vraćaju ili
Pošto bukvalno nismo dobili, znači nama su uzeli kompjuter, kameru i objektiv u vrednosti od 9000 eura sve ukupno. I to su uzeli 20. februara ove godine. A sada je decembar, znači od 2. mjeseca do 9. evo da kažemo od 3. mjeseca da kažemo, pošto je bio kraj februara. Od 3. mjeseca do 9. prošlo je 6 mjeseci, pola godine. I mi nismo dobili ni jedan poziv, ništa, ni jednu informaciju. To je strašno. To je stvarno, ali stvarno strašno. Ko je prvi kvizi? Stojka, mogu da uradim pjesmu o tebi i giftaš mi. Dare. Kada završi FNCS, Sergej? Let's go. Zašto ti nisi otišao na FNCS da li bi bio bolje od Mr. Sage-a? Ba bio bi, ali Fortnite mi je rekao Stojka nemoj predobar si za ove ljude. Ja sam rekao okej. Pa ne, crazy, nećemo to da radimo. Vidjet ćemo, Sergej prati stream i vidi. Pa sljedeći game je za par trenutaka valjda, ja se nadam. Nema timer na ekranu, tako da to znači valjda da će biti sada. Okej, gasimo. Može. Stojka u Game 1 je Mr. Savage ukrešao Fortnite. Čekaj, da li je to moguće? Koliko je to unlucky zapravo? Koliko je to unlucky zapravo? Wow. To nije baš dobro. To je unlucky. Jedno mislim da su tako... Da li odložili game ili pustili zapravo... Resetali game, nisam siguran. Sad ću da vidim. Dajte mi sekund, ljudi. Stojka, moji prijatelji, dalje ima na mapi onaj item što hila brže i... Ne, što hila i brže trčiš, ostao mu inventory. Let's go! Ljudi, Peterbot. Yeah, I'm not sure. I don't know. I mean, when have you seen Acorn on a land do something? Never, ever. I was gonna say that cold one, but that was like the early game looks good, and then it's zone 5. It's zone 5. Bro, Acorn's land 26th with cold, like 15th with like edgy on land, and then Copenhagen he got like 8th. Yeah. He's shit. He's dog shit on land. He's terrible. That's my dog. I'm not favorite. That's my dog. Yeah, that's my girl right Pozdrav Čepić. Oh, I was about to say, damn, there you go. I was gonna get you anyway. You're gonna hit him with the assist? You're gonna come in here with the assist? Alright, I'll give it to you if you want. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi. Ja ne mogu da vjerujem. Yeah, here in the like, I wanted to hear like, yo, I got a backup plan, watch out. Like, normally Pete's like, yo, keep an eye out, everyone's about to crazy. Ko je unlucky za Peter Bota? Ali bukvalno fully unlucky. I thought it was just fuck them for booming. He's like, family friendly. Landing on the base players, he's definitely gonna boot a lot more. I mean, if you're already the villain, I guess, but like... Šta je rekao Peter Bot? Pa valjda je li pričao gdje će landat sljedeći game ili na koji tim? Pošto ga nisam dobro čuo, baš je pretiho. Pošto previše ljudi tu ima... Bukvalno se ništa ne čuje. Shit, but like, how many points? 33. Okay. Nah, but we right. First game we were con basically, right? Yeah. You saw that? Yeah. We kind of saw it in the feed. We figured it out basically. Yeah, that shit was cool. Pa ne, vjerovatno su pričali kako je Peter Bot dobio grif, najvjerojatnije. A ne Dalma. Ljudi koji gledaju live, svi ćete da vidite da Peter Bot vina FNCS. Da li će Peter Bot nakon 3 failana game-a vinati cijeli FNCS? Žalio se na kompjuter, rekao je da je loš. Kako je moguće da je kompjuter loš? Možda ima neki problem sa PCM.
Relja! Zašto me vređaš, prijatelju? Bad tricks, prijatelju, možeš da učestvuješ u giveaway da si uzmeš besplatan FNC iz Pickaxe. Game 4 kreće uskoro. Vjerovatno će biti malo duža pauza, najvjerojatnije. Znači radimo giveaway i poklanjamo ljudi besplatne FNC iz Pickaxe. Pa da, ali Crazy nema šanse da svima ne laguje, samo njemu laguje. Ko je prvi kvizi? Matej, to moraš da vidiš na internetu. Čak mislim da kada uđeš na YouTube, odmah kada ideš dole desno na svom profilu, i kada ideš na svom profilu da će ti biti kao neki fotoaparat kada ideš na profilnoj slici, kad hoćeš da klikneš i možeš da promeniš. Mora na Discord, Andrija. Ko je vino drugi game? Kviz je vino drugi i treći. Pozdrav ticma. Relja, zašto me vređa? Ljudi, Relja me vređa. Zašto ne igraš svoju najbolju 1-1 mapu? Evo sad ću da igram ako vidim da game kreće malo kasnije. Sad ćemo da vidimo šta Fortnite kaže, ljudi. Fortnite kaže da će sljedeći game krenuti... Kada? Valjda će biti timer na ekranu. 12,5 minuta. Idemo igrat našu mapu. Ajmo. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi. Let's go. Let's go. Pa ne vjerujem, Pera, mislim nikad ne reci nikad, ali... Stvarno ne znam. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Molim vas, koristite kod Stojka u Fortnite item shop. Ahmed, nemoj da to pišeš, mi smo family friendly. Stojka, Peterbot je moj rođeni brat. Čekaj. Ti se valjda zezaš, prijatelju. Ti se valjda zezaš, prijatelju. Čekaj, da li je to retalk? Koji je game u FNCS-u? Uskoro gledamo za samo 12 minuta game 4. Vidi na internetu, Mati, samo napiši how to change YouTube profile picture. I onda ćeš dobiti tutorial. Jel krenuo ili šta, da li je krenulo? Turnir ili giveaway? Ako pitaš za giveaway, krenuo je. Ako pitaš za turnir, krenuo je. Ajmo. Ajmo ljudi. Let's go. Sam moju. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Jel ovo zadnje veće? I koliko još mečeva ima? Nije. Sutra također gledamo FNCS Global Championship. Ima sve ukupno 12 mečeva. Danas gledamo dan 1. 6 mečeva. Sutra dan 2. Još 6. Čekaj ljudi. Čovjek kaže u chatu da ima rođaka. Zapravo da ima Peterbota za rođaka. I da mu je rekao da ne kaže da Peterbot cheatuje. Čekaj, da li je to real talk? Čekaj, da li je to real talk? Šta znači FN Fortnite? Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. A zašto su ti oni uopšte uzeli? Nisam razumeo. Full box, full piece. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Ovo nije dobro. 38. Noju. Ali reći ću samo tebi. Peterbot ne cheatuje. Hoću roku nakon streama, nije problem. Do kada traje FNCS turnir danas, vidjet ćemo, ne možemo znati. Ne možemo znati. Igram sa vama ljudi do 3. Tako da brzo uđite, igrat ću sa vama. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Promašio sam. Čekaj, ja sam to promašio. Čekaj. Čekaj. Pa mitski zato što smo ih slagali. Kad smo mi prelazili granicu, oni su nas pitali jel imate nešto novo da prijavite, mi smo rekli ne. Pošto nismo htjeli da platimo 2000 eura carinu. Fortnite, Mihajlo. Ovo nije dobro. Jeste, Karlo, hoću. Igrat ću reload. Prijatelju Roko, uđi u našu mapu i možda uđeš zajedno sa mnom.
Da li je u redu da volim da igram zero build, reload i reload build u isto vreme? Pa to je dobro, to nije loše. To nije loše. Stojka se pogoršao. To što čitam chat i ne igram ozbiljno ne znači da ne mogu ovo da radim. Samo da ovo radim trebam da ne čitam chat, ali ja hoću čitat chat. I rekao mi da guy named Stojka is the best player. Let's go. Ali bukvalno let's go. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz PD. Uradio sam double. Triple. 38 wide. Dead. 38 wide, ljudi. 38 wide. Opa. Opa. Kako mogu dođem u giveaway, igraš našu mapu. I ne kažem tebi, nego i svim ostalim ljudima, prijatelju. Da i svi ostali ljudi znaju, znači uđete u našu mapu. Igrate našu mapu svaki dan, skupite 500 coinca. 5 coinca je po jednoj eliminaciji. I pošaljite mene na Discord. Imate link u opisu našeg Discord servera. U FNCSX giveaway kliknete enter i učestvujete u veliki giveaway. 200. Sad sam upao sa nekim čovjekom koji se zove Stojka i Marko. Let's go you. W. Nakon turnira Karlo. Ko je prvi kvizi? Koliko imaš coinsa? Ljudi, ja non stop kupujem XP sa coinsima. Ko ne zna šta je to kupovanje XP sa coinsima? U našoj mapi kada zaradite XP možete onda da kupite, zapravo kada zaradite coins možete da to pretvorite u XP. Znači ja imam sad 40 coins i mogu da si kupim 10.000 XP sam kupio za samo 30 coinsa. To je 30 coinsa je otprilike nekih, ne znam koliko kilova, par kilova. Pa vidjet ćemo da li će Peterbot vinat. Trenutno je preposlednji, tako da ne znamo. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go. Roko, to ću da vidim. I timeout ću tog čovjeka. Pozdrav, Ognjene. Ljudi krećemo, ljudi krećemo, ljudi krećemo. Let's go, Matej! Kako se gledaju coinsi? Ideš u inventory i evo ih. Prijatelju, Sakić, hvala što igraš našu najbolju mapu, stavi našu mapu recommended. Slobodno, ja ću ostati u našoj mapi, slobodno me klipaj, idemo gledati FNCS. Jeste, imam 19 godina? Ajmo. Igrači se vraćaju, ljudi, igrači se vraćaju, ljudi, igrači se vraćaju, ljudi. Let's go. Idemo, Mihajlo. Stojka, šta ako neko farma killove sa drugom i tako skuplja coine? Pa onda ima beskonačno XP u našoj mapi. Vrlo jednostavno. Ali bukvalno easy. Brutalan skin. Matej, tako da definitivno da je brutalna profilna slika. Reci Jurku 972910 da ne spamuju tvoj najboljoj mapi. Hvala puno, Saša, što igrate našu mapu. A da li moći reći da ne spamuje? Pa ne, zašto? Zato što svako igra kako hoće. Tako da... To je to. Kako se zoveš na Discord? Uzvišnik Dis, uđite i u gornjem, zapravo ne u gornjem, nego desno kod membera možete da vidite, gore sam skroz na početku kao owner. Danas sam kupio Champion Surfish sa kodom Stojka, hvala ti Kalu, hvala prijatelju. Hvala. Imao sam 1000 coinsa, u tvoj mapi kupio sam XP, hvala ti cva, drago mi je zbog toga. Pa vidjet ćemo do kada traje FNCS. S obzirom da imamo još 3 gejma danas, sutra još 6. Vidjet ćemo. Do kada traje FNCS? To sam već pročitao. U Fortniteu je prvi Stojka. Pa 10 mjesta prazno pa Peterbot. Čekaj, ni Johnny, prijatelju.
Ti vređaš svog rođaka. Znači ljudi, ni Johnny ima Peter Bota za rođaka i on njega vređa. Mislim, čovjek je u pravu da sam ja prvi, da je Peter Bot 10. ali ako Peter Bot to čuje, možda će uraditi distrakt na tebe, prijatelju, tako da budi pažljiv. Budi pažljiv. Stojka, neko u tvom serveru stalno psuje. Ljudi, nemojte da psujete u našem serveru, molim vas i hvala puno svima. Znači, family friendly, to je najbitnije. Hey, Loser Food, thank you. Thank you for being here as the only icon represented that's not playing. Idemo, let's go. Let's go. Pozdrav Andrija. Hvala ti puno, Matej, hvala ti. Nije problem, Pera. Reload's got 100% rare chop. Ljudi, kreće uskoro game, do kada je live, kao i svaki dan, do 1 ujutro. Vidite koliko dobar duks on ima. Fortnite Midas, Aura, default skin, Pili. Wow. Bukvalno je duks najbolji. Still strategizing. They're taking every single moment possible to make sure they are ready to come Stojka, back. reci igračima da ne spamuju u tvoj mapi. Jurki, meni je rekao Saša da ti njega spamuješ. Igrajte ljudi kako hoćete, uživajte, najbitnije je da se zabavljate. To je najbitnije. They might be getting even more respect for this. Everybody might be looking at the high situation and be like, yeah, we've got no chance of Let's go. Let's just give them full Let's go. kind of open the door even more, even though it already looks open for Queasy Mercedes. Nice. Koliko imaš godina? 19? But now the opportunity as well for some of the other teams to Možeš da pozdraviš mog druga Nedima. Naravno, pozdrav za Nedima. Pozdrav Nedime. Easy. Bukvalno easy 2. Čekaj, game 4 kreće za 6 minuta. Ja ću igrat definitivno našu mapu. Prijatelju, dođi. Idemo. Za 6 minuta kreće game. Čekaj, šta? Ko je raid? Ne znam, mislim da je raid top 20, nisam siguran. Johan Raid. Peter Bot nije u top 10. Peter Bot je preposlednji na tabeli. 32. mjesto. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Opa. No. Ovo nije dobro, ljudi. Dead. 200. Stojka, ja jedem bake rolls i gledam tebe. Hvala ti, Mati, prijatno. Nadam se da ti se dopada bake rolls i još više naš stream i nadam se da uživaš. Stojka, Bili mi kupio onaj skin u shopu od 800 V-Bucksa. Ja ti ne giftam, brate moj, ali imaš priliku da si zaradiš besplatan FNCS Pickaxe. Eto, ako nije skin od 800, onda je Pickaxe od 1200. Da li može bolje od toga? Mislim da ne. Tako da, uđi u našu najbolju mapu i zaradi si besplatan FNCS Pickaxe. Uapa. Ti me zezaš, Pera, tako da neću da to pričam i da pozdravljam. Da li misliš da Peter Bot može da preokrene situaciju? Teško. Uvijek sam iskren. 3 faila na game, a čovjek je skoro poslednji na FNCS-u. To nije strašno, ljudi. Nekad dobro odigraš, nekad loše. A da li može da preokrene? Biće teško. Ali ništa nije moguće, sve je moguće. Sve je moguće. Prijatelju, Sakić, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Ljudi, svako ko igra našu mapu, kada uđete ili pre nego što izađete i idete u novi lobby, zapravo da tražite novog protivnika, kliknite recommended, molim vas. Znači, kliknite recommended, to nam jako pomaže. Let's go. Pa naravno, Agent, budi jedan od najboljih default skinova na svijetu. Full box. Full piece. Tako je, Kalu. Game kreće sada. 3,5 minuta, brate moji. 3,5. Kakva je ovo kosa?
Da li da se ja ofarbam tako, ljudi? Šta igraš? Igram našu 1 na 1 mapu. Ajmo pobjediti. Ajmo pobjediti. Let's go. Ko misliš da pobjeđuje? Ja se nadam ljudi sa Balkana. Ja se nadam ljudi sa Balkana. Ajmo. Ajmo ljudi. Ajmo ljudi. Ko je prvi kvizi? Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Uradio sam triple edit. Nemam sreće za Pickaxe. Ako pričaš da nemaš sreće, brate, onda stvarno nećeš imat. A bolje ovako da probaš. To da ne. Ne vidim razlog. Kad je počelo? Pa turnir je krenuo u 5. U 17:00. Ko je prvi kvizi? Koji je game? Sada idemo na 4. game. 200! Koliko treba coinsa da učestvujem u giveaway? Pa morate igrati našu mapu. Imate kod na ekranu također u opisu. Recite svim svojim prijateljima da osvoje besplatan FNCS Pickaxe i potrebno je 500 coinsa. Full max. Full piece. Uopa. Uopa. Koliko gameova ima danas? 6? Stojka, gde se šišaš da idem da zavarim biciklo? Pa da ti budem iskren, gde se ja šišam, tu ne možeš da zavariš bicikl. Tu možeš samo da se ošišaš. Kad je drugi game? Pa 4. game kreće sada. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu recommended. Bit ću sa tobom u našoj mapi, ali ću biti AFK tako da me možeš kalipati. Hajmo. Pozdrav Dušane, igra Kliks, a mi idemo u game 4. Let's go, Matej. Pozdrav Aleksa, ko je Peterbot preposlednji? Ljudi, Tayson, Chris i Čičo protiv Fredoksija, ko će uspjeti? Bacite like, bacite subscribe. Ajmo. Ko te zeza za lošu frizuru? Okej, razumem. Zašto me onda Pera vređa da imam lošu frizuru? Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ko će uspjeti? Ko će uspjeti? Ko će uspjeti? Kliknete like, ljudi, kliknete like. Polako, fully focus. If Brazil continues to intervene, they're just not going to be able to build back up from Rangers' ruin. Yeah, and it wasn't just one, but it was two different teams, but the drop remains the same. The 50-50 on one of the chests. Fordoxy's going to have to disengage and try to find some floor loot elsewhere. Chicho was taking a good front of that damage. Bravo, Tayson! Who does get dropped first. Chicho polako. as well. And this is a good opportunity. Samo polako, ej. Smireno. 2v2 situation. They're trying to close the gap, but Fordoxy goes down. Tayson. Ne, Tayson! Going to fall as well. Now Chino's in a peculiar situation. Bravo, Chris! Bravo! Chris je klačao, ljudi! Tayson, Chris i Čišo su preživjeli land. Bravo! Najbolji! Bravo! Veno je solo. Bravo, ljudi, da čujete publiku. Publika je bukvalno najbolja. Jeste igram Mr. Sević koji je sve sa Balkana na FNCS. Chris, Čičo, Tayson, Quizzy. Veno. Da li će Veno uspjeti? Veno je u problema. Da li će Veno uspjeti? Bravo! Bravo. Coyota je 1 HP. Čak Veno može da ubije Coyotu. Bravo, Veno!
Veno je van vitrio ljude, ljudi. Veno je van vitrio ljude. Ja ne mogu da vjerujem. Wow, šta je Siphon? To je HP koji dobiješ ekstra kada ubiješ ljude. Naprimjer, ako si 25 HP-a, uzmeš kill, dobiješ Siphon, znači dobiješ do 100 HP-a HP. Oooo, Gabzera je klipao čovjeka na FNCS Globalsu. Wow. Niđo, uđi u giveaway i slobodno sebi zaradi besplatan FNCS Pickaxe ili reci svim svojim prijateljima da to urade. Trenutno gledamo četvrti game, ljudi. Trenutno gledamo četvrti game. Bacite like, bacite subscribe. Moraju igrat safe. Pošto su dvojica, team je dead. Bravo. 70. Ja sam napravio 500 coinsa i sada učestvujem u giveaway. Srećno, Dragane. Hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi igrati i postaćeš još bolji. Tako je, Kalu. Stojka, ja sam poslao sliku i pisalo je da je nemoguće da se pošalje. To je zbog toga što se nisi verifikovao na našem serveru. Svizi ubio Rezona. Navijači su najbolji. Ne igra Mongrel. Uh-oh. Uh-oh. Full box. Reu je 1 HP. Ako Reu klača 1v2, zapravo 1v3, nema šanse. Way, svako po jedan kill, klinali su trio, nice. Ko je kliks na tabeli, mislim da je top 15 ili top 10, nisam siguran. Koliko Peter ima poena? Peterbot mislim da ima 11 poena i trenutno fajta ljude. Ajmo da vidimo šta može Peterbot uraditi. Peterbot fajta ljudi. Imam previše mac. Moraju biti pažljivi. Previše ljudi oko njih. Ritual je ubio čovjeka. Bravo! Cold je klipo drugog čovjeka. Bravo! Peterbot je preživio land i uzeo 3 killa. Bravo! Ide na primjer u chat na našem serveru Marko i dole desno bi ti trebalo pisati complete. Klikni tu. Roko, ne odgovaram, ja se izvinjavam. Let's go, you pera! Veno, nemoj se nervirati, ej. Treba će im shield. Šta se dešava sa Peterbotom? Pa Peterbot je umro 3 gejma pre nego što su krenuli čak i placementi. Tako da... Ovaj game pop-offa, ja vjerujem u to. Vjerujem da pop-offa. Trebaš mi poslati u DM. To je super, pera, chillaš. Idemo. Let's go. Pa ne znam, Matej. Ima li šanse da Peterbot osvoji? Pa jako teško. Jako teško, ali vjerujem da može osvojiti, zašto da ne? Samo se treba comebackat u drugom danu i to je to. Da li misliš da je Peterbot najbolji igrač posle ona 3 gejma? Ljudi, ima još 9. Znači, ne smemo da otpisujemo Peterbota nakon 3 gejma, a ima još 9, znači ima još 3 puta više. Pozdrav Ognjene, odakle je Kvizi iz Srbije. Kvizi je prvi na tabeli sa 300 poena. Moraju chillat. Pa nisam Zenix. Fight ju ljudi, da li je ovo pametno? Ubili su njega, bravo! Polako. Ritual je 1 HP. Cold dobi Demusa. Oni se grifaju što nije dobro. Oni se dosta grifaju što nije dobro, ljudi. Peterbot dobija third party.
Polja dipaju, bravo, 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 bravo. O, Cold je krekan. Moraju chillat, moraju chillat, moraju chillat, moraju chillat. Super, Koljo. Pa... Mali Buka i Mr. Ljudi, svi imaju šanse. Bolt si ubio Pixija. Svi imaju šanse za win, ljudi. Ima još 9 gameova, to je previše. Tako da... Definitivno da ima previše šanse za win. Da li sad što sam ti poslao coinse ih mogu potrošiti u tvoj mapi za XP? Ne, slobodno možeš potrošiti, mati, nije problem. Ako si mi već poslao da imaš 500 coins, onda možeš potrošiti, nije problem. Pump je tu. Oni imaju najbolji loot. Oni imaju bukvalno sve. Zašto je Peterbot tako loš? Pa nije loš, ljudi. Odigrali su se samo 3 gejma. Tako da ima još 9. Peterbot je umro, Peterbot je umro, ljudi. Pojo je ubio Braidzija. Da li će ovaj trio naći Colda i Rituala i da li će Peterbot failat svoj 4. game i biti posljednji na turniru? Vidjet ćemo sada. Ne, Mihajlo? Pa nemam mišljenje, nemam, kako da imam mišljenje za nekog čovjeka kojeg ne poznajem lično. Za koga navijaš? Za Balkance? Za naše ljude? Jel Ritual i Cold imaju white? Pa Dino, vidjet ćemo. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Let's go, Matej! Najbolji, nemam ime. Super, brutalan. Šta misliš ko sva FNCS? Ja bih volio neko sa Balkana. Twiz ima definitivno prednost nad svih. Ima previše poena, tako da... Vjerujem da mogu oni. Kao što možete da vidite, tu je top 5 tabela trenutno. Hvala na pitanju kako si ti, Dino. Kliks! Let's go! Ko je Kvizi mjesto? Kvizi je prvi. Poslao sam pravom bolcu. Sad friend request, let's go, Metski, yeah. Don't grifaš bolca, yeah. Gdje je Trulex? Trulex nije hvalao, nažalost. Buga, Mongrel, Trulex i još dosta pro playera nije hvalalo. Što je iskreno iznenađujuće. Roko, napiši na internetu how to send image or video on Discord i vidjet ćeš tutorial. Dragane! Family friendly, prijatelju! Zamisli Mr. Sage win, to je moguće. To je definitivno moguće. Sve je moguće, ljudi, imaju još previše gameova. Da, Jolex? Mislim, svi pro playeri. Moraš biti brutalan igrač da bi hvalao. Hottie and eye drop over from that shining span bridge. They're trying to focus on getting as much storm surge as possible. Mr. Sage igra sa Čapom i Rezonom. Izvini, to ne mogu uraditi, Matej. Koja je glavna nagrada na turniru? Svi uzimaju pare koji igraju turnir. Evo ga, Rezon, Čap i Mr. Savage. Mitski. Hoće Peter hvalat, ovo je finale, nema hvalanja, tu se uzima pare. Tu se uzimaju pare. Moraju igrat full save. Oni moraju igrat full save svi. Mislim da je najpametnija stvar za sve ljudi da igraju full save. Da igraju za endgame i da gledaju za srđ. Stojka, zašto ti tamo ne možeš ići? Pa, trebao sam da idem, ali Fortnite me je zvao u posljednjem trenutku i rekao: Stojka, najbolji si, nećemo da ti pobjediš, daćemo drugom čovjeku win, zapravo drugom timu. Ja sam bio iznenađen kako je moguće da Fortnite namješta to, evo iskreno. Wow. Ko je prvi Kvizi? Pa ja svaki dan igram sa vama, Dragane, našu 1-1 mapu, tako da igraj našu najbolju mapu, imaš kod na ekranu.
Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Također imate veliki giveaway, ljudi. Također imate veliki giveaway i možete da si osvojite besplatan FNC iz Pickaxe tako što igrate našu 1-1 mapu. Let's go! Let's go! Stojka, ako neko ima 510 coinca, pošalje ti i onda kupi za 10 coinca i pošalje friendu novu sliku sa 500 coinca. Ne, svi ljudi meni šalju, brate moji, njihove nickname-ove. I to su isti nickname-ovi kao iz game-a i na Discord, tako da bez brige. Svako ko pošalje samo coins, a da se ne vidi njegov nickname, to neće biti dobro. To neće biti dobro. Pošto onda ću ga izvući za pobjednika, pa sve pobjednike koji izvučem ja ću, brate, da im kažem da uđu sa mnom u game i da mi dropuju njihov coins, da vidim da li imaju. Bez brige. Bez brige, prijatelju. Bez brige. Nije problem, Mihajlo. Sve najbolje, lep provod i srećno. Tayson su preživjeli, da. Tayson je živ, preživjeli su line. Ko je vinuo četvrti game? Niko, trenutno se igra četvrti game. Kad je počeo FNCS u 17 sati? Tonex, bez brige, dogovorit ćemo se. Nije problem, Zenix. Let's go. Svaki čovjek na tvojom 1-1 mapi me malo vređa. Ahmede, pre svega hvala puno što igraš našu mapu. I ako ti nije problem, isključi voice chat. Nemoj koristiti voice chat, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Ljudi, ugasite voice chat i običan chat, molim vas. Ko je prvi kvizi? Do kad je live kao i svaki dan do 1 ujutro? Ne, Dino, sutra je dan 2, sutra ćemo gledati 6 gejma, danas 6 gejma, sutra 6 gejma. Jeste Cooper igra ove FNCS također. Tvoja mapa je super, hvala Irena, hvala. Tako je, Aleksa. Pa Azur je meni u DM na Discordu. Koliko gameova je odigrano? 3, trenutno gledamo četvrti. Dragane. Family friendly. Pa etno, brate, onda možeš dobiti bilo šta u vrednosti od 1200. Ja sam ušao u tvojoj mapi, upoznao sam svog novog prijatelja. Drago mi je zbog toga, Mirko. Pa mislim da da, Maki, ali ne na lanu, nego preko kuće kad si igralo. Pozdrav Stefke, sve poruke gledam. Flexi, Venu i Viku imaju najbolji loot. Bukvalno najbolji loot. Let's go. Ej, Dragane, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stojka, meni u tvojoj mapi kada ubijem ljude ne daje gold. Kako je to moguće, Aleksandre? Šta treba da uradim za giveaway, da igraš našu najbolju 1-1 mapu, da skupiš coins, da meni pošalješ na Discord i da u FNCS giveaway channelu na Discord klikneš enter. Zenix. Jeste Koljo? Hvala ti Mixi, hvala što igraš našu najbolju mapu. Stojka, ja sam klipao Mongrela u reloadu u tvojoj mapi i nisam verovao. Čekaj, kako je to moguće? Peterbot, hodi. Peterbot fajta, da li će uspjeti? Gold! Peterbot! I Ritual! Peterbot je 1 HP! Da li će Peterbot uspjeti? Polako, healaj Peterbot. Ja sam danas potrošio 20 eura na kod Stojka. Hvala, nemam ime, hvala ti. Zenix, možeš uzeti najbolji PC za te pare, brate moji. Bukvalno najbolji kompjuter za te pare. Tako je, Pera. Stojka, reci ljudima koji igraju tvoju mapu da se ne vređaju. Ljudi, nemojte da se vređate ili nemojte da koristite uopće voice chat.
Znači trebamo da zadržimo pozitivnu energiju. Ako neko hoće da igra našu mapu, a ima problem sa tim što ga ljudi vređaju, samo isključite voice chat i igrajte našu mapu i uživajte. Apa. Napiši opet Hristijane. Mirko, uradi svoj Discord. Koji ti je najpopularniji igrač u friend listi? Peter Bot? Ne, Bitsan? Ajmo. Idemo pobjediti. Let's go. Zapravo, idu Balkanci pobjediti. Polako cold, polako pametno. Stojka, pošto Peter Bot ima 11 poena iz 3 gejma, da li ima šanse da osvoji FNCS? Biće teško, ali svako ima šanse. Stojka, ja igram tvoju mapu i osjećam se moćno. Hvala ti, Matija, drago mi je zbog toga. Stojka, tvoj Discord server za traženje teammatea je najbolji. Hvala, Vladimire, uđite na server, ko nije, imate link u opisu live streama. Streamujemo svaki dan, uvijek se var mapam u tvojoj mapi pre turnira. Hvala ti puno, Mixi. Parzi umro. Cold je 1 HP. Cold mora healat. 191 below. Ljudi. Peter Botu treba srđ. Da li će Peter Bot umreti od srđa? Da li će Peter Bot umreti od srđa? Peter Bot je dead! Cold i Ritual je dead! Ljudi, svi su dead! Peter Bot je opet failao game! But they just continue to make it feel impossible for Gold, Beaterbot, and Ritual to perform here. But Clicks, Yamzo, Higgs, on the other end of that note, they're still trying to see if they can leapfrog their way into that top 5 position from the leaderboard. How many times have we seen strong performances convert to a big jump in place? Peter Bot je odigrao 4 gejma i failao je svaki game. Bacite like, bacite subscribe, šta se događa ljudi? Šta se događa ljudi? Let's go, Joco! Reci, Aleksandre. Wow! Wow! Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem. Slobodno možeš, Matej. Stojka, kako mi možeš pomoći za gold? Imam jednu super ideju, Aleksandre. Ovako sada. Uđi u našu mapu. I dodaj čovjeka i pitaj ga da li ti može dati 100 eliminacija. Da on tebi stoji, ti da ga ubiješ i onda si skupiš gold. Bravo, Viko. Viko je u problema, Viko je u problema. Mora da izađe, bravo. Veno je dead, Flix i Veno igraju solo. Zapravo duo. Gdje se pošalje slika Coinsa? U DM kod mene. Stefa, uđe na naš Discord server ako već nisi, ne samo ti nego i svi ostali ljudi uzvišnik Dis. Isto tako imate link u opisu i u traženje teammatea si nađite teammatea. Let's go! Moramo poslati klip sa coinsima i nick ili screenshot bez nika. Pa bolje sa nikom, Kristijane. Bolje sa nikom. Let's go! Let's go! Stefa, vjerovatno si dobio ban na našem starom serveru zato što si govorio ružne reči ili vređao. Ali ovaj put imamo drugu priliku za sve ljude koji su dobili ban u našem prošlom serveru. Zašto? Zato što smo uradili novi. Tako da uđite u naš novi Discord server, imate link u opisu. Ko ima najviše coinsa? Pa ne znam, Mani. Pre svega hvala što igraš našu mapu. Evo, neki ljudi napišu koliko imaju coinsa pa da vidimo ko ima najviše coinsa u našoj mapi. Let's go! Let's go! Peter Bot je rekao da igra na 3080 da je to slaba grafička. Svi igraju na istim PC-ima, tako da ne vjerujem u to. Ljudi, navija se, ljudi, da li čujete publiku? Da li čujete publiku, ljudi?
1537 srž. Official event outfit. Kod Stojku u Fortnite Item Shop. Molim vas i hvala puno svima. Bez brige, Mati, ti si sve poslao. Hvala ti, Hristijane. Ok, Vanjak je tu. Kako je to moguće, Aleksandre? Ovo će biti najgori Peterbot of FNCS. Da li će Peterbot biti posljednji, ljudi? Bacite like, bacite subscribe. Kliks ima 300 srđ. Imam 18.000 coinsa. Čekaj. Quenzi u utorak. FNCS Pickaxe idu u petak, tako da... Aman. Tako da... Aman. Uh-oh. Ljudi. Šta će Mr. Savage i Rezon uraditi? Nice. Chillaju. Rotiraju. Pa... Zenix, brate, piti nekoga koga zna. Stvarno ja ne znam. Twitch, Kalu. Svi navijamo za kvizije, navijamo za Balkance. Pa... Ako si poslao coinse, George, i ako si kliknuo Enter u FNCS X giveaway channelu, onda da. Mani, evo sad sam rekao. Sad se treba uraditi. Jeste, nije Kiki. Pa nemam ime, sve zavisi koliko igraš našu mapu da se lepo zagreješ. Sve zavisi. Danilo, nemoj da to pišeš, to je zabranjeno. Ljudi, čekajte, nešto hoću da pitam sve vas. Da li će se desiti 3 od 3? Ljudi, Kvizi će vinat posljednja 3 gejma. Od 4 on će vinat 3. Ljudi, da li će to uspjet Kvizi? Kliknite like dugme, molim vas. Ljudi, kliknite like dugme. Like dugme da Kvizi vina 3. game za redom. Ako on to uradi. Čekaj, ako on to uradi. Bravo! Flix je dead. Let's go, Hristijane. To je W. To je bukvalno W. Ne, ovo sam malo dobije čovjeka. Ovo je opet win za Kvizija, Svizi i Merslaća, definitivno. Koliko je čudno da je Peterbot bio najbolji igrač već neko vreme, a sada je zadnji. Ljudi, ne mora da znači, postoji dan 2 koji ima isto 6 gejma. Možda mu danas nije dan, to ne možemo znati. Baci splasheve. Svizi, daj mu slurp. Ok, uzeo je Siphon, nice. Da li Čičo živ? Pa ja mislim da je. Ja se nadam da je. Ljudi, Kvizi opet vina game. Posljednja 3 gejma i Kvizi vino ako sad vina. Bacite like, bacite subscribe, šta ja gledam? Šta mi gledamo, ljudi? Ko je vino zadnja 3 gejma? Kvizi. Da ne urečem sad, samo da vineju. Ljudi! Šta se događa? Čekaj, šta se događa? Oni su vinali 3 gejma od 4. Oni su vinali 3 gejma od 4. Čekaj. Ljudi, vinali su posljednja 3 gejma. Bacite like, bacite subscribe. I knew we were gonna win. You knew it. You are playing like you knew it too. Čekaj. Šta je ovo? Back to back to back. Back to back to back. You can't believe what's happening right now. I mean, I can. We practice a lot, so just lucky is paying off right now. We need to just keep playing and hopefully we'll win. It's been really interesting to also
Ljudi, kliknite like dugme da kvizi vi na FNCS Globals. Bacite like, ljudi, kliknite like dugme. Bacite like, bacite subscribe. Wow. Wow. I mean, we're just playing our play style. There's like nothing, like we're not gonna play low ground if we don't know how to play low ground. So we're just staying on high and playing that, you know. Koja dominacija? Koja dominacija, ljudi? For your team, but also for the crowd. Are you proud of that? Yeah, I'm so proud. I'm proud of my fans. I'm proud of my teammates. Like, they're crazy. And for you, we keep the high ground. Wow, 3 gejma, 3 vina. Čekaj, šta? Take high, don't die. That's it. Ils vont continuer comme Ljudi, pitanje je da li je neko ikad na FNCS-u, bilo kojem FNCS-u, bez obzira da li je to Grands Finals ili Globals, bitno je da je finali, da li je vino 3 gejma za redom. I mean, I want to thank to every fan that came here watching us, and even if you're not here but watching, I want to say thanks to everyone. A Stojka, meni najstresniji deo Land, Tyson i Fredoxija, da, to da. Bacite like, bacite subscribe. Ne, nisam rekao najviše vinova Quenzi, nego za redom vinova najviše. Ne kažem, a to nije bilo Quenzi, to nije bio FNCS, brate. Peterbot je 6 od 6 uradio u cash cupu, razumeš? Mene zanima da li je neko 3 gejma za redom vinao. Jeste da je Kvizi vino 6 sa Venom, ali nije vino za redom. Da li je nekad neko vino 3 gejma za redom? Brate, Quenzi, ali FNCS, nije bio FNCS to. To je bio duo cash cup ili trio cash cup, ja mislim, koliko se ja sećam. Ljudi, dok igramo, zapravo dok čekamo sljedeći game, kako da nađete našu najbolju mapu? U gornjem levom čošku, pored play, kucate Stojka, idete enter, igram sa vama. Našu najbolju 1 na 1 mapu dok čekamo game, tako da brzo uđite. Imate kod na ekranu, također u opisu. Stavite mapu u favorites tako što kliknete na srce. Kliknite select. Kliknite i stavite mapu na public da bi mogli ući zajedno sa mnom. Let's go, ljudi. Let's go, ljudi. Ajmo da vidimo tabelu. Ajmo da vidimo tabelu. Jel 180 poena iznad? Oni su 180 poena iznad drugog mjesta. 4 gejma, 3 vina. Čeki. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Kvizi prvi. Panzer drugi. Kami četvrti. Mr. Savage, zapravo Kami treći. Mr. Savage četvrti. Demus peti. Vanjak šesti. Kanada sedmi. Kliks osmi. Tayson deveti. King deseti. Pojo 11. Hero 12. Veno 13. Ark 14. Baka 15. Braids 16. Pablo Vingu. Fredoxi 17. Cooper 18. Snowy 19. Mali Buka 20. Focus 21. Striker 22. Edge 23. Victor V 24. Wade 25. Maz 26. Alex 27. Gofi 28. Coyota 29. Peterbot 30. Adapter 31. Merem 32. I Tinka 33. mjesto. Bacite like, bacite subscribe. Ja ne mogu da vjerujem. Wow. Ja ću samo reći wow. Stojka, ja sam zaspao, stream mi je bio upaljen, ali možeš mi reći šta se desilo sa Peterbotom? Pa... Peterbot igra malo lošije, ne znam. Ko je vino četvrti game? Posljednja 3 gejma je vina u kvizi. Tako da i četvrti je kvizi. Good box. Mislim, uglavnom kvizi je vino svaki game osim prvog gejma. To je W. To je retog W. To je retog W. Peter Lenda na kvizija. Vidite reakcije, ljudi, molim vas, vidite reakcije.
11 2K. Wow. And man, oh man, we Wow. just have another game won by Queasy. The three back to back. Bacite like. Bacite subscribe, šta se događa? Ljudi, znate šta ljudi kažu? Sljedeći game kreće za 6 minuta kao što možete da vidite dole desno. Za 6,5 minuta. Ljudi, znate šta kažu ljudi? Da će Peter Bot landati na Quizija. Da li vi vjerujete u to? Znači za samo 6 minuta ćemo da vidimo da li će Peter Bot landati na Quizija. Wow. Pozdrav Strahinja. Ne Jakiša, pošto igram našu najbolju mapu, moraš i ti. Gde se pošalje slika Coinsa? Meni u DM. Ljudi, ko hoće da osvoji besplatan Pickaxe koji ja koristim, FNCS Pickaxe, uđite u našu mapu, vidite ja imam 30 golda, vi morate imati 500. Uzmite gold, pošaljite meni na Discord, imate link u opisu i onda idite u FNCS X giveaway, kliknite enter i učestvujte u veliki giveaway. Let's go. Full box, full piece. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Idem moju. Ajmo. Aco. Jesi dodao mapu u tvojoj mapi? Ljudi, update se još radi. Tako da najvjerojatnije će bot biti dodan za manje od 2 nedelje. Veliki će biti hype, ljudi. Veliki će biti hype. Bacite like, bacite subscribe, jedva čekam. To ne igraš na full screen, zato što mi uvijek black screena kada alt-tabam. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu u recommended, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. Let's go! Stojka, ovo je prvi put u istoriji Fortnite da neko ima 3 vina za redom na FNCS Globals. Pa to sam pričao, o tome sam pričao. Stojka, svaki dan igram tvoju mapu i klipam Peter Bota. Hvala ti, Aleksa. Stavljam performance na novi account i ulazim u tvoju najbolju mapu. Hvala ti puno, Miha, hvala ti puno. Uzeo sam iz prve. Da li Peter Bot Prime prolazi? Pa ljudi, znate šta? Slušajte sad. Hoću reći da postoji 2 dana. Možda mu je danas bio loš dan. Sutra također gledamo FNCS Global Championship, još 6 gejma. Dan 2, tako da vjerujem da će sutra biti bolje. Prijatelju Nikola, već sam igrao par puta sa tobom, hvala što nas podržavaš i igraš našu mapu cijeli dan. Nastavi je igrati da postaneš najbolji, stavi našu mapu recommended, a ja idem naći novog protivnika. Apa. Jeste Matej? Zašto Tayson i Fredoxy landuju na isto mjesto? Pa to je unlucky, ljudi. To je unlucky. Da li misliš da Viku ima šanse za top 5? Svi imaju šanse. Ovo je dan 1, ljudi. Sutra imamo dan 2. Sutra se sve može promeniti. Sve, ali bukvalno sve. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pede. Uradio sam double, triple. Opa. 195. 200. Nice. Igram sa svima do 3. Ljudi, uđite u našu mapu. Uđite i pokušajte me pobijediti. Zašto ti toliko clean radi Fortnite i ništa ne koči? Igram najbolju 1 na 1 mapu. Igrajte, imate kod na ekranu također u opisu, a game kreće za samo 2 minute i 20 sekundi. Mr. Sević je top 4, wow. Što ne gledaš FNCS? Gledamo FNCS? Ako si mislio za borilačke sportove Zonfi, to nećemo gledati. To nikad nisam gledao, što bi to radio na streamu? Jel se sutra diže trofej? Sutra trofej ide u zrak. Znači sutra trofej, ljudi, ide gore.
Meti ima najbolje emotove. Prijatelju Meti, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Let's go. Evo ljudi, Meti vam kaže da kliknete srce. Sad ću da kliknem srce i like. Znači srce i like ljudi, vidite šta tu piše? Vidite ljudi? Let's go. Ajmo. Ajmo. Idemo ju. Stojka, jel i dalje gotiviš Savage-a nakon što te je vređao? Jer će biti 1 na 1 pošto ste se tako dogovorili. Pa, ja se nadam da će biti 1 na 1. A da li ga poštujem nakon toga što me izvređao? Ljudi, ja poštujem svakog. Bez obzira da li mene neko vređa ili ne, ja nemam protiv nikog ništa, ja gledam svoje posla i... Let's go W. Let's go W. Kreće! Da li stvarno kreće, ljudi? Ljudi, prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Ostaću u našoj mapi sa tobom, a mi idemo u 5. game. Ljudi, kliknite like dugme. Ko je vino 4. game? Kvizi? Da li koristiš custom movement i da li je dobro za koristiti? Pa jeste, ja koristim double movement. I mislim da je dobro za koristiti double movement. Marius je umro, nažalost. Peterbot je nokan. Ritual je nokan također. Jedino je Cold živ, ljudi. Da li će Cold uspjeti? Peterbot i Ritual su umreli. Cold je jedini čovjek koji je živ iz Peterbotovog tima. Da li će Peterbot fail svoj 5. game i biti postavljen na tabeli? Trenutno je 30. Ljudi, kliknite like dugme. Jel te stvarno vređao Mr. Savage? Ako je stvarno vređao, pusti klip da vidim. Što bi lagao? Ja nikad u životu nisam lagao niti ču. Ako hoćete da vam pustim klip, mogu to uraditi. Nije nikakav problem. Chris je umro, Čičo je umro. Jel Tayson umro? Chris, Tayson i Čičo su umreli na landu, najvjerojatnije. EU have 41 elimination against Nuts players, while Nuts have 25 against EU players. Wow. Wow. Nemoj pokazivat, nek traži Savage vs. Stojka. Pa možeš naći prijatelju na našem YouTube kanalu u Shorts. Znači u Shorts videima imamo video kako me Mr. Savage vređa. Ko je unlucky? Bravo Tayson! Bravo Tayson! Čekaj, jel Tayson klačuje ili se meni čini? Ne, ko je unlucky? Oju. Merstađ, Svizi i Kvizi chillaju. Ali bukvalno chillaju. Ko je prvi na tabeli? Kvizi? Svizi, Kvizi and Merstađ are the first team to win 3 consecutive games at FNCS LAN. To sam i rekao. Znači ja sam prvi bio koji sam to rekao. Da su vinali bukvalno 3 gejma za redom na FNCS-u. Wow. Ja ću samo reći wow. A dobro, Drexu, to nije laganje, to je zezancija. Laganje je, na primjer, da me pitaš ko je prvi na tabeli, ja ti kažem Peterbot. Ko je ovo game? Ovo je 5. game? Let's go Drexo! Ljudi, svako ko hoće da osvoji besplatan FNCS Pickaxe, igrajte našu najbolju mapu. Ko najviše igra našu 1 na 1 mapu osvaja besplatan Pickaxe. Kada uđete u našu mapu, sakupite 500 coinsa. Kada to uradite, uđite na naš Discord server, imate link u opisu, pošaljite mi u privatnoj poruci. Kada to uradite, idete u FNCS X giveaway, kliknite enter i onda srećno svima. Kod od mape uzvišnik 1v1. Imate kod od mape na ekranu, također u opisu. Jel Peterbot igra? Jeste, poslednji je. Mislim, nije poslednji, nego je 30.
King hard chill, ljudi. Bukvalno hard. Kada pritisnem enter u Discordu za Pickaxe, jel treba da ostane zeleno? Ako si dobio od bota poruku i piše tamo you entered the giveaway, ti si ušao u giveaway, onda jesi. Stojka, ja sam na tvom rođendanu gledao tvoj live stream, hvala ti Damire. Let's go you. Jesi, Andiz? Super, Šogi, hvala ti. Stojka, ja sam ušao sa tobom na 1 na 1. Ja sam AFK, čekam tebe da igramo. Let's go, Meti. Hvala ti što igraš našu mapu. Ljudi, mislim da će meni izbaciti iz naše mape, tako da ja se svima izvinjavam. Hoću samo nešto da uradim. Da me ne izbaci, da bude fair, stavit ću da... Čekaj, nemoj da rušiš, Meti. Nemoj da rušiš, ne. Moram da stavim autorun, pošto će mi izbaciti i onda nećemo moći igrat. Sad stavljam autorun i nemoj rušiti buildove, okej? Izvinjam se, ljudi. Moram biti nekako aktivan, tako da moram staviti autorun. Pošto će mi izbaciti i nećemo moći igrat. Izvinjam se svima, ljudi. Okej, King gledaju za medaljon. Fredox je tu. Fredox je krekan. Koja je nagrada za top 1? $400,000. Danas mi je rođendan, Mateo, srećan rođendan, da si živ i zdrav i da više gledaš Stojku, da igraš našu najbolju mapu i da koristiš kod Stojku u Fortnite Item Shop. Let's go. Kako da vidim koliko imam coinsa na tvoj mapi? Ideš u inventory. Tu vidiš. Jeste, Strahinja. Idi u view giveaway i vidi u enteris da li ti piše 1. Ljudi, vidite kako Vanjak diže publiku na noge. Wow. Sad sam video klip kako te Mr. Savage vređa. Teo, nemoj da vređaš Savage, on je dobar čovjek. Mati, brzo poravak, nadam se će sve dobro biti. Ljudi, idem da uzmem nešto za pojest, okej? Bukvalno mi dajte 30 sekundi, dolazim. Pozdrav, Petre. Let's go, Gabriel! You could even argue that if it weren't for chat, Mr. Savage and Reason might not even be at the Global Championship right now. But the Major 3 performance, that's something that we're still waiting for chat to just have that highlight game. That's a really good point because Mr. Savage was done. Mr. Savage said, I retired. It was great playing Fortnite, but I think it's time for the next step in his journey. Well, the next step was coming out of retirement, qualifying by such mere points. It was destined to happen to see him here and playing as extraordinarily well as they have been so far. W Strali. And Pings, you can see them set up just outside the outpost. Mali buka. Mali buka. Gde si kupio tu stolicu? Pa u nekoj najnormalnijoj ranji. Bukvalno u molu jednom velikom. Samo sam ušao u ranji gdje se prodaju stolice i kupio. O, prvi put jedem. Koliko je ovo malo, šta? Brate, Strahinja, idi u view giveaway i vidi da li u enteris piše 1. A, brate, Marko. Koliko se još gameov igra? Ovaj i još jedan. Pošto ovo 5. game igra se 6. Hvala Damir, hvala Irena. Ljudi, izvinjam se što jedem, ali hoću da pojedem pre nego što završi FNC da mogu postati da igram, bez da jedem. Phaser King, PH in, rotating around. I thought I saw, yes, I was about to say, I thought I saw somebody moving on over towards that bunker, and it is going to be our team from Brazil, King, Phaser, and PH in. That means that play they made to rotate on over to Rangers. Hvala ljudi, hvala puno. Kupio sam FNC Spigi sa kodom Stojka. Igram mapu svaki dan. Hvala puno Iva i hvala puno Strale. Stojka, ti si stvarno dobra osoba online. Ne znam da li si u privatnom životu. Hvala ti, ja sam ti u privatnom životu čak možda i bolja osoba nego na streamu. Zašto? Zato što neki put... Mislim, i na streamu
sam super, ali mislim da sam u pravom životu bolji. Zašto? Zato što na streamu se previše zezam, glupiram se i tako dalje. A u pravom životu sam čutljiv, razumete? I tako dalje. Curly, Reed, and Cooper, they haven't had the best luck finding teams to trade shots off with the distance, and now they have to do something different, go box to box, play a little bit more aggressive. Hvala ljudi, hvala puno. Cooper je ubio čovjeka. Curly gets the elimination. Siphon is what he needed most in that moment, and now they get the loot. You see the extra splashes and that full load up that they're kind of able to Vidjet ću Luka. and it's a confidence boost for Ja ovo ne znam da jedem, ljudi. that honestly. Ali stvarno, zašto je ovo toliko malo? Sad ću vam pokazat koliko je, ljudi. Not the only magicians working in this lobby. Veno, just a little bit of a heist here onto Hero. Tries to take that launchpad instead of punish for it, and Vico following up. Koju si školu upisao, jel ćeš ići na fakultet? Ja sam završio školu za programera i neću ići na fakultet. Jel umro Peter Bot? Peter Bot je umro na landu. Također je umro i Ritual, ali je Cold preživio. Sad ne znam da li ih je Cold rebootao. Gledajte ljudi. They can focus on one thing and one thing only, getting to where they need to be. As we take a look at Rapid, Kanata, and Bolts, they started the day off with a big... Kako dođemo u giveaway? Svako ko hoće da osvoji besplatan FNC s Pickaxe, igrajte našu najbolju 1-1 mapu, imate kod na ekranu također u opisu. I onda skupite 500 coins na našoj mapi, uđite na Discord, imate link u opisu. Pošaljite mi u DM da ste uzeli 500 coins i u channelu FNCS X giveaway kliknite Enter. Definitely maybe looking for Kanata, Rapid Bolts to keep seeing how consistent they could be, but until they find a way to replicate that game, Izvole, nije Kiki. Pozdrav Ivane. get more and more difficult as everybody starts to find a better grasp, a better idea of where they want to go to try and find any little bit of placement points to put them inside of a better position for day one closure. Pa, samo da radiš, Drexo. Ja sam krenuo sa 15. Kvezi je prvi za sada i Vino je posljednja 3 gejma. Vino je drugi, treći i četvrti, sad se igra 5. game. Onda, ajde se uloguj Strahinje na tom botu, na tom sajtu i onda mi reci. Si s tim Discordom koji koristiš sada. I think it was very smart, though, the way they were utilizing that natural map terrain, hugging towards that lower territory so they don't get spotted out from those teams that are in those high ground positions. Pozdrav, Bruni. Fully covered by those clip faces, but Ovo je looking in to what our leading contenders Keks. getting up to. Mustache, Oval mini. damage. And my favorite part about this morning, Jacob happened to encounter Queasy, and he made it known. We're not going to carry shotguns. We are running ARs. We are running the record revolvers. And you know what? With what they're doing, with the way that they're playing height, they're not giving anybody the luxury or the option to even try and challenge them on height. Gore desno imaš login. Personal, because if it does come down to that, they still got those record Strahinja. revolvers to work with, which is basically just a pistol shotgun. Hvala ljudi, hvala puno. Poješću još jedan i dovoljno mi je. Back-to-back games with zero shotgun damage. Strale kako ti hoćeš, brate. Meni nije problem. How good they are actually playing and the consistency is out of this world. Kako da smanjim delay na PC? Igraš našu najbolju mapu koja nema delay. Easy. Ali bukvalno Easy. But Gino and Pablo, they're really looking like they're starting to find their rhythm in this lobby. They love just getting so fraggy with it. Ljudi, izvinjam se što sam jeo, nadam se da nisam smetao. Hvala ljudi, hvala puno svima. Gledaj da pojačam. Ili se sve dobro čuje, mogu pojačati, nije mi problem.
Čekaj, Sviz je dead? But the walls are just so difficult to break through. He's hoping to find some form of an edit, some kind of right side peek. Striker though, no shield. Pablo, Chino, Ferdoxy, they are fully in control of this. That is until Pablo realizes it's Curly, it's Cooper, it's Reed right behind them. He doesn't have any options. W strahinja. Reconvene with each other. Pa Tarik, neće nam čovjek reći, brate, trik. Magiju. Hvala tebi, strahinja. Hoćeš da danas igrat... Da li ćeš danas igrat Fortnite? Stojka, ne znaš pričat igraču? Stojka, mene boli glava i opet te gledam. Hvala ti puno. Hvala prijatelju. Brzo poravak, nadam se će sve dobro biti. Okej. Ajmo da vidimo, ljudi. Ajmo da vidimo. Ajmo da vidimo. Ko će uspjeti vinati 5. game? Evo, oni danas igraju 6 gameovi, sutra 6, tako je. Danas se igra 6, u dan 1, sutra u dan 2 još 6. Stojka, Tyson treba sad vinati spawn i onda treba vinati sa 15 do 20 killovima šanse. Ali zeznuto je zato što ih konaju na land. Izvinjam se, štucam. Fredoxy ih kone na landu. To je loše. Evo sad ću da pojačam. Evo, pojačao sam za 5%, sad bi trebalo dobro biti, ne di me. Ma da, sad je super. Ako sad ne čuješ, brate, onda pojačaj naš stream. Ne na day, ja se izvinjam. Pozdrav Lovre, hvala na pitanju, kako si ti? Let's go, Miha! Čap je umro, ljudi. Teammate od Rezona i Mr. Savage-a. Stojka, ćeš ti uspjet biti nekad ovako u grancima, ja se nadam. Pa Drexo, brate, moraš se odlučiti šta hoćeš. Ne možeš dve stvari u jednu. Hvala tebi, Nenade. Izvini što sam ti pogrešio ime. Zašto Tyson ne lenda negdje drugdje, pošto su praktisali to mjesto par mjeseci? Ne znam šta je praktis, vježbali su. Hoćemo meti, gledamo sad game. Hoćeš 1 na 1, pa ja igram našu 1 na 1 mapu sa vama. Trenutno sam AFK u mapi. Ali stvar je u tome što sad gledamo game. Tarek, nemoj da to pišeš, to je zabranjeno. Mr. Savage, Rezon, Čap je dobio reboot, Fredoxy umro. Ne razumijem kako vežbali to mesto. Tako što uđu 6 ljudi na land, landaju tamo i praktisaju. Po 100 puta na dan. Zoveš 3 čovjeka, ti zoveš svoj tim i ti landate tamo svaki game. I pokušavate vježbati. Koje mjesto je Alex? Alex je top 25, mislim, nisam siguran. Ja bih volio da lažem. Milane, igraj našu najbolju mapu ako hoćeš da osvojiš besplatan FNC iz Pickaxe, ne samo ti nego i svi prijatelji tvoji i svi ostali ljudi sa streama. Ljudi, imate još samo 3 dana. I onda dijelim 7 FNC iz Pickaxe od po 1200 V-Bucks. Tako da igrajte našu mapu i srećno svima. Boga nije hvalao, nažalost. A kakav si učenik ti bio jer si upisao IT, jer si streamovao? Ja nikad nisam učio školu. Ja sam ti samo streamovao. Ko je prvi? Prvi je Kvizi, Peterbot je 30. Tako je, nemam ime. Let's go. Šta misliš, da li si najbolji Fortnite igrač od content kreatora? Pa, s obzirom da imamo Nikih Trtija, Cypher, PK i tako dalje. Ne znam. Ja sam bolji od Cypher PK-a, od Nikih Trti, od Kure JD-a, od Loklana. Ne znam.
that's why you see Sphinx and them trying to be the trolls. Šun da uđe na naš Discord server, ko nije ušao, ne samo ti nego i svi ostali ljudi, uzvišnik Dis, također imate link u opisu i u FNCS giveaway, pročitajte pravila. Stojka, kako se zoveš, Stojanče? Da Mr. Sević umre ili grešim? Da, umrli su. Bolji si od Akire, tako je. Pa, ja pričam, brate, za strane ljude. Naprimjer, Cypher, PK, Niki, 30. Jeste Hugo, Fortnite, content creator i streamer. Pozdrav, Ivane. Mislim da je Peter Bot živ. Ja se nadam da je. Možda i nije. Ko je vino četvrti game? Posljednje 3 game je vino Kvizi. Drugi, treći i četvrti game je vino Kvizi. Kvizi ima skoro 200 poena više od drugog mjesta. Ljudi, kliknite like dugme. Mersac, Kvizi, Svizi izgledaju jako dobro, imaju najbolji loot. A kako si završio? To je teška škola. Sa svim dvojkama. Ivane, idi u FNCS X giveaway, pročitaj pravila. Ako si sve uradio, onda super. Stojka, ti si najbolji streamer, ne obaziri se na pozitivne komentare. Hvala ti, neću. Ne obaziri se na... Pogrešio si, Mihajlo, komentar. Umjesto da napišeš ne obaziri se na negativne komentare, napisao si ne obaziri se na pozitivne. Šta se ljudi... Ljudi se smeju, ne razumijem. Ljudi, jel me vi zezate? Don. Ljudi mene zezaju, čekaj, šta? Čekaj, ljudi mene zezaju. Ljudi, šta sam vam loše uradio da vi mene zezate? On me zeza. A to je fora. A, okej. Male buka je dead. Aha, to je zezancija. Vidite publiku, ljudi. Stojka, pobjedi. Čekaj. Kvizi, Svizi, Merstač opet na high. Ako winning game... Ja ne znam šta će onda biti. Evo, ozbiljan se sad. Kliknite like dugme da opet winning game, ljudi. Čekaj, šta se događa? Ljudi, to je dominacija od strane Kvizija. Wow. Pozdrav, Milane. Ljudi, kliknite like dugme, prvi na tabeli je Kvizi. Šta se događa? Wow. Ako Kvizi vina, nek predi odmah trofej. Pa ne bi volio da pričamo takve stvari, pošto ima dan 2. A danas ima još jedan game, a i ovaj game nije završio, tako da polako, ljudi, trebamo biti smireni. Stojka diši. Stojka još jednom. Dobre. Koliko novaca dobija prvo mjesto? $400,000 za programera Acko. To je kako da se stavi Anonymous mod, pokazat ću ti nakon ovog gejma. Ljudi, kliknite like dugme da Kvizi vina. Kliks, bravo kliks. 200. Ljudi, šta se događa? Ljudi? Da li će Kvizi, Mersač i Svizi? Čekaj. Hvala na pitanju kako se ti, Nikoli. Kako se zoveš, Stojanče, u pravom životu? Ljudi! Ja ću da plaćem, ej. Ovo je za... Mislim, ja ću plakat od sreće.
Šta se događa? Oni će pobijediti 4 gejma za redom. Ko je prvi kvizi? Čekaj, da li je ovo moguće? Pixie uza kill. Bacite like, bacite subscribe. Ko će uspjeti? Ko je Peterbot? Peterbot je 30. Odakle je kviz iz Srbije? Pozdrav Aleksandar. Ljudi, kliknite like dugme. Ovo je trenutak u kojem vi trebate kliknuti like dugme ako već niste. Kvizi mora vinat. Kvizi mora vinat. Kvizi mora vinat. But the control from Queasy, Swizzy, and Mustache on the high ground, Jacob, they're forcing all of these teams to swap layers to ultimate low, and with that in mind... Pucaj, samo pucaj, traži metkove ZR, mislim imaš puno, ali opet traži. Za koga navijaš, za Balkance? Ko je Alex, top 25? Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ko će uspjeti? Ko će uspjeti? Bravo Kanada! Rich umro! Bolts i Kanada su duo, Kam je dead! Svizi merstaći kvizi na high ground! Aleksandar, idi u FNCS X giveaway, pročitaj pravila. Vidite gore desno tabelu, ljudi. Marius je 1 HP. Veno. Flixi Veno. I Viko. Da li će oni kcati high? Da li će oni kcati high? Da li će oni kcati high? Kliks protiv Mariusa, Kliks je umro. Zapravo Kliks je ubio Mariusa. Flixi fight you high, Flixi fight you high. Viko je 1 HP. Taking most of that damage. Flixie's forced to reload. Veno is in that mid cut as well. A challenge that they did not find success on, but relatively so. Ovo nije dobro. They might not have the high ground. Ovo ne izgleda dobro, ljudi. Izgleda dobro. Opet chillaju. Hard chillaju. Hard, ovo je hard valjda, ali polako samo. Polako, smireno. Polako. Bravo, Merstač! Polako, Merstač! Bravo! Super, top 2, bravo! Top 2, super, ništa strašno. Brutalno. Ma bravo. Top 2 je perfektno. Top 2 je, ljudi, perfektno. Bravo. Ne, super je, ljudi, vjerujte mi. Bravo, ma super, ljudi. Great. I mean, we died off spawn, we clutched the game. It's really good. And yeah, you clutched the game. I mean, super, bravo. Oni su opet prvi to za 200 poena, bukvalno za 200. Were you aware it was Queasy you were up against? I mean, we knew it was Queasy, but we're just better than them, so we just went up and killed them. I think you might need to get a few more victory royales before you can say that. I do want to come to you, Veno, obviously up against an ex-teammate you know really well. Does that make it a bit more satisfying or even a little bit more in your head? You know each other so well. Nah, if I can't win this tourney, I want Queasy to win. Oh, I've never heard him say such nice things. Thank you, Veno. O, ljudi, jeste čuli? Choka, a toi pour Vico. Da li ste čuli, ljudi, šta je Veno rekao? Ako hoću da neko vina turnir, to je Queasy. Mislim da to nije bilo u redu. Mislim, bilo je u redu, ali znate šta je stvar? Stvar je u tome što nije u redu da to kažeš dok imaš još jedan game u dan 1 i da to kažeš dok imaš u dan 2 još 6 gejma. To je poštovanje prema Queasyu. Ali imaš dva čovjeka pored tebe koji su ti teammate i mislim da to nije bilo u redu, ali okej.
expecting it because they were laying down Asia, but I think there's no point for them to contest because, I don't know, even if they're winning, they're not getting good games, so... Odakle je Mersać iz Rusije. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Gledamo reakciju. I nestoji zvuk. Vratio se. Odakle je Venu iz Engleske, valjda? Da, iz Engleske. Ljudi, još 3 minuta do sljedećeg gejma. Bacite like, bacite subscribe, ajmo da vidimo tabelu. Ajmo da vidimo tabelu. Ok, znači, Kvezi prvi na tabeli sa 461 poen, Japko drugi sa 290, onda imamo Vanjaka na trećem mjestu, Veno četvrto mjesto, Ajdrop peto, Kanada šesto, Kliks sedmo, Darm osmo, Čap, Mr. Sević, Rezon deveto mjesto, Pojo deseto, King 11, Tayson 13, Baka, zapravo Tayson 12, Baka 13, Reed 14, Ark 15, Pablo Vingu, Fredoxi 16, Hero 17, Mali Buka 18, Mixon 19, Braids 20, Snowy 21, Maz 22 mjesto, Edge 23, Striker 24, Victor V 25, Wade 26, Rides 27, Alex 28, Goofy 29, Peterbot 30 mjesto, Merem 31, Balor 32 i Tinka 33 mjesto. Bacite like, bacite subscribe. Kada kreće novi game? Novi game kreće za minuti 30, ljudi. Novi game kreće za minuti 30, tako da idemo da igramo našu najbolju 1 na 1 mapu Let's Go. Ajme ljudi. Ajme ljudi. Mora da može, brate, Nemanja. Kako ne može? Kako ne može? Kako ne može? Let's go. Ajmo, prijatelju Meti. Let's go. Ajmo. Jedan moju. Pozdrav Marko. Gdje ideš na Global, s ko bi ti bio trio? A iskreno ne znam. Iskreno ne znam. Ko je Veno peti game? Veno? Ju, šta je sa serverima bilo na sekund? Šta je sa serverima bilo na sekund? 200. Botanoviću Nikola, ovo da te bude zadnji put. Odakle je Svizi? Iz Rusije? Kvezi igra sa 2 Rusa. Opa. Ili ne? Čekaj, jel Svizi iz Rusije? Mislim da je. Stojka, ja imam FNC Speakings, da li mogu da učestvujem u giveaway? Možeš, naravno. Ukrajina. Ok. Odakle je Čičo? Iz Bosne i Hercegovine. Ajmo, izvini, Meti. Ko je prvi na tabeli? Zapravo, da li je Kvizi prvi na tabeli? Jeste? Kvizi je prvi na tabeli! Full box. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz mete. 1 HP. Full box. Full piece. Uapa. 200. Dušane, igraj našu najbolju mapu i postani najbolji Fortnite igrač. Ja ne mogu da to uradim, stvarno izvini. Prijatelju Meti, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Ljudi, game kreće za 8 minuta. Game kreće za 8 minuta. Znači 8 minuta ću igrati sa svima vama do 3. Tako da brzo ulazite u našu mapu, imate kod na ekranu. Ljudi, ima neko iz Makedonije što igra sad FNCS, jeste? Chris. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete, uradio sam double, triple. Koliko će biti winera za X of Champions? Pa mislio sam da bude 1. Onda su mi ljudi rekli 3. Onda su mi ljudi rekli 5. I na kraju smo završili sa 7. Tako da dajemo 7 Pickaxe. Najbolji emote. Apa. Full box. Full piece. Koji mouse koristiš? Uzvišnik mouse?
Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uapa. Uapa. Noju. Ovo nije fair. A šta se treba uraditi za giveaway i kako učestvovati? Nije krenulo. Nije ljudi, za 7 minuta kreće game. A što se tiče kako da se učestvuje, morate da igrate našu 1-1 mapu. Imate kod na ekranu također u opisu. Nakon toga morate da skupite 500 coins na našoj mapi. Znači to vam je 100 eliminacija. Potrebno vam je 100 kila da bi skupili 500 coins. Ja trenutno imam 55 zato što ih trošim na XP. Kao što možete da vidite, kupujem si ovako XP. Tako da kada skupite 500 coinsa, uskoro se level upam. Pošaljete nama na Discordu, imate link u opisu našeg Discorda. Meni pošaljete u privatnoj poruci. I u FNCS X giveaway kliknete enter. I kada to uradite, ulazite u giveaway. I ne znam šta je sa Fortnite serverima. Evo stvarno ne znam. Pa do utorak je, ljudi. Do utorak je giveaway. Tako da imate do utorka vreme da se prijavite. Full box. Full piece. Dušane, na kojem uređaju hoćeš da sebi uradiš Discord? Ja ću ti pomoći. Uzeo sam iz prve. Krenuo game, čekaj da li je krenuo game. Nije, što me čovjek plaši, ljudi. Čovjek me uplašio, ljudi. Čovjek me je uplašio da je krenuo game. Uplašio sam se. Ljudi, gledamo posljednji game FNCS-a danas. Na telefonu. Onda idi na Play Store ako si na Androidu, zapravo Samsungu. I napiši DISCORD. Instaliraj ga i uradi sebi nalog. Ajmo. Full box. Full piece. Tako je, Karlo. Hoćeš da čuješ vic? Reci. Kreći. Stavljam našu najbolju mapu u favorit. Smanjivam Fortnite. Neko nek uđe, ljudi, sa mnom da me klipa, a ja idem sa vama zajedno da gledamo. Posljednji game, ljudi, kliknite like dugme. Ljudi, hvala ti, Dušane. Marko, family friendly, brate. Sutra također gledamo FNCS Global Championship dan 2. Stavi autorun, sad ću da to uradim. Zapravo prvo da pogledamo land. Ajmo, ljudi. Fredoxi protiv Taysona, ko će uspjeti? Tayson, ajde, Tayson. Ovako. Da li ste vidjeli to što sam ja video? Yo! Chicho goes down. Tayson follows next. That's back-to-back eliminations, but Chino's going to go down. That's going to give them an opportunity back. And if you notice, Fordoxy has no more ammo in his shotgun, and Riz is trying to take advantage of that fact. He finally picks up a few, but the damage has already been done. Riz with only 3 HP. Polako, Chris. Bolje si. Fordoxy on the other side, or at least a duo, a strong duo at that. And they have a chance here to end the fight, and they do so with ease. I want to believe, but when Pablo is just that healthy, the outcome is basically inevitable. Chris i Chicho su opet umrli na land. Bacite like, bacite subscribe. No. I mean, I did see in the feed there was a team that was going in that direction. They saw the fight. A meni u privatnoj poruci, Teo. Maybe next game, maybe tomorrow we'll do. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. I koliko je sati izvlačenja za giveaway? U utorak u 21:00. Pozdrav Dušane, pozdrav Meti. Koliko ljudi igra iz Srbije? Iz Srbije samo jedan čovjek, ako se ne varam. Kvizi. Mislim da Svizi, Panzer i Mali Buka predstavljaju Srbiju, a oni su Rusi. Tako da jedan pravi Srbin igra. Koliko ja znam, ne bi volao da sad pogrešim, nisam siguran. Pozdrav, braća. Gledamo fight između Epic Whale-a i Razzle-a. Ovo će biti dobar fight. Oni se bukvalno fightaju svaki put.
Mali Buka je ubio Tinku. Pa iskreno da ti budem, Ivan ne znam, stvarno ne znam. Ne bi volio da lažem. Ne Dimitar. Da li mogu da igram za Surfić? Zato što imam Pickaxe, kupio sam ga sa kodom Stojka. Pa da, može, zašto da ne. Sad sam sa prijateljom igrao tvoju mapu 3 sata. Hvala ti, Andrej. Let's go. Igrajte našu najbolju mapu. Imate kod na ekranu također u opisu i osvojite si besplatan FNCS Pickaxe. Let's go. Ajmo. Idemo. Da li će on ići na njega? Ajde, hoće. Ne igra Trulex. Ne znam, Marko. Koja je nagrada za FNCS? Pa svi dobijaju pare. Samo svaki tim dobija različiti price pool, sve zavisi koji si na tabeli, ali evo sad ću reći za top 3. Prvo mjesto uzima 400.000, drugo mjesto 300.000, ako se ne varam, ili 250. Mislim da je 300, ali nisam siguran. I onda treće mjesto 225.000. Uzeli su 2 killa Peterbot, što je brutalno. 100 eliminacija Dušane. Koga bi odabrao za teamite kad bi igrao ovaj turnir? Iskren da budem, ne znam. Peterbot moraš klačat, prijatelju. Ajmo. Ajmo. Irena na našem Discord serveru, meni u privatnoj poruci. Da li ga je one pumpao? 30, kakav je to damage? Dobijam 240 Hz monitor i... koliko ću postat bolji? Pa prijatelju, igraš našu najbolju mapu i vidjet ćeš koliko će ti bolje raditi naša mapa na više herca. Znači radit će ti pre dobro. Ali pre dobro. Mnogo je zeznuta situacija kada pucate bube. Zašto? Zato što... ovo sam htio da kažem. Bukvalno bube vas jedu i svi pucaju sa strane. I malo je rizik. Ok, sad ću da vidim. Jel dobro sve, ljudi? Jel sve dobro radi? Napišite u chatu da li sve dobro radi. Da? Pao internet. U W. Dobro je. Dobro je, ljudi. Jel sve dobro? Pao mi je internet, ljudi, ja se izvinjavam. Kao što možete da vidite, ništa mi ne radi. Sad ćemo da vidimo. Bacite like, bacite subscribe, ljudi, ja se svima izvinjavam. Ljudi, nadam se da je sve dobro. Cijelom Skoplju je pao internet, brat kaže. I njemu je pao. Ajmo da vidimo. Ljudi, ja se svima izvinjavam. Nadam se da je sada sve dobro. Meni neće da se upali Twitch. O čemu se tu radi? Meni se neće upaliti Twitch. Da restartujem, ljudi, kompjuter možda? Evo ga. Dobro je. Ljudi, izvinjavam se svima. Ja se svima izvinjavam, ljudi. Izvinjavam se, internet mi je pao, izvinjavam se svima. Svi ljudi iz Makedonije iz chata kažu da je svima internet pao. Jel to realno? Izvinjavam se, ljudi. Bacite like, bacite subscribe. Kasni facecam sa zvukom. Where they're not only able to have that mythic AR, but they have the exotic as well. And while we are seeing some malformed success early, bacite like, bacite subscribe, let's go. The big thing to keep in mind here, Jacob, is that ja živim u Skoplju, ali ljudi iz Makedonije kažu da je svima pao. Tako da.
to really find an opening. And Nije do Googla, brate moj, meni je pao stream. Nije to do Googla. Okej, ajmo ljudi, gledamo posljednji game. 74 ljudi živo, 27 timova. Mitski refresh je live stream. Ljudi, ako vam laguje live stream, samo refreshite live stream. Pozdrav, Aco. Da li će King uspjeti preživjeti? 200. I nama je pao internet iz Hrvatske. Najvjerojatnije, ne znam šta je moglo biti. Peter Botu ide baš loše. Pa ljudi, sutra ima dan 2, tako da vidjet ćemo šta će biti sutra. Vidjet ćemo šta će biti sutra, ljudi. Ljudi kažu da je nekome pao internet. Pa Falcon, baš kad si mi rekao, mi je pao internet. Ja 10 puta klikćem delete, vidim neće. Ali dobro, sve je dobro sad. Obrisao sam. And who's to say they couldn't do it again? Seti, Japko and Panzer have taken the most storm damage of all teams. 7000. Wow. Oni ljudi igraju previše u zoni. 1000 damage iz zone. Panzer je umro. Nice. Dižu ga easy. Pozdrav Mateo. Okej. Pozdrav Neki, ko je prvi kvizi? Sve mi je palo šta Fortnite mi se ugasio. Čekajte, jel se meni Fortnite ugasio? No, idem ući u našu najbolju mapu na public. Wow. Ne znam, Marko. Pozdrav Bogi, mislim da je kvizi živi, jeste, nisam siguran. Pa Mitski pišeš dezinformacije, brate. Jedini si ti bio koji pišeš kasni kamera, a ne kasni. A prije također, prije tih komentara si pisao ružni komentari, ne family friendly. Zezao si se, tako da... To ide jedno uz drugo. Vjerovatno si se ovaj put zezao. Let's go! Let's go! Idemo! Okej, Mitski sada ne kasni, uživaj na streamu. Šta misliš o Savage'u, Panzeru i Mongralu prošle godine? Pa mislim sve najbolje. Mislim sve najbolje, svako praktisa za sebe, gledamo kliksa ljudi. Svako igra za sebe, tako da. Sve je dobro, sve je dobro, sve je dobro. Stojka, ali Peter Bot sada ima 40 pojena, drugi dan ne može da ima 400 da bi stigao kvizija. To je nemoguće. Ali never give up. Never back down, never give up. Kvizi vina FNC, smislim ja to, ali da ga ne urećemo. Stojka, imam 700... Look at them. Look at this. 3, 2, 1. 30. Go, go, go. Let's go. Let's class, please. No. We full grief them. Bravo! Bravo! Nije problem, Mitski. Evo, naš prijatelj ima 720 coinsa. U našoj najbolje 1-1 mapi, ali ima Pickaxe, onda ćeš si ti prijatelji dobiti nešto u vrednosti od 1200, ali pitanje je šta. Ajmo. Viko, Venu i Flexi su umreli. Merstač, Kvizi, Svizi, fajtiju. Ubili su čovjeka. Ubili su Sina. Let's go W. W za Y. O, Kvizi umro, ljudi. Ovo nije baš dobro, Fredoxi dolazi na clean up. Ovo nije dobro. Kvizi umro, ljudi. Wow. Jeste dobije ban šunda? Mislim da je Peter Bot živ, nisam siguran. Ko je prvi tim na tabeli Kvizi? Matej, slobodno napiši u DM, u privatnoj poruci meni na Discord, nije problem. Nije nikakav
problem. Stojka, šta ako njima nestane struje usred gejma? To se jednom desilo. To se jednom desilo, ljudi, mi smo također streamali, sve je palo. Znači, ljudima je crashao Fortnite, Fortnite stream nije radio i tako dalje. I onda su sredili nakon toga. Ja u tvojoj mapi imam 1200 coinca, poslao sam sliku, hvala ti puno Maki. Pozdrav Marine. Danilo, nemoj da to pišeš drugi put, te opominjem. To je zabranjeno. Gledaj, također, sutra live stream također će krenuti ranije. Jel sutra igraju isto u 4 popodne? Tako da znate, sutra isto također gledamo Globals. Vidjet ćemo koji će tim postati šampioni i ko će uzeti veliki trofej. Kako je to moguće, Miha? Ja ne mogu da vjerujem, nije problem. Tarek, nemoj da to pišeš. Rekao si da si mislio na bugu i sad opet pišeš istu stvar. Opomenuo sam te 2 puta, hvala na razumevanju. Hvala ti puno, Mitski, hvala što pratiš naše streamove i voliš da gledaš naše streamove. Da li će Rezon uspjeti, da li će Rezon uspjeti, Rezon je umro. Kvizi vina sigurno FNCS, pa vidjet ćemo, sutra ima 6 gejma. Sve se može promeniti, ljudi. Hvala ti puno, čunda. Igre našu najbolju mapu. Jeste, to se desilo na Pro Emu kad je nestala struja, šta je to bilo? Lixi, zašto me vređaš, prijatelju? Ne vidim razlog. Juče sam dobio 5 u školi jer koristim kod Stojka. Hvala ti puno, Marko, hvala ti. Stojka, ja sam imao 2000 coins, ali sam podelio ljudima na tvojoj mapi jer ja imam FNCS Pickaxe. Hvala ti puno, Luka. Let's go. U redu, Matej? Jeste, tako je, da. Cypher, PK i Nikik Trti su radili takmičenje ko će uraditi više sklekova. Stojka, samo napred, tvoji streamovi su super i gdje mogu naći svoj trio. Maki, pre svega hvala puno na podršci. A što se tiče gdje možeš naći trio, ne samo ti nego i svi ostali ljudi mogu naći na našem Discord serveru. Ko nije ušao, uđite, imate link u opisu i u traženje teammatea si nađete vašeg teammatea. Peter Bot, ja se nadam da je živ. Koliko para dobija posljednje mjesto? $9,000. Svako dobije po 3.000. Merstać, Svizi i Kvizi su u problemima. Oni su u velikim problemima, ljudi. U velikim problemima. Wow. Stojka, može u jednom gameu da se dobije 100 poena i kako? Pa može ako vinate, mislim ako tim vina sa puno kilova. Nije problem, Maki, slobodno pitaj, uđeš na naš Discord server, meni u privatnoj poruci pošalješ svoj coins i onda ideš u FNCS X giveaway, to je channel na Discordu i klikneš Enter. A mogu ući u tvoj account i kupiti odmah, Alcon? A ne daj moderatori, izvini Andrija. Hvala ti, Marko, hvala ti. Pa mislim da je win 60 ili 65. Ne bi volio da lažem. Ljudi, kliknite like dugme. Kliknite like dugme, trenutno gledamo Kliksa. Zašto ne igrao? Thomas Hada opet će biti drugi. Pa iskren da budem, nije hvalao. A iskren da budem, on je najbolji igrač koji nikad nije uzeo FNCS. Tako da. A to je zato što si puno puta kliknuo Enter, trebaš samo jednom teo. Ideja za tvoju mapu da staviš rank sistem. To je dobra ideja. To je definitivno dobra ideja. To znam, ali pitam za svoj trio, samo napišem poruku ili kako da nađem trio. Ideš u traženje teammatea
i napišeš, ne znam, ljudi tražim trio da imaju 14 godina i da imaju najveći rang Elite, primjer dajem. Mislim, ono što tebi treba. Ko je prvi? Kvizi? Brate, Kleks je najbolji igrač koji nikad nije uzeo FNCS. Pa da, ali Thomas HD je koliko puta bio drugi. Ne znam da li je Kleks nekad bio drugi. Pa u dan 1 je 6 game i u dan 2 također 6. Tako da sutra opet gledamo FNCS Global Championship i gledamo još 6 game-a. Tako je, da, Teo, ušao si. Kad ćeš igrat tvoju najbolju 1 na 1 mapu? Pođan, evo da završi FNCS. But without Mustache, Queasy recognizes, hey, I'm gonna have Let's to go, shift into Maki! Hvala ti puno, hvala. Mislim da da, Luka, nisam siguran. Mongral ne igra, Peter Bot je umro možda, vidjet ćemo sad. Vidjet ćemo. Kvizi sa Svizijem su nekako preživjeli. I gledamo Peter Bota, ljudi. Cold, Peter Bot i Ritual su u velikim problemima. Nije potrebno, Mate, mislim kako ti hoćeš. Nice. Kocev, nađi si novog timita na našem Discord serveru. Gde je Cooper? Ne znam, ne pokazuju ga. Evo ti ideja za tvoju 1 na 1 mapu. Staviš da Unreal može dobiti samo 50 ljudi koji imaju najviše killova za Champion 51 pa do 100. Do tog mjesta i tako na dole, razumeš. To je dobra ideja, Mihajlo. To je super ideja kad malo bolje razmislim. Vidjet ćemo, moguće je. Kasa, nemoj da to pišeš, mi smo family friendly. Super, Matej! Stojka, najbolje drop mjesto i koji Pickaxeovi stoje uz skin Lyric, onaj crni od Peter Bota kad je ušao u pola. Kad je ušao na polu FNCS. Pa, najbolji Pickaxe uz Lyric bi mogli biti Icebreaker, Starvant, FNCS Pickaxe i tako dalje. A najbolje drop mjesto, ne znam. Svakome odgovara drugačije mjesto. Stojka! Ne znam iskreno, Runi. Super, Matej! A zašto se zoveš Davidos ako se zoveš na YouTube-u Matej? Super! Jamane, svaka čast za tebe. To je stvarno super. Omiljena lokacija u Fortniteu ikad. Pa valjda Tilted Towers. Valjda Tilted Towers. Iskreno ispod očekivanja Peter Bota. Pa dobro, ljudi, možda će sutra bolje odigrati, vidjet ćemo. Hvala na pitanju, kako si ti, Fran? Gledamo Setija. Nije problem, Matej. Pozdrav, Jovanov. Kako je to moguće, nije Kiki? A kad se posljednje od pomena dobit ćeš ban, mi smo family friendly, poštuj pravila. Hvala na razumevanju. To je dobra ideja, Džape, definitivno. Kad bi stavio to za rang, mogao bi da dodaš neki najveći rang da bude tvoj custom. Ljudi, vi imate super ideje. Možda budemo to uradili. Wow. Hvala ti puno, Advine, hvala. Još jedna ideja za tvoju najbolju mapu, da staviš neke puške iz reloada. Pa već imamo puške iz reloada u našoj mapi. A ne znam, Sergij, iskreno ti budem, ne znam. Marius je ubio Boja! I njegovog teamita, čekaj, šta je to bilo? Vadel ne igra? Koje mjesto je Peter Bot, top 30? Wow. Pa iskreno ne znam, Drexu, ja nemam iskustva s tim. Peter Bot, Ritual i Cold su živi. Da li će to biti prvi
Endgame Peter Botu. Anytime soon, and Gino just continues to spray Wow. all the teams making their way towards the front side of zone. And they even reinforced it on their way on over, patiently waiting for the zone to pull. It's going to work out in their favor for the most part. Wow. And you see Pablo right now, Ja ću he's the samo one reći building wow. their top on over because he has the double pump, letting his teammates put pressure down from Omiljena above is sezona a huge ikad. part of their game plan. The 257 above, Swizzy, he has taken down Ljudi, Svizi, Kvizi klačuju kao duo cijeli game. Omiljena sezona imam dve. Chapter 2 sezona 2 i Chapter 2 sezona 4. You cannot expect this team to just Svizi su živi, ljudi. It's the boost of materials that they have to work with too. Yapko recognizing directly Pa overhead. Drexo ne znam, brate. To je bilo davno. On the other end of his wall. Yapko going to be forced to layer swap here. He is dropping to ultimate low. To je dobra ideja, Irena. Anything left to work with here, Jacob. Backside of zone. Ne moraš uopšte iz ranke da staviš rankove, nego tvoji rankovi, na primjer, najbolji rank u top 10 ljudi sa najviše killova. Jer bi se ljudi trudili, timu bi igrači non stop na mapi. To su dobre ideje, hvala ljudi, hvala vam. Mi gledamo da mapa bude iz dana u dan sve bolje i bolja. Evo sad, na primjer, dajemo FNC iz Pickaxe za besplatno svim ljudima koji igraju našu mapu. Tako da hvala puno svima. Peter Bot je 30 na tabeli, pozdrav Ivano. To catch somebody off guard, but it's he who falls to Pixie. Možeš da napraviš da ima bota u tvojoj mapi, da uključiš, da vježbamo high retake-ove, aim i tako dalje. To ćemo uraditi. To već znamo i već radimo na tome. Ljudi, Kvizi i Svizi klačuju kao duo. Bacite like, bacite subscribe, prvi na tabeli je Kvizi. Ljudi, kliknite like, dugme. This is a good moment for all the players down low. They're distracted up above, but not too distracted. They drop down. Surprise attack coming from above. Down goes Squeezy. Pixie's gonna follow as well. Vanya's now by himself. He gets taken down by Gino. Pablo, Tino, they're the only two Dali će Fredoxi uspjeti. from high ground to low. They're trying to take apart the Demas, and that one is gonna be solidified. And a much Fredoxi može vinat na heal off. comes in just in time. A 2v1 situation, and it's Pix. He's so far out of zone, and the last medkit has already been used. Ako ih on ubije, zamislite Pix klača. A ništa od toga. Fredoxi su vinali game. Bacite like, bacite subscribe, ljudi, ja ću samo reći. Luka, nemoj da to pišeš, to je zabranjeno. Kvizi prvi. Pozdrav Tomislavi. Wow. Ja ne mogu da vjerujem. Pa Drexu završio sam prije 3 godine, išao sam vanrednu školu. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, Andrija me opet vređa, ja ne mogu... Čekaj, Andrija, zašto me vređa svaki dan? Au, 5 sati stream. Šime, vidim da ne pratiš naše streamove, meni jako žao zbog toga. Ja streamujem svaki dan po 6 sati, ponekad i 12, tako da... Idemo ljudi, bacite like, bacite subscribe. Wow. Wow. I mean, it's a... repeat the question, please? Kako da dobijem FNC iz Pickaxe? Tako što igraš našu 1-1 mapu. Oh, I mean, yeah, the MA fans are nice to have here. It's a good... Svako ko igra našu mapu dobije FNC iz Pickaxe za besplatno. Tako da mislim da je vreme da prestanete ljudi da igrate mapu od stranaca. Trebate da krenete da igrate našu najbolju 1-1 mapu. Hvala ti puno, Cone! How will you have more victory royal? For us, it just depends all on the Ospawn. If we win Ospawn, we're gonna get a good game no matter what, basically. S'ils gagnent tous ces contests, eh bien, ils vont tout gagner. Jeste, Danilo? Nije problem, Matej. What is driving you and the team right now after... Pa Drexo, kad ne ideš u školu? I don't know, after this year and year with my trio, I just feel like we're the best trio here and nothing can stop us. So tomorrow, more victory royales to prove your domination. For sure, for sure. Well, congratulations, guys. Wow. One more time, Leon, please. Bacite like, bacite subscribe. Kakav FNC is. Wow. Ajmo da vidimo tabelu, ljudi. Ajmo da vidimo tabelu nakon prvog odigranog dana. Ajmo, ljudi. Znači, ovo je tabela.
Kvizi prvo mjesto sa skoro 200 poena više od drugog mjesta. Marius drugi, Panzer treći, Demus četvrti, Kanada peti, Fredoxi šesti, Veno sedmi, Higgs, zapravo Kliks, Higgs, Eomzo osmi, Kami 9, Acorn, Pojo, Agers 10, Mr. Sević 11, Ark 12, King 13, Chris Tayson i Čičo 14, Tisko 15, Mali Buka 16, Cooper 17, Pamp 18, Hero 19, Mixon 20, Gabzera 21, Braids 22, Mas 23, Peterbot 24, Snowy 25, Merem 26, H 27, Viktor V 28, Alex 29, Rice 30, Vortek 31, Adapter 32 i Tinka posljednje mjesto. Bacite like, bacite subscribe, let's go ljudi moji! Igrajte našu najbolju mapu ako hoćete da osvojite ovaj FNCS Pickaxe. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu u recommended, ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Da li si tu da odigramo do 3? Taman da se zagrejem pre nego što idem igrat reload. Ajmo, tu je naš prijatelj! Ajmo. I molim vas ljudi, koristite kod Stojku u item shop. Side, nemoj da to pišeš, mi smo family friendly. Koliko ljudi dobija Pickaxe? Pa mislio sam da dam jednom čovjeku Pickaxe. Onda sam odlučio za 3. Pa su ljudi rekli Stojka, malo je 3, daj 5. Onda sam rekao 5 i na kraju smo se odlučili za 7. Tako da dajemo 7 FNCS Pickaxe. Trošimo skoro 10.000 V-Bucks ljudi. Wow. Jeste FNCS još traje, ali za danas je završio. Sutra je dan 2. 200. Hvala ti puno, Andrija, hvala ti. Apa. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Uradio sam triple. Up. Ovo nije dobro ljudi. Ovo nije dobro ljudi. Ja moram da vinam. Šta je sa Peterbotom? Nijednom nije vinao. Pa to je zbog toga što... Ne znam. Možda mu nije bio dan. Vidjet ćemo sutra šta će biti. 200. Jesi vidio da u reloadu su dodali da nema više običnih chestova? Marko, gdje si bio ti na našem jučerašnjem live streamu? Moraš pratiti svaki live stream. Mi smo to juče vidjeli. Pa iskreno ne mogu, Marko. Kako da to pogodim? To je bukvalno nemoguće. Ali bukvalno nemoguće. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Ko je prvi? Kvizi. Tayson sutra treba vinati spawn 4 game i onda treba vinat 2 game sa 18. Čekaj. Da li je to moguće? Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Ok, idemo ranked. Ljudi, kod Stojka u item shop. Kao što možete da vidite, Bevis i Butthead su trenutno u item shop. Bukvalno su najbolji skinovi. Vidite moje V-Buckse, molim vas. Svi ovi V-Bucksi idu vama. Pošto vam giftam FNCS Pickaxe. Tako da svima ću giftati FNCS Pickaxe što igrali našu mapu. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku pored play kucate Stojka. Idete enter, imate našu najbolju mapu, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce, osvojite FNCS Pickaxe, idite u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima. Kad je izvlačenje za Pickaxe? U utorak u 21:00. Objasni malo za Pickaxe giveaway, vrlo je jednostavno. Uđeš u našu 1 na 1 mapu
igraš, skupiš 500 coinsa, pošalješ meni na Discordu privatnoj poruci, na našem Discord serveru piše FNCS X giveaway. Ideš u taj channel, klikneš enter i učestvuješ u giveaway. Bukvalno easy. Ali lakše od toga ne može. Zašto ne igrao Asian Jeff FNCS? Pa iskren da budem, nije kvalo. Cone, rekao si da si igrao našu mapu, a ne znaš koje coinse. Cone je diskvalifikovan i ne može dobiti FNCS Pickaxe zato što je govorio dezinformacije. Izvini, Cone. Zašto me ljudi zezaju? Samo pravi ljudi koji podržavaju našu mapu, igraju svaki dan, će dobiti FNCS Pickaxe. Ljudi koji govore dezinformacije, ne. Full bags. Full peas. Let's go. It's moju. Mislim da nije Tarik. Izbacili smo našu box paper mapu. Cone samo ljudima koji podržavaju našu mapu mogu dobiti, brate moj, Pickaxe. Ljudi koji to ne rade, ne mogu. Pošto imamo bota koji to gleda. Da li si igrao, da li si sada krenuo, koliko igraš i tako dalje. Tako da, i da hoćeš malo zeznut sistem, nećeš moći. Pošto imamo bota koji gleda koliko si vremena igrao i tako dalje. Ljudi, epic chest. Čekaj. Čekaj, on je meni uzeo shotgun. Prijatelju, ti si meni uzeo shotgun. Čekaj. Čekaj. Ljudi. Hvala ti puno, Cone. Hvala ti. Pa ako već neko ima FNCS Pickaxe, onda će dobiti gift od 1200, u vrednosti od 1200. Može, ljudi moji. AMD ili Intel, šta je bolje po tebi? AMD. Definitivno. Ljudi, maknuli smo box paper mapu i od sada igramo samo našu 1-1 mapu. Šta je sa lootom? Čekaj. Šta je sa mojim lootom, ljudi moji? Ja ne mogu da vjerujem. Wow. Ja moram da healam. Nice. Chillamaju. Pa pero, mislio sam da jedan čovjek dobije Pickaxe. A onda su ljudi rekli, Stojka, malo je jedan, uradi 3. I rekao sam, ljudi, 3 puta 1200 potrošit ću par hiljada V-Bucks. Onda su mi ljudi rekli, Stojka, 5. I nakon toga na kraju smo se dogovorili za 7. Nažalost ću izgubiti 10.000 V-Bucks, ali opet vredi, ljudi, za ljudi koji igraju našu mapu vredi. Tako da dajemo 7 FNCS Pickaxe. 7 ljudi. Uh-oh. 200. Let's go. Pa ne, sada nema normalnih chestova. Za čovjeka koji je napisao da ne možemo dobiti normalan chest. Sad su samo epic chestovi, ljudi. Stojka, daj 10. Sa 1 smo došli na 10, zapravo na 7. Uh-oh. Pa zbog toga sam i kupio, ljudi, 9000 V-Bucks. Da mogu svima vama da giftam. Pa globalsi nisu gotovi s obzirom da je sutra dan 2. Tako da nisu. Pokaži na streamu to što sam ti poslao. Advine, šta si poslao? Nije problem, Mile, nije problem. Danas sam te 100 puta ubio u tvojoj 1-1 mapik dok si gledao Globals. Let's go, Ajke. Bukvalno si uzeo easy 500 coins. Naj-easy 500 coins ikad. 35. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Triple edit. Uh-oh. Dobro je, prijatelju, sad te klipam. Vesta! 200!
Uzimamo si čagi. Uzimamo si čagi. Sad danas kad sam igrao reload našao sam običan chest i dobio mythic drum gun. Čekaj, običan chest, a dobro. Mislim da me Sergej zeza, ljudi. Mislim da me Sergej zeza. Mile, nadam se da nije zaboravio kod Stojka u Fortnite shop. Idemo prvi game odmah vinat sa puno killova. Prvi game, prvi win, ljudi, zašto da ne? To se meni dopada. Uuuu! 2 easy killa! 2 easy killa! Dobro, prijatelju, chill out. Jesi li ikad igrao na kontroleru? Pa pokušao sam. Ali to je bilo iz zezancije. A dobro, 2 Lara Croft. Neko će mi reći da su ovi ljudi ne timaju. Wow. Šta ovaj čovjek radi? Čekaj, šta ovaj čovjek radi? Nemam reload. Stojka, da te pitam nešto, jel mogu? Naravno, ako hoćeš da odgovoriš. Bio si dole boksan, medkito si se. Zašto pre nego što si otišao gore nisi reloadao svoje puške? O lolo, nikad ih ne reloadam. Uvijek igram sa nereloadanim ganovima. Wow. Čekaj, stvarno, Carlos iz običnog česta dobijaju mythic ganovi? Ko je vino 6. game? Fredoxy? Zašto je Peter Bot tako odigrao? Pa možda mu nije bio dan, vidjet ćemo sutra kako će odigrati. Vidjet ćemo. A jeste, ja nikad ne reloadam svoje ganove, nikad. To mi je velika greška, to mi je sad sljedeći cilj da to naučim. Znači, nakon svakog fajta da reloadam. Benjamine, nemoj da to pišeš, mi smo family friendly. Dobro, chill out. I moram promijeniti naslov i thumbnail. Nakon ovog gamea, podsjetite me. Valjda neću zaboraviti, ali... Ali okej. I sad neću naći shotgun nikad. Ljudi će kempati. Ko on mi se nije htio postaviti? Dobro, uzimam loot bar. Čekaj, čovjek nije imao shotgun. Ljudi. Čovjek nije imao shoti. Ne znam što je Peter Bot loše igrao. Pa možda mu nije bio dan. Iskren da budem. Zašto? Zato što... To se svima desi, ljudi. To se svima desi vrlo jednostavno. Imaš jedan dan dobar, jedan ne. Evo, vidjet ćete sutra. Znači sutra opet gledamo FNCS Globals na streamu. I vidjet ćemo kako će odigrat. Mislim da će dobro odigrat. Da vidjet ćemo. Ja mislim zbog hejta onog. Mnogo je negativno. Ne. Peter Bot je mentalno jako dobar. Ne vjerujem da je njega to uopće pogodilo. Što bi ga pogodilo nešto što je pričao prije 2 godine? Mislim, možda i to razlog, mislim, nikad ne možemo znati. Dok nismo sa njima, dok nismo ljudi u njihovoj blizini, okolini i tako dalje, ne možemo znati šta je bio problem. Isto je pričao, baš smo gledali danas, da mu je kompjuter nešto bio zeznut i da je imao frame dropove i tako on kaže. Sad, da li je to istina? To ne možemo znati. 200.
Da li da popam slurp juice ili... Uzimam flowberry fizz. Uzimamo flowberry fizz. Pa nema ni jedan game večeras, ljudi. Dan 1 je završio. Tako da sutra gledamo dan 2. FNCS Global Championship. Sutra, ljudi, gledamo još 6 gejma. Znači danas smo gledali 6, sutra gledamo još 6. Stojka, da li da kupim FNCS Pickaxe sa kodom Stojka? Naravno da. To nije pitanje, prijatelju. To nije pitanje, prijatelju. Ovo me je čovjek ubio, ja mislim. Jeste, mislim da me ovaj čovjek ubio. Evo ozbiljan sam sad. Vaj da je on mene ubio. Čovjek je dobio klip. Čovjek je dobio easy klip. Ja sam mislio da ću umreti od fola. Ja sam mislio da ću umreti od fola. Pitaš me gdje gledamo globalce? Pa imaš na Twitchu ili na YouTubeu. Ja sam gledao na Twitchu zato što je bolji kvalitet. Haha! Ghost ban! Prijatelju, ti si u mom konu. Ti si u mom konu. Ljudi, prvi game, prvi win. Easy. Bukvalno easy. Kada je zadnji game bio je već? Ljudi, dan 1 je završio, 6 gejma su se odigrala, sutra je još 6 game. Znači sutra je dan 2. Brate, SS7 podcast od Fortnite-a. Na njihovom official channelu. Ovaj bundle je najbolji u zadnjih 3 godine. Ha. Ljudi, znate šta je stvar? Stvar je u tome što Fortnite uvijek daje najbolje skinove. Uvijek. Znači kad je nešto posebno, na primjer evo sada FNCS i zašto je meni view distance na low par. Kad sam vidio da su mi itemi mutni, ja sam znao da je low view distance. Fortnite uvijek zna kad je nešto brutalno. Na primjer kao sada FNCS. Fortnite zna da će biti najveći hype. Bukvalno, ljudi, publika, ali ja sam ozbiljan sad. Publika na današnjem turniru je bila strašna. Ja nikad nisam vidio takvu publiku na FNCS-u. Nikad. I plus vratili su FNCS Pickaxe 1.0. Definitivno da je jedan od boljih kombo, ali da je najbolji sad, to je pitanje. Dobro, uzeo si mi kill. Pošto mi kradeš killove, ti ćeš sad umreti, okej? Možda i neće umreti. Čekaj! Čovjek je bio na 0 HP-a. No. Sutra livestream kreće u 16 sati, opet ćemo gledati FNCS. Ljudi, čovjek mi je grifo game. Čovjek mi je grifo game, ljudi. Da. Okej, razumem. Sve razumem, chill. A dobro je, brate. Šta čovjek radi, ovo je strašno. Wow! Čovjek mi je sa njegovim brzim airom grifo game. Jeste, dan 1 je prošao, Amare? Trebao sam vinat ovaj game. Stojka, ja hoću da verifikujem Discord. Izbrisao sam Discord i opet sam skinuo i onda sam pravio nov nalog na registar. I sve sam lepo uradio i kad kliknem, allow, kucao sam svoj broj i piše mi da resource is being rate limited. Šta da radim? Preko čega radiš svoj nalog? Moraš pokušat preko nečeg drugog. Naprimjer, da urediš preko telefona ili preko laptopa, nekog bilo kojeg drugog uređaja. Nemoj preko kompjutera.
Sad ću promijeniti i naslov i thumbnail. Pokušaj onda preko kompjutera uraditi. S obzirom da si pokušao preko telefona. Fortnite Reload. Fortnite Reload. Menjamo thumbnail. Hvala ljudi. Promijenio sam i naslov i thumbnail. W. Advine, ne gledam Discord dok streamujem. Tako da ja ću pogledat nakon streama, nije problem. Stojki, iz običnog česta sam dobio sve egzotik si htio reći, Matej, ili grešim? Ljudi, čekajte, šta se događa? Kako je moguće da ljudi nađu običan čest kad ja ne mogu naći običan čest? Ja nalazim samo epic čestove. Znači samo metalne čestove. Pozdrav, Ana. Koji turnir je sutra? Isti koji je bio danas, FNCS Global Championship. Samo je dan 2, znači sutra imamo još 6 gejma. Frosina, već su se gameovi završili. Sutra imamo još 6. Tako da live stream sutra opet kreću u 16:00. I gledat ćemo opet FNCS Global Championship dan 2. Znači vidjet ćemo ko će biti šampioni, ko će uzeti FNCS trofej i ko će uzeti $400,000. Pozdrav, Martin. Iskreno, baš me zanima da li će Peter Bot bolje odigrati dan 2. Ako faila dan 2, onda je problem, ljudi. Onda je veliki, ali veliki problem. 200. Čovjek tu. Pickaxe. Red Bull William je dobio Pickaxe. Easy. Izvini, ali ne mogu, Matej. Peterbot je danas zaboravio kod Stojka. Ja ne mogu da vjerujem. Peterbot, moraš igrat našu najbolju mapu i koristiti kod Stojka da bi bio prvi. Ja ne mogu da vjerujem da ti failaš. Ali ne mogu da vjerujem. Ja to ne mogu da vjerujem. Uzimamo SMG. Chillamaju. Žao mi je Peterbota, ljudi, bez brige. To je dan 1. Ja evo vjerujem nekako to bukvalno. Na svaki komentar što su ljudi napisali zašto je Peterbot danas loš igrao, svima sam rekao loš dan. Ljudi, to se dešava. Evo, to je dokaz da se to može desiti najboljem igraču na svijetu. Nekad dobro odigraš, nekad loše odigraš. Najbolji igrač na svijetu. Najbolji trio. Bukvalno su vinali sve zajedno. I sad su posljednji. To se može desiti. Šta je tu je? Nije ništa strašno. To nije ništa strašno. Ja opet kažem, sutra je dan 2. Znači nije kraj. Sutra tek kreće da se zakuhtava situacija. Oni igraju na 240 Hz. Ali nema to veze, Peterbot također u svojoj kući također igra na 240. Baš zbog tog razloga. Da mu ne bude drugačije kad bude igrao na globalsima. Hvala ti, prijatelju, za bigove. Stvarno ti hvala puno. S obzirom da imam 3500 gold, malo gold imam. Hvala ti puno. Ok, ovo je easy win. 6 kila, ljudi, 6 kila. Čak mogu vinat ovaj game sa 20 plus. Jedini problem je što nemam rotaciju. To je jedan jedini problem. Može graphic settings, uzvišnik settings. Kako je Peterbot ovako loše odigrao? Zaboravio kod Stojki i ne igra našu mapu. Igrajte našu mapu da ne završite kao Peter Bot. Dobro, jurim te. Kad jurim ovako, ljude, to je strašno. To je stvarno strašno. Ko je bio prvi? Prvi je bio Kvizi. I slobodno pitaj, brate moji.
Nice. Pa Vojdane ne, ali ponekad dođe na stream i napiše koju poruku. Stojka, šta treba da uradiš da bi igrao Globals? Pa... moraš biti najbolji cijele godine. Moraš biti najbolji cijele godine i moraš da placeaš dobro u svim turnirima. I onda kada si dobar, tokom cijele godine, te Fortnite pozove na Globals. Vrlo jednostavno. Čekaj, svi imate rotaciju osim ja. Ali svi imaju rotaciju osim ja. Ja nemam ni jednu rotaciju. Nije se Global završio, završio se dan 1. Sutra je dan 2. Peterbot je bio top 25 ako se ne varam. Danas nisam siguran, ne bi voleo da lažem. Ali otprilike tako nešto. Kada kreću duo turniri? Nakon Globalsa. Pa da. Znači sada ljudi, sutra je nedelja. Gledamo dan 2. I onda u četvrtak je prvi solo cash cup, solo series turnir. I onda čak u petak, ako se ne varam, je odmah duo trials. Ako nije i duo trials ranije. Znači igramo duo trials i vidjet ćemo koja ćemo divizija zapravo koju ćemo diviziju dobiti. Tako da bit će interesantno, igramo i streamujemo svaki dan, igramo i streamujemo svaki turnir. Jedva čekam, iskreno, jedva čekam. Jedva čekam. Nice. Nice. Full box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete, uradio sam double. Uradio sam triple. Uapa. Uapa. Više me ne boli zub. Let's go, Zorane. W. Ko ti je duo? Pa igrat ću sa Nikolom 99,9%. Gde bežiš? Gde? Ne, ljudi! Zašto ovo radim? Znate šta? Mogao sam da emotam sa njim zajedno i htio sam da kliknem E. I da emotam zajedno sa njim. A daj, nisi fair, brate. Mislim, i ovako i onako winam game. Ali ne znam zašto čovjek je toliko loš čovjek. Čekaj. Ja mu sad lendam na glavu, evo, ozbiljan sam sad. Ja tom čovjeku lendam na glavu, sad ću ga adati i pitat ću ga zašto je toliko veliki buta. Ljudi, ja sam u problema sad. Čekaj, ja sam imao 8 kila, dominirao cijeli lobby. Čekaj, je li ovo real talk? Je li ovo real talk, ljudi? Znači, ja ne smem da failam game. Ok, just chill out. Nadam se da ću tu naći nešto dobro. Čovjek mi jumpa na glavu. Čovjek jumpa meni na glavu. Da, super. Da! Ljudi, izvinjam se više nikad. Moje greške, izvinjam se, ljudi. Moja greška. Okej. No! Zašto to radim? Pozdrav Omix, pozdrav Alta. Volim tvoj gameplay, može pozdrav za... Ne pozdravljam imena i prezimena. Zašto? Zato što jednom sam pozdravio jednog mafijaša i došli su mi na kuću. Znači došli su mi na vrata, pokucali i rekli... Ja znaš ti koga si pozdravio? Ja rekao ne znam. I oni kažu tog i onda su me prebili i više nikad. Hvala na pitanju kako si ti, Alta. Više nikad, ljudi. Ali više nikad ne pozdravljam imena i prezimena. Nema šanse. Ali nema teoretske šanse. Ne, to je istina. Neko će pomisliti da ja se zezam. Bukvalno ljudi su mi napisali pozdravi tog i tog čovjeka.
i mi prezime, ja pozdravio i ušao u probleme. SS7 zato što je najbolja igrica na svijetu. I zato te sada gledam na miru, let's go Zorane! W! Ali, bukvalno W! Dajte mi sekund, ljudi. Bacite like, bacite subscribe, idemo binati svaki game, let's go! Nice. Ja. I da li te bolelo to? Pa šalim se, nisu me prebili, ali bili su ozbiljni ljudi i rekli su ovo da ti bude posljednji put i nikad više. Bili neki veliki ljudi. Tako da... Pozdrav Pavle, pozdrav Dare. Idemo, jeste live streami koji svaki dan do 1. Ej Stojka, kako to da Peter Bot je tako loše odigrao? Vjerujem da je samo loš dan. I vjerujem da će se sutra vratiti još bolji. Ja se nadam, vidjet ćemo. Sutra gledamo opet Globals, live stream kreću u 16 sati. Nemojte zaboraviti. Let's go W. Let's go W. Može. Dobro je. Dobro je. Jel te nekad bolelo kad si otišao kod zubara? Pitaš me da li mi je nekad boleo zub? Kad sam bio mali, ljudi. Kad sam bio mali. To mislim da nikad neću zaboraviti u životu, evo iskreno. Ja sam, ljudi, imao 9 godina. Tako ne, 9-10. Ljudi, mene je boleo zub toliko puno da ja ne mogu to vama da opišem. Bolje ni da se ne sjećam toga. Zub me je boleo toliko puno, to je strašno. A by the way, sada da se ne urečem, nisam otišao kod zubara 7-8 godina otprilike. Da, dobro ste me čuli. 7 godina nisam otišao kod zubara. To je istina. Ho! Mislim da je dobio klip. Ali samo mislim, nisam siguran. Nice. Dobre. Jeste, Squid Game mapu su maknuli za sada. Vjerovatno će opet vratiti u budućnosti. 200. 200. Uzimamo mini shield. Tako je, SS7. Bio sam u gameu sa Peterbotom. Mora koristiti kod Stojka, JRP. Peterbot mora koristiti kod Stojka. Pa ne di me hvala, ali od danas igramo samo našu 1-1 mapu. Nice. Prijatelju Matej, bez brige. Znači, sve ljudi koji su se prijavili za giveaway, oni će učestvovati i srećno svima. Čekaj, spaz, ja sam čitao chat. Nije spaz, ljudi, ako mislite za ovaj shotgun. Hvala ti puno, Tin, hvala ti. Izamo. Nice. Čekaj, ubio sam čovjeka koji imao spaz. A ja sam čitao chat i nisam to video. Ljudi, da li je to istina? Da li... Dok se sad ja sjetim gdje sam ubio prošlog čovjeka. Vi ste kraljevi, ljudi, hvala vam. Hvala. Pa, super, Hugo. Ali ne vjerujem da je to istina, pošto da se zagrijavao u našoj mapi ne bi bio posljednji. Nego bi bio prvi. Mislim, nije bio posljednji, šta ja pričam? Peterbot je bio top 25. Zapravo možda i top 22. To nije loše. On sutra da bude prvi, on će na kraju završiti u top 5. Ako ne i bolje.
A dobro, ti meni daj 200. Wow. Ja ću samo reći wow. Nice. Koji damage on daje meni? On daje veći damage meni sa njegovim shotgunom nego ja sa mojim spazom. Sivi shotgun protiv spaza i sivi shotgun je bolji. Okej, let's go. Koji ding, ljudi? Koji ding, ljudi? Ko je bio prvi? Quizy. Ajmo. Idemo pobjediti. Ne, Alta, ne idemo moderatore. Ko je prvi na tabeli? Quizy. The one and only Stojka je bio prvi. Jel mogu dobiti X of Champions? Ljudi, svi ljudi koji igraju našu najbolju 1-1 mapu mogu dobiti FNC's Pickaxe. Tako da srećno svima. Giveaway je u toku. Tako da let's go W. Koji si rank? Unreal? Pa ne Zora, ne da se ne urećem. Botanović, Nubaković, ljudi Botanović je on. A dobro, ne, to je naš prijatelj Tin. Izvini Tin. Ako je to on? Ti koji me pucaš od iza. E sad ću tebi da dođem Botanoviću jedan. Znaš što cijeli server me ne gleda? Svi na meni! Svi na meni su bili! Svi su me pucali! No! Zašto svi mene pucaju? No! Opet mene. Just chill out. Koliko ljudi osvoje giveaway? Dajemo 7 FNC's Pickaxe-a. Dobre. Stojka, igrao sam danas tvoju mapu 3 sata, nisam imao vremena za više. Hvala ti puno prijatelju, nije nikakav problem. Let's go. Koliko imaš skinova? 260? Možda malo više. Peterbot je bio top 22, top 23, nisam siguran. Prvi je bio Quizy. A kako ćeš vidjeti DM? Kao što vidim svakom čovjeku. Uđem u poruke i vidim. 31 čovjek ima... Čovjek je full, čovjek ima shield. Čekaj, da li je to moguće? Opet drugi! Ljudi, dragi dobri. Zašto me pucate svi? Ja kempam ovaj game. Real talk. Čudni ljudi, čudni. Što je to? Ubit ću te sad. Bez brige, Matej. Let's go, Stamenko. Koliko imaš earnings, uzvišnik earnings? Brat mi je polomio kompjuter, čekaj, da li je to moguće? Čekaj, zašto je to tvoj brat uradio? Koji da si prijatelju, dobit ćeš klip sad. Koji da si, moraš dobiti klip, prijatelju. Ali moraš dobiti klip. Ljudi, ako ja vinam ovaj game, to će biti baš dobro. Ispod mene čestovi. U redu, Franjo. Srećno, brate. Samo ljudi, nemojte da zaboravite da kliknete Enter u FNCS X
giveaway channel. Znači to je ključno, ako to ne uredite neće vas bot odabrat zato što se niste prijavili kod bota. Pošto bot odabire, ne ja. Da bude fair, razumete? Jedan big shield. Scar. Jo. Jo. Nije pukao shotgun. Meni shotgun nije pukao, ubio sam Batmana. Batman. Stojka, ja sam danas igrao tvoju najbolju 1 na 1 mapu i upalio sam voice chat da čujem kada ubijem ljude njihove nervoze. Umirao sam od smeha. Nemoj da se smeješ ljudima koji se nerviraju. Don't. Full max. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Triple. Opa. Stojka, šta radi? Pitanje za mene. Zašto sam free buildo sa 0 mac? Opet se grifaš. Jesi ti Botanović ili Nubaković, Stojkanović, Nubakoviću 1. Ja sam stvarno Nubaković. Lazare, family friendly, brate. Čuo sam čovjeka u zrak. Zato što si iznervirao. Zorane, zašto se tvoj brat nervira? Upravo sam polomio miš zbog tvoje mape. Nemoj da se nerviraš, Sone. Znači, možda će neko biti toksik kao Amar. Nemoj da se nerviraš. Just chill. Znači, moraš samo da uživaš. Oceni FNC Speaks od 1 do 10. 10. Ja imam 650 coinsa. Brzo pošalji meni u DM. Zorane. Da sam sad imao svoj Spire rifle, ja bi ubio čovjeka odavno. Ali odavno. Zato što sam ga klipao u tvojoj najboljoj 1 na 1 mapi, polomio kompjuter. Čekaj, šta? Što ne snimaš live na TikToku? Ne streamam na TikToku zato što sam dobio zabranu. Čekam da mi prođe zabrana, čak mislim da će mi proći za par dana, bukvalno za 3-4 možda. Tako da vraćamo se sa streamovima i na TikTok uskoro. Ko je vinao? Pa dan 1 je vinao Kvizi, ali sutra je dan 2. Tako da vidjet ćemo. Jao, da sam sad imao Spire rifle, ovo bi bio kraj njegovog gejma. Da budem iskren, od sada uzimam Spire rifle. Mnogo ga više znam igrat, mnogo. Ali mnogo. Zorane, nemoj da vređaš Amara. Don't. Let's go, Luka. Mislim da čovjek nije očekivao da ću ga bota. 3 ljudi me spektatiju. Ljudi, gledajte sad da gledate najboljih igrača zapravo. Znači vi sada gledate najboljih igrača, jeste spremni? Pošto ja jesam. Mislim da nisu spremni. Win sa 10. Win sa 10. Win sa 10. Let's go you. Ljudi, kliknite like dugme. Easy win, easy win, easy win, easy win.
Okej. Ljudi, loot od ovog čovjeka. Vidite loot od ovog čovjeka. Vidite loot od ovog čovjeka. Čekaj, šta? Ljudi! Bacite like, bacite subscribe, pobjeda! Let's go! www. Bacite like, bacite subscribe, koristite kod Stojka u item shop, igrajte našu najbolju mapu. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku, pored play. Kucate Stojka, idete enter, imate našu najbolju mapu, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce, idete u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima, tako je Ognjene. 7 ljudi od vas, ljudi. Ne 1, ne 2, ne 3, ne 5. 7 ljudi od vas mogu osvojiti besplatan FNCS Pickaxe koji je trenutno najbolji Pickaxe u Fortniteu. Kako da to osvojite? Uđite u našu najbolju mapu, sad sam pokazao kako da nađete našu mapu, skupite 500 coinsa. Kako da to uradite? Jedna eliminacija daje 5 coinsa, tako da potrebno vam je 100. Ali nemojte da se brinete. Kako da uradite 100 eliminacija? Možete da pozovete prijatelja i da mu kažete: hoćeš moj duo najbolji na svijetu? Da igramo Stojkinu mapu, radi veliki FNCS Pickaxe giveaway. Ajmo da se ubijamo međusobno i skupit ćete bukvalno za 5 minuta 100 eliminacije. Ti ćeš njemu pomoći, on će tebi i onda pošaljete meni na Discord u privatnoj poruci. Uđete na naš Discord server, imate link u opisu i u FNCS X giveaway kliknete enter. Kada kliknete enter, učestvujete u giveaway i izvlačenje je u utorak u 9 uveče. Tako da brzo pošaljite svim svojim prijateljima, ako ste dobri ljudi, da igraju našu mapu, da skupe coinse i da dobiju besplatan FNCS Pickaxe. Prati live kad si ubio čovjeka i vinao i šta je uradio Surfić. Čekaj, šta je Surfić uradio? Čekaj, pozdrav Vuče. Ja sam kupio FNCS Pickaxe sa kodom Stojka, ali ako uzmem, zapravo pobjedim giveaway, jel mi možeš giftat nešto od 1200? Mogu, nešto drugo od 1200, nije problem. S obzirom da giftam sve sa kodom Stojka, nije problem. Vidimo se! Vidimo se, ljudi! Wow. Ja ću samo reći wow. Wow. Ja sam uzimao killove, ali nisam farmao. Dobro, ja kažem ljudima koji hoće da se snađu brže. Pošto neko će reći, jel moguće Stojka je dao jako težak izazov, ali to nije težak izazov. Bukvalno uđeš sa prijateljem i bukvalno mislim da možete za 3 minuta 4 da uzmete i on 100 killova i ti 100 killova. Zapravo, vi. Svi imaju shockwave. Ja bukvalno ne znam ko nema shockwave. Ljudi, chill out. Ja ne mogu da vjerujem šta ljudi rade. Ovo je strašno. Pa već imam teammate, hvala ti Luka. Chill. Aimbot. Dobro, reportam te za cheatove, chill. Reportam te za cheatove, prijatelju. Ja sam već kupio Pickaxe sa kodom Stojka da se prijavim u giveaway. Pa pitaš me da li da se prijaviš u giveaway, mislim da trebaš se prijaviti. Zašto? Zato što svako ko je kupio FNCS Pickaxe sa kodom Stojka može si sad dobiti nešto ekstra od 1200. Primjer dajem, vi ste kupili FNCS Pickaxe sa kodom Stojka.
pobjedite, možete da tražite u vrednosti od 1200 V-Bucksa šta hoćete. Da li je to skin, da li je to Battle Pass, pa vam ostane još 200 za neki emote. Ali možete tražiti šta hoćete. Tako da to je win-win situacija za vas. Tako da bez obzira što je FNC Pickaxe giveaway, ja mogu vama da podelim nešto drugo. Iako to ne trebam radit, pošto nije fair, ali mislim nije fair. Fair je, ali na neki način možda i nije. Ali to je W, bukvalno je to W. Bukvalno je to W. Ko je Peter Bot završio top 22 mislim? Kada igramo Duo Trials? Pa Duo Trials je, ako se ne varam, u petak. Za 6 dana. Ljudi, prvi solo cash cup zapravo se zove solo series, ali to je solo cash cup, će se održati u četvrtak. Streamujemo svaki dan i jedva čekam da igram svoj prvi, zapravo, pa da, prvi solo cash cup nakon par meseci, s obzirom da nije bilo solo cash cupova. Wow. Peti game je vinao... Znam da je Kvizi bio drugi, ali ko je vino? Veno je vino peti game, a šesti game Fredoxy. Ajmo ju. Pa da, ali gamer nije bilo solo cash cup turnira, razumiješ? Nažalost. A sada Fortnite vraća te turnire. Tako da bit će W. Bit će W, ljudi. Bit će W. Jedva čekam, iskreno, jedva čekam. Ali jedva. Običan chest, nije. Wow. No. Pa Aleksandre, završio se dan 1. Sutra live stream kreću u 16 sati i... Gledat ćemo dan 2, znači sutra ćemo zapravo saznat ko će biti šampioni. Koji tim će uzeti veliki trofej. Pozdrav Lovre. Ja se nadam da će to biti Kvizi ili neko sa Balkana. Mislim, Kvizi ima najviše šanse, zato sam ga spomenuo. Trenutno je prvi na tabeli, ima 180 poena iznad drugog mjesta. To je... wow. To je stvarno wow. Naš prijatelj. Tin, slušaj me sad šta ću ti reći. Ti si jedan veliki kralj, legenda, Najboljanović. Ne znam šta još da kažem. Hvala ti prijatelju, spasio si mi game. Kod Stojka za vaše dobre prijatelje, zapravo da imate dobre prijatelje kao što ja imam, i kod Stojka za najbolji loot. Još jedan naš prijatelj. Hvala ti puno, Darko. Hvala, ljudi. Ja se sutra je zadnji dan 2. Dobro, nećeš me fajtat, valjda. Hoćeš me fajtat? Popo je slrp, ljudi. Jel Popo slrp? Popo je. No, Popo je slrp. Popo je slrp. Oj, kak? I čekajte. A dobro. Koliko sam ga white hit... Čovjek je Popo slrp. Kako? Koliko imaš earningsa, uzvišnik earnings? Znate koliko mi je loše kad tako neko preživi? Koliko sam... Izdominirao sam ga u fajtu. Ali nekako ga nisam ubio. On je stigao popat slrp i bio 200 HP dok sam ja bio 20. Oju. Daj. Pa Amare... Ne znam, iskren da budem. Ne znam. Čekaj, ti se fajtaš sa čovjekom, prestaješ njega fajtati i dolaziš na mene. Moraš biti jako dobar igrač da to uradiš.
Hvala ti, Zorane, hvala ti. Da li Peter Bot ima šanse da se vrati? Nema šanse da vina. O, ljudi, isključena je ta opcija. Neće da vina sigurno, a da bude top 5 ima šanse. Ho, 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 ho. Ljudi, ko je zaslužio najbolji loot u ovom gameu? Hihi. Ha, 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 ha. Hihihihi. Ha, 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 ha. Naš prijatelj, hvala ti puno, Tin. Wow, kralj. Hvala ti, Tin, hvala prijatelju. Koji kralj, ljudi? Ja ne mogu da vjerujem. Pa može uraditi comeback, ali ne može vinat. Ljudi, ne može vinat Peter Bot. Nema teoretske. On treba vinat svaki game. To je nemoguće. Mislim, ako vine je... Pa ne, sad pričam neke stvari koje su nerealne. Moram ja biti iskren, ja sam uvijek iskren. Neće biti prvi, ali da bude top 5 može, a i za to mu treba previše, tako da vidjet ćemo. Ko je osvojio Grand? Pa vidjet ćemo sutra. Danas je bio dan 1, prvi je bio kvizi. Let's go, you Gorane! Nice. Uzimamo grapa. Da li postoji mogućnost da bude prvi? Ne. Evo. Nikad nisam slagao, bukvalno 0 šansa. Znači 0% šanse da će biti prvi. Postoji šansa. Zid! Postavi se na vreme! Idem sam i default mode zato što se zid ne može postaviti na vreme. Stojka, jako mi je krivo za njega, očekivao sam više od njega. Neće on više biti isti posle Globalsa, bit će. Ljudi, jedan loš Globals. Slušajte sad. Peter Bot je vinao FNCS na svom serveru. Nakon toga je bio posljednji, ljudi. Bio je ispod 30. mjesta. Sad da li je bio 33. drugi ili prvi, nisam siguran. Ili top 30. Bio je skoro posljednji. I onda nakon toga je uradio ovo što je sad sve uradio. Znači vino par FNCS-a, vino Globals i tako dalje. Pa Gorane, moje mišljenje da trebaš skupiti minimum 60.000 dinara. 60.000 dinara za dobar kompjuter. Dobar za Fortnite. 60.000 dinara definitivno. To je ono što ja mislim. Znači ne moram biti u pravu, to je ono što ja mislim. 60.000 dinara ti je dobar kompjuter. Definitivno. Evo ga Solo Series. Sad ću da vidim. Solo Series je septembar 11. A Duo Trials 12. valjda? Ne. Čekaj, Reload Quick Cup je 12. Kad je onda Duo Trials? Čekaj, kad je Duo Trials, ljudi? Jeste $500. Duo Trial je u subotu. Super. Bukvalno 4 dana za redom turnir. Četvrtak Solo Cash Cup. Solo Series turnir. Petak Reload Quick Cup, subota Duo Trials, W. To je retalk W. I onda kreću Duo Division 1, 2, 3, 4, 5. I W, ovo je predobro. Ima previše turnira. Ali bukvalno ima previše turnira. Septembar 18. Koji 120 Hz monitor da uzmem da nije 300 eura? Dari se, ti za 300 eura možeš kupiti 360 Hz monitor. A 120 možeš kupiti za 100 eura.
Ajmo. No, Nemanja. No, to nije u redu. Svi koriste FNCS Pickaxe. Ja imam FNCS Pickaxe. Ako hoćete i vi da osvojite FNCS Pickaxe, prijavite se za veliki giveaway, ljudi. Znači, dajem vama 7 besplatnih FNCS Pickaxe-a. Sve što trebate uraditi je da igrate našu 1 na 1 mapu, imate kod na ekranu, skupite 500 coins, meni pošaljete. I na našem Discord serveru imate link u opisu u FNCS X giveaway da kliknete enter. Nikola. To što te ja carryam, brate, ti meni da giftaš FNCS Pickaxe. To je taman, Amare. To ti je otprilike oko 140 eura, ako se ne varam, 150. To je taman. To je bukvalno taman. Ajmo pobjediti. Ajmo. Stojka, ja ću da skupljam 60.000 dinara i igrat ću tvoju najbolju mapu i koristit ću kod Stojka, tako je gorare. W. Oh! A daj, ostavi me na miru. No. Kako? Znate šta mi nije jasno? Ja sam sprinto da pobegnem i opet me uspio pickaxe-at. Kako? Kako je to moguće? Treba mi shotgun, što ti? Nice. Najbolji loot. Od kad su stavili epic često imam najbolji loot. Čekaj, šta sam sad htio? Ovako. Ma to je to, vino sam game. Ovo je bukvalno easy win. Pa evo Beno, sad sam rekao prije 2 minuta na početku kad sam ušao u pre-lobby. Samo vrati stream i čućeš. Zašto u pre-lobby? Pre nego što sam krenuo u game. Pepe ista priča. Znači pre nego što sam krenuo game sada, bukvalno prije 2 minuta u pre-lobiju sam objasnio sve u vezi giveawaya. Stoje koji sto i podlogu da kupim i monitor i tastaturu i kompjuter i stolicu i to koliko sve taj setup tour. Pa sve zavisi kvalitet i koje ćeš stvari uzimati. Dobro, Amar se zeza. To znamo već. To već znamo. Daj mi taj shoti. Nemojte mi krast killove, ljudi. Chill out. Wow, koliko me je odbacio. Uzimaš shotgun koji nisi u životu igrao. Šta radiš, Stojka? Zašto to radim, ljudi? Ja sam to radio i sa miniganom, i sa drumganom, i sa Wraker, Mythic i Exotic pištoljem u Battle Royale. Ja njih uzimam, a ne znam ih igrat. Koje mjesto je Peter Bot? Top 22 mislim da je bio. A kakvi? Ne znam igrat shotgun. Ne! Lololololula. Radim iste greške non stop. Non stop ista priča. Nemoj Stojka više. Ako uradim još jednu grešku, zovem se... Ja ću se nazvat Stojka Botanović. Lol. Uzimam shotgun koji nikad u životu nisam igrao. Ali nikad ga nisam igrao. Stojka može Steel Series postave za tastaturu. Nisam razumeo. Misliš za onu dodatnu stvar što ti je ispod tastature?
Da ti bude dobro za ruku? Nisam razumeo. Neću da se nerviram, idemo novi game, ljudi, ništa strašno. Mislim, strašno je, pošto ne mogu da se naučim najprostije stvari, ali idemo sad. Znači, 2 stvari trebam naučiti. Reloadaj shotgun nakon toga što fajtaš, prva stvar. Ne samo shotgun, nego sve gunove. Kad završiš fight, to je prva stvar koju uradiš. Ni heal, ni ništa, nego extra box, reloadaš shotgun, AR, sav loot, to je prva stvar. Druga stvar, nemoj koristit exotic i mythic gunove. Jedino koristi mythic, sentinel, exotic sentinel. I to je to. Mythic Havoc. Nemoj koristit. Okej. Pozdrav, Josipe. Ako osvojim giveaway, hoćeš me dodati, ostaviti ili ćeš me unfriendat? Giftat ću ti, unfriendat ću te nakon toga. Koliko dugo igraš Fortnite do chapter 1 sezona 9? Imam pitanje slobodno. Slobodno pitaj prijatelju. Isto kao i tvoj sto. Isto kao i tvoja stolica, isti miš sve. Ali ako kupiš sve moje isto, to će ti doći puno para. Nije da se ja hvalim, ja sam samo iskren. Bolje si kupi nešto jeftinije. To ti je definitivno bolje. Idemo pobjediti. Idemo pobjediti. Let's go. 200. Nije strašno, Nemanja, prijatelju. Bitno je da se gleda samo pozitiva. Naravno, naravno, da. Šta ako imaš već FNC Pickaxe, može nešto drugo. Jeste, može sve do granice 1200 V-Bucks. U vrednosti 1200 V-Bucks. Bukvalno mi možeš reći, Stojka, hoću skin od 800 i hoću emote od 500. Easy. Bilo šta, ili hoću skin od 1200. Hoću Battle Pass za 1200 emote, razumete? Tako da... sve zavisi. Ajmo pobjediti. Let's go. Let's go. Amare. Zašto nalazim ovakav loot? 9 HP-a. Hvala. Hvala na razumevanju što si umro. Da si uspio preživeti. Ne je bilo dobro za mene. I tebe ubijam, brate. Chill. Chill out. No. Chillamo. Pa nemam ja settingse na mojoj tastaturi. Ne znam šta od settingsa tražiš, bukvalno nemam ništa od settingsa. Onda uzvišnik mouse, uzvišnik keyboard, gorane uzvišnik PC. Imaš sve u komandama. Da li je pametno da fajtamo ovog čovjeka? Koju tastaturu imaš uzvišni keyboard? Jel te smijem staviti u edit, jeste? Da, moja matematika je loša. Pa da, ljudi, nisam učio školu, izvinjavam se. Uglavnom, možeš da biraš sve do 1200. Botanović aura! Botanović i ti, prijatelju! A možda i ti. Dobio si koun. Full box. Koji Botanovići?
Wow, šta oni rade? Ali bukvalno šta oni rade? Pa to moraš da vidiš na internetu, Gorane. Ne mogu se prijaviti na Discord. Kako? Once. Samo umri. Zašto sam mislio da je čovjek imao spaz? Ja sam mislio da je čovjek imao spaz. Pa je, znam, klan, ali to meni ne odgovara. Ja sam to pokušavao odmah raditi kad sam dobio tastaturu. Ali meni to nije dobro. Prebrzo mi je. Pošto nekome je dobro što ovako tipka na tastaturi. Sporo, ja ovo radim. Razumeš? I zbog toga je meni loše 1.0. Ukoliko je sutra Globals, sutra dan 2 kreće u 16 sati, livestream kreće također u 16 sati. Izvlačenje za giveaway je u utorak u 9 uveče, 21.00. Ušao sam u Kolun. Wow. Bacite like, bacite subscribe, ljudi. Nisam razumio kakav video, Armane. Mogu li staviti na video? Šta da staviš na video? Nećeš mi ubiti, kraučaš, čujem te. A i vidim te također. Gatekeeper je najbolji. Pa? Pa Armane, kako hoćeš, ali moraš na Discord bit da bi kliknuo, brate, u FNCS X giveaway enter, da te bot može izvući. Stojka, ja sam imao 1000 golda, ali sam potrošio slučajno, a nisam slikao. Nije problem, giveaway traje do utorak, tako da... do utorka, tako da možeš skupljati opet. 1 HP. Oh, ljudi. Znao sam da će to uraditi. Čekao sam ga. Gde trčiš, prijatelju? Gde trčiš, Botanoviću jedan? Pa sa drugog telefona moraš. Ja tebe neću fajtat. Zbog tebe da se fajtam u zoni i da me slučajno hitaš 160 da imam 0 HP, da me juriš i da umrem od zone. To nećeš gledat. To se neće desiti. Pa chill guy, imaš FNCS X giveaway, tu klikneš enter. Igrat ću svaki dan tvoju 1 na 1 mapu sve dok ne naučim da igram. Svaki dan ću igrati i vježbati i gledat ću live stream i lajkat ću sve. Hvala ti puno, Gorane, hvala. Ne znam zašto free buildam, evo ako me sad neko pita, Stojka, zašto free buildaš, ne znam. Trošim mace koje nemam. Ali zato klipam čovjeka, imam cap, meci, Peter Botedic, full box, full piece, opa. Hvala ti puno, Armane, pozdrav gaming, jeste kviz je prvi.
Quiz is the first place. A šta ako neko ima Pickaxe i bude izvučen? Dobija nešto drugo. U vrednosti 1200 V-Bucks. Kako staviti Anonymous? Idete u settings, idete na poslanje i stavite hide your display name during regular gameplay. Ovo mora biti na on. Peterbot je bio 22. na FNCS-u, a Quiz je bio prvi. Sutra gledamo dan 2, livestream kreće u 16:00. Je li ovo realno? Da li ovo Reach Hawk? Ja sam sad umro od ovog Botanovića, ljudi. To ne bi bilo dobro. Ših. Mitik DMR. Mitik DMR. Noju. 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 Danas sam igrao cijeli dan tvoju najbolju mapu i vraćao sam si formu. Hvala ti puno, Armane. Alex je također bio top 20, mislim. Pa jeste dobro što su vratili ove ganove. Definitivno da je dobro. Razumem. Vjerujte mi, ali sve vas razumem. 3 čovjeka me gleda, šta? Wow. Stvarno wow. Bradari! Pa Tayson možda ima šanse za win ako brutalno odigra sutra. A Peterbot nema šanse za win. Peterbot maksimum top 6, top 7. Da budem iskren, ljudi, mislim da vidite šta se meni događa. Ja mislim da fajtam malo previše, ljudi. Čekaj, šta je to bilo? Pa ne znam koji je bio kliks na tabeli, mislim da on ima šanse također, ali ljudi, svim tim ljudima treba predobre gameove. Ali predobre. Let's go, Gorane! Stojka sa Simple 8-om. Stojka, ja sa Simple 8-a prešao na lika koji radi kvadi penta zatvorenim očima. Dobro, naša mapa daje super moći kod Stojka, tako da... Iskren da budem, nisam iznenađen sa tvojim performansima. Ja moram ubiti tebe, prijatelju, ako hoću vinat ovaj game. Zbog materijala. I imao je Siphon Mats. Ali bolje Siphon nego ništa. Neki ljudi govore da dolaze pojo. Ja se nadam da. Ja se nadam da. Umro od fall damage-a. Jeste, izlazili su ljudi kao inače. Pozdrav, Daniel. Koja je najbolja regija u Fortniteu i zašto? Europa. Zato što ima najboljih igrača na Europi. I najviše igrača na Europi. Pozdrav, Kolani. Peterbot je 22. na tabeli. 2-2.
Mislim da sam mu učinio uslugu. Što ga niko neće pucati na low ground. Ili mislim da mu nisam učinio uslugu. O lololo. Chill out. Pa Casey scrolluje ovako i pokazat će ti se slika u svakom trenutku i nađi. Stvarno ne mogu da znam to. Ne, Kolani. Ko je prvi na FNCS-u kvizi? Ko je Tayson? Mislim da je top 10. Čak mislim da je i top 7. Čak. Hvala ti puno, Gorane. Ja sam u problema. Ja sam u problema, ljudi. Čovjek laguje, čovjek ima problema sa internetom. Uzeli su mi kill. Sad ovo nije baš dobro. Ljudi, kliknite like da vinam game. Da li Savage vina sutra u 16 sati, kreće stream u 4 popodne, gledat ćemo. Dan 2. Sa mamutom mi je dao 169 u glavu. Opet treći. Znači bio sam treći, sad opet treći. Kome je grifo za HP? Bukvalno nisam našao uopće shielda. Stojka, znaš da se Pojo skin čita Polo, a ne Pojo. Pro player se čita Pojo, nije isto Pojo i Polo. Pa znam, ali stvar je u tome što ti tako misliš. Razumijem, nije nikakav hejt za tebe. Ali dosta ljudi kažu Čiko. Dosta ljudi kažu Čičo. Znači, svaki čovjek će ti reći drugačije. Naprimjer, neko Vena zove Veno. Neko ga zove Vino. Neko zove malog Bucu mali Buca. Neko mali Buka. Pa da li na prevodila šta kaže za malog Buku? Možda na prevodila kaže mali Buka, ja ga zovem mali Buca. Mislim da je to za svakoga drugačije. To je ono što ja mislim sad. Možda ja grešim. Možda ne grešim, ne znam. Ti si znači meni napisao, jel znaš da se Pojo skin čita Pojo? Ne, Polo, a pro player Pojo. Ok, od sad znam. I onda kad to budem rekao će čovjek doći i reći mi, i onda će mi reći, Stojka ne čita se Pojo pro player Pojo, nego Polo. Evo, brat kaže, Polo je brand, ne može da se kaže Pojo. Nikako, a igraš Polo, svakako ga drugačije zove. Evo, na primjer, brat Polačinka kaže da si ti u krivu gaming. Evo, ti si rekao... Apollo Pro Player se čita Pojo. A brat kaže POLO je brand, ne može da se kaže Pojo. Svako kaže drugačije, tako da... Mislim da je najbolje samo da se mi razumemo. Kao što i ti znaš kad kažem Pojo skin, znaš na koji skin mislim, tako da... Ne znam. Uglavnom, hvala na razumevanju. Pozdrav Emanuel, hvala na pitanju kako si ti. Uapa! Uapa! Amara, nemoj da to pišeš, to je zabranjeno. Mislim da sam Amara opomenuo 500 puta. Čovjek nestaje. Let's go, let's go. Idemo. Kada je izvlačenje za X of Champions? Izvlačenje je... U utorak! Kod Stojka za najbolji loot. W. Promeni naslov. Zašto? Fortnite reload. Urke! Stream sniper urke! Wow! Kao čovjek kaže promeni skin, zašto? Stojka slušaj, oni njega zovu Pojo zato što je iz Meksika.
A brand Pojo je samo polo. Ljudi, mislim da me razumete kad kažem Pojo skin, znate koji je to skin, i kada kažem Pojo pro player, znate koji je Pojo pro player. Mislim da je jako zeznuta stvar. Pošto neko kaže jedno, neko kaže drugo. Ne znam. Mislim da je najbolje da svako priča kako on hoće i kako njemu odgovara. $200. Idemo pobjediti. Idemo pobjediti. Čekajte, ajde mi vi sad recite, ljudi. Polo skin se čita Pojo ili Polo? Napišite u chatu, molim vas. Evo sad ću da naučim i to je to. I onda ako neko kaže Stojka nije Polo nego Pojo ili obrnuto, onda ne znam. Onda ću reći, stvarno, svako ima svoje mišljenje. Znači skin Pojo, a pro player Polo, da ne u chatu. Znači pro player je Polo, a skin je Pojo. Ok. Obrnuto. Polo je skin, Pojo je igrač. Ok, hvala ljudi, hvala vam. Hvala. Ok, ali sad znam, znači Pojo je pro player, a Polo je skin. Hvala! Ja sam posljednji put išao u školu prije 3 godine, ali evo danas sam naučio malo engleskog jezika. Stojka, kako se zove pro player? Pojo se zove. A skin Polo. Čekaj, jesam opet pogrešio? Ne, vajde je to. Pojo je pro player. $49 white. Nemojš mi to radit. W. Znači Pojo, igrač sutra mora da kvala. Zapravo da bude prvi. O lol. Cone ne zna šta radi, dead. Pa mi je bolje za Fortnite, PlayStation ili kompjuter. Samo me nemoj grifat, prijatelju, chill out. Let's go, štele! W. I ovaj čovjek ima najbolji load, bukvalno goated. Zašto nemam rotacije? Ja ni u jednom gameu nisam našao ni jednu rotaciju. Što ne gledaš FNCS? Završio je. Sutra gledamo opet, dan 2. Livestream kreće u 16:00. Bum. Nemaš mac, prijatelju. Sad si se respawnu, zaboravio si? Više ne mogu čitati tvoje komentare gaming, samo me buniš. Izvini, prijatelju. Razumeo sam. Pojo je pro player, Polo je skin. Pošto kad nešto razumijem i onda mi se još nešto priča detaljnije, onda to ne razumem. Onda mi postane komplikovano i ne razumem. Ali hvala ti, brate, hvala ti. Full box. Full piece. Uzeo se... Ice Spice. Ice Spice, ljudi. Čekaj, šta?
No, gdje su moji materijali? Ma ne, nemoj gaming, hvala ti brate. Da ti nisi napisao Stojka pogrešio si, ja ne bi ni znao. Evo sada ja znam, zahvaljujući vama, da je Pojo pro player, a skin je Polo. Pa da, Pojo je igrač. Ne zezaju me, brate. Sad si te totalno zbunio, nisam se. Pojo je pro player. A Polo je skin. Kad je giveaway? Giveaway je u toku, tako da brzo svako ko hoće da osvoji besplatan FNC's Pickaxe. Moj aim je nešto najbolje na svijetu. Stojka! Da li da uradim rizik, ljudi? Idem na rizik, šta bude, bude. Jao, koliko sam ja najbolji. Mislim da niko ne bi ovo uradio. Najbolji lud. Kako osvojiti FNC's Pickaxe? Besplatan FNC's Pickaxe možete osvojiti tako što igrate našu mapu. Imate kod na ekranu također u opisu. Najbolja 1-1 mapa. Skupite coins. Pošaljete meni na Discord. I na našem giveawayu u FNCS X giveaway kliknete enter. I učestvujete. Opet kod Stojka za najbolji loot. Popom 2 biga. Chris je izašao, brate. Sa Taysonom i Čičom. Zamisli da je neko sručio crashpad. Neću da zamišljam. Iskreno to neću da zamišljam. Eto ljudi, ja sam išao na rizik i sad imam sve. Bukvalno je to bio najveći rizik. Stojka Polo je igrač, zeziju te. Pojo je igrač. A Polo je skin. A mislim da nije pametno više čitati komentare u vizi toga. Onda ću stvarno zaboraviti šta je skin, šta je igrač. Pa Antonio, sve zavisi koliko para imaš. Za uložiti u PC. Jeste, Chris igra sutra, pa mora da igra dan 2. Pošto je danas bio dan 1. Prijatelju, nećeš da pobegneš. Nećeš da pobegneš. Jeste, napokon imam FNC's Pickaxe 1.0. Ne 2.0, nego 1.0. To je W. Znači, postao sam najbolji. Ne znam, Casey. Koji placement je bio? Chris je bio, mislim, top 7, ako se ne varam. Jeste, Mr. Savage i crashao u prvi game. Šta sam ja misao? Misao sam, ali sam uradio najbolji klip. Okej. Lawless Slapjug. Nemoj pedat, samo ne ped. Ne ped. Dobre. Udario sam miš o tastaturi. Pa tako je, balsa da. Al non stop je third party u pitanju. Svaki put kad umrem je third party. Je, brutalan je gaming. Brutalan je. Tako je, Gorane.
Svi ljudi imaju slurp. Serbian Jeff. Svi ljudi imaju slurp. Svi imaju slurp. Svi imaju slurp. Odakle im je? A dobro, znam da imam loot. Ovo su svi moji buildovi, valjda. Zašto imate svi slurpa? Kako? Sad ću ti densat, pošto me juriš, okej? Uđu buš. Jel on iza drveta ovog? Ljudi, jel on iza drveta? Pozdrav Zenix. Zašto kolani kad ga svi traže? Ovo je ti pravi FNC s 1.0 Pickaxe. Koji je imao Mongral kad je vinu u svom primeu. Ljudi, kliknite like dugme, molim vas. Neki čituje. E sad koji čovjek čituje od njih, to je pitanje. Ljudi, najbolji sam. Ja sam najbolji, šta klačam? Šta ja klačam? Ako ja vinam ovaj game. Pozdrav Dragica. 1 na 1 Zortex. Čekaj, ako ja klačam ovaj game. Biće 17 kill win. Jeste advine, pa odgovarao sam mu na pitanja. Ovaj lik ima stvarno najbolji aim. Stojka, smiri se, Stojka. Ti si najbolji. Ja sam stvarno najbolji. O, čekaj, okej. Čekaj, okej. Wow, čekaj, šta? Čekaj, šta ljudi? Bacite like, bacite subscribe, ja sam vinao ovaj game. Čekaj, ja sam ovaj game vinao, wow. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, molim vas koristite kod Stojku u item shop. Stojka, ja mislim da si ti brži u 8-ima nego Pit trebao. Definitivno da jesam, dizija. Koristim kod Stojka, igram našu najbolju mapu. Tako je, kolani. Moj prvi penta edit je bio u tvojoj najboljoj 1-1 mapi. Hvala ti, Apadore. Ljudi, igrajte našu najbolju mapu. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku, pored play.
kucate Stojka i idete enter, imate našu najbolju mapu, igrajte i stavite u favorites tako što kliknete na srce, idete u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima. I dajte mi sekund, nešto ću uraditi. Nice! Let's go! Zašto ne gledaš Globals? Prošli su, sutra gledamo dan 2. Livestream kreću u 16 sati. Jesi vidio kad je Cooper 1v3 dana? Zortex, gdje si bio na streamu? Brate! Ne mogu da vjerujem da Zortex solda. Ljudi, FNC is Pickaxe! FNC is Pickaxe! FNC is Pickaxe! Wow! Wow! Ko je vino FNCS vidjet ćemo sutra. Ajmo! Ajmo! Let's go! Let's go! Idemo slurpi. Idemo slurpi ljudi. Idemo slurpi ljudi. U tvojoj mapi sam uradio svoj prvi heksa, Edi, drago mi je zbog toga, hvala ti pero. Stojka, jel znaš zašto kad hoću instalirati Windows 10 izbaci mi ovo? Pojavio se problem prilikom vraćanja računala u izvorno stanje. Ne znam šta može biti problem. Odnesi kod servisa i nek ti instaliraju tamo. Ajmo ju. Ajmo ju. Let's go ju. Nice. Treba će mi... Dobio sam to što mi je bilo potrebno. Ko je bio prvi danas? Kvizi. Može. Može, chilla moju. Epic chest još jedan. Koliko je ovo brutalno. Bukvalno dobijam svaki epic chest. Stojka, imam problem, ne mogu otvoriti Discord. Čekaj, zašto, Alvine? Danas sam bio sa tobom u mapi i ubio sam te 87 puta. Dobro, ja sam bio afaka u našoj mapi. Pošto smo gledali globalce. Šta sam ja promašio? Šta sam ja sada promašio, ljudi? Wow. Let's go, vuče. Šta misliš o tome kako je igrao Peter Bot? Mislim da je samo jedan loš dan. I da će sutra daleko bolje. To je ono što ja mislim. Ali vidjet ćemo sutra u 16 sati kreće live stream. Gledamo FNCS Global Championship dan 2. Evo ga Peter Bot na streamu. Peter Bot, hello! Why you play so bad today, my friend? Peter Bot je 22. Stojka, nemu čitat chat. Stojka, ja sam gledao placement i ono što sam rekao je dobro za Taysona. To je mnogo teško, božo. To je nemoguće, brate, vi na 2 gejma sa 17-18. To je nemoguće. To je bukvalno nemoguće. Ali nemoguće je. Dobre. Dobre. I play Stojka 1v1 map before the grants. That's why I plays better than Peter Bot today. Let's go, Clicks! Thank you for playing our best 1v1 map. Ljudi, igrajte našu Stojka 1 na 1 mapu. Najbolja mapa igraju je i pro playeri. Today was a bad day. Tomorrow will be my prime. We're gonna dance on everyone. Ej, Peter Bot, family friendly, my friend. Don't. Ovaj kombo koji ja koristim je 10 od 10, definitivno. Gdje mu je prošao metak? Čekaj, zašto ga ošišam sa mojim metkom? Znači, metak je prošao pored njega. Ko osvaja po tebi? Mislim kvizi. Mislim 200 pojena beži od drugog mjesta, ne znam. Da ih ne urečem. Ali oni bi trebali.
Naravno, Davide, naravno da je. Ja ne mogu da vjerujem. Kliks igra našu najbolju mapu i bolje je odigrao od Peterbota. Wow. Ja ću samo reći wow. To je to. I to je to. Do kad traje sezona? Do 2. novembra. Od sutra bi trebao pobijediti Kliks. Kvizi. Kvizi definitivno. Evo ovo ide u montažu. One HP. Full box. Opet Dillian. Ili Dillan. Brate. Čovjek me... Samo on mene fajta. Wow. Bukvalno wow. Stojka best player after me. I'm better than you. Peter Bode. Šta misliš ko će pobediti Global Squeezy? Peterbot nema šansa osvojiti FNCS. Pitanje je da li će biti u top 10 je pitanje. To je veliko pitanje. Moguće i da ne. Idemo. Ma ništa strašno malih, možeš gledati replay, brate. Dobro je, znam da fajtam 10 ljudi. Moram da brinem o svim ljudima u lobiju. Zašto? Zato što su svi na mene. Ja ne fajtam jednog čovjeka, ja fajtam 5 ljudi. O čemu se tu radi? Zašto ja fajtam 5 ljudi? Što ne gledaš live FNCS? Pošto je prošao. Sutra je dan 2. Sutra je dan. Ne razumem te. Vjeri mi da te razumem, prijatelju. Hvala što imaš sve na svijetu i gledaš mene na kraju mape. Stvarno ti hvala. Vjeri mi da mi to puno znači. Umro sam. Dobro. Nemoj se nervirati, Stojka. Vidiš šta radi čovjek. Ako ja njega ubijem, densam mu. Ja mu moram densat. Ja ću mu stvarno morat densat. Morat ću. Kao što sam rekao, nisam sam. Zapravo nisam protiv jednog čovjeka, nego protiv svih. Šta radi čovjek? Čovjek na kraju mape... Ok, neću ni pričat. Idemo novi game. Wow! Strašno! Ali bukvalno strašno. Stojka, gledaj sad kad Peter Bot lenda svaki game na kvizi i Vikija cijeli lobby povino svih 6 gameova sa 20 kila. To je nemoguće. Ljudi, pa ja sam uvijek iskren. To je nemoguće da se desi, o tome se radi. Pa ne igra on, brate, pubove. Peter Bot, ljudi, ko hoće da mi vjeruje, super, ko neće, ne mora. Peter Bot nema 0% šanse nema da osvoji FNCS. On će biti sutra, sve zavisi kako odigra. Ako odigra dobro oko top 10 može biti jedva. Nema šanse. On neće biti ni top 5 na kraju. On i da dobro odigra neće biti top 5. Ljudi, čovjek ima 30 poena, a prvi čovjek ima 500. Mislim da budemo realni. Stojka, da li dolazim u Fortnite i da te klipam u najboljoj 1-1 mapi? Pa igrat ću sa vama, ljudi. Evo koliko je sad sati, 7.
7, ne znam matematiku, pa igrat ću za nekih 3-4 gejma sa vama, znači odigram još 3-4 gejma i igram sa vama. Ajmo, let's go. A baki sve je moguće, ali ovo nije. Ljudi, jel mi gledamo isti globals? Ljudi koji kažu da će vinat Peter Bot, ili su ljudi koji stvarno najviše vole Peter Bota na svijetu, ili nije nikakav hejt, ja sam uvijek iskreno. Kako je moguće da Peter Bot vina? Ako Peter Bot bude prvi giftaš svima iz chata, giftam, brate. Ako ne vina, šta onda? Ja znam da neće vinat, nemoguće je vinat. Kako ćeš vinat kad imaš 30 poena, a prvi ima 400? Ta prvi će failat sve. Ljudi, šanse nema da Peter Bot bude prvi. A da ima šanse da bude top 9, top 10 ima šanse. Prvi nema teoretski. I ubio me Ben Stream Sniper. Hvala ti Ben što me stream snajpaš. Brate, al pijav jesi klipo, šta ti meni daješ ako ne vina? Znači moramo se dogovoriti, ja nešto da dobijem, ne samo ti. Kakav vin, ljudi dragi. Naš prijatelj Koki. Let's go. Pa kakav vin, ljudi. To je nemoguće. Ajde da imamo 120-30 pojena. Čovjek imao 36 gejma. Ne, nije imao toliko, imao je malo više, imao je koliko, 60? Čovjek misli da je Martoz. Oh! Čovjek koji misli da je Martoz dobija Pickaxe. Krle, naš prijatelj Krle. A šta ako lenda svaki game na kvizije? Nek lenda. Kvizi će ih ubit. Ljudi, Peter Bot je igrao danas mnogo loše. A Peter Bot... A kvizi vino svaki game. Znači kako je moguće da pričamo da će čovjek koji je failo sve i imao 60 poena iz 6 gejma ubit kvizija koji je vino 3 gejma za redom ima 400 poena iz 6 gejma. Ja sam uvijek iskren. Da je bio kvizi na Peter Botovom mjestu, a Peter Bot na kvizijevom mjestu, ja bi opet rekao i za kvizija da nema šanse za win. Koliko ljudi dobija X of Champions od tebe? Pa mislio sam da dam jednom čovjeku, onda 2, pa 3, 4, 5, 6 i na kraju smo se odlučili za 7. Iako ću izgubiti skoro 10.000 V-Bucks, nije strašno. Brate, baki, ovo nije moguće. Sve je moguće, ali ovo nije. Čovjek koji ima 60 poena i top 30 na tabeli da vina. Mislim, ljudi. Kakvi? Hvala ti puno, Truks, brate, hvala. Igrajte našu najbolju mapu, umjesto da igrate od stranaca. Hvala puno svima na podršci. Idemo pobjediti. Pa perka nije lako, ljudi. Znači ja nemam protiv nikoga ništa. Ja samo pričam istinu, razumete? I logiku i facts. Ne zato što ja neću da Peter Bot vine ili tako, nego gledamo realnu sliku i realnu priču. Kod Stojka za najbolji loot. W. Tako je, Truks. Da li je po tebi Cypher PK pro player? Nije.
Ja sam 10 puta bolji od Cypher Pickaxe. Ben X. Stream Sniper. Hvala prijatelju za free kill. Stvarno ti hvala. Pozdrav Luka, ako ti nije problem nemoj da to pišeš, mi smo family friendly. Vidite sad ljudi o čemu vam pričam u vezi Spire Rifle-a. Ubijem ga u zrak, samo gledajte. A nemoj da ideš iza buildova da te ne vidim. A, iza drveta. Ti imaš malo više sreće, gledamo nekog drugog. Mislim da je moj aim na jako dobrom nivou. Taman za potapanje kupusa. Da li da si uzmem ljudi crash padove? Jedan. Znam šta ću uradit. Bacam crash pad. I čuvam jedan šoki. Prijatelju, čujem te, chill out. Oh! One pump! One pump! Perka, perka, perka! Family friendly, brate! Let's go, Apadora! Hoću nakon streama, nije problem. Sad me opet juri, ako smeš. Sad me opet juri ako smeš. Emir je zato što neću da izgubiš svoje pare. Zato što Peterbot nema šanse da vina. Ljudi, kad sam vas slagao? Da li vi znate šta je nula? Krompir. Znate krompir kako izgleda? Toliko šansi ima Peterbot da vina. Nema ih. I Benix, hvala opet na free killu, brate, stream sniper. Zeki, stream sniper. Lobi mi pun stream snipera. Wow, svi smo za Peterbota. Ljudi, pa ja sam prvi za sve ljude. Pa neko misli da ja mrzim Peterbota možda ili ne navijam za njega. Ne, nije to stvar, nego pričamo faktove. Čovjek koji ima 70 poena i 6 gejma ne može vinat FNCS s obzirom da prvi čovjek trenutno ima 400 poena. Ako ne i više, 460. Skoro 500 ljudi. Ha. Jesmo mi gledali isti globals? Ili grešim? $200. 533 su imali prvo mjesto. Ljudi, Emir mi je napisao ako ne bude vinao Peterbot da daje 3 Pickaxe-a. I zašto da ja to čitam? Kad znam da neće vinat. Neće biti ni u top 10. Lipo sam ga. Ja sam njega. Nama je samo krivo. Da, ali čovjek piše da će dati FNC iz Pickaxe ako vina. I zamisli ja to prihvatim. On će izgubiti onda pare. Koja je tvoja predikcija ko vina? Pa kvizi. Ljudi, 200 poena iznad drugog mjesta ima. Ja ne znam šta se treba desiti kviziju da ga ne urećemo, da ne vina.
Ajde igraš tvoju najbolju 1-1 mapu posle gejma. Rano je, jako je rano. Ovaj nakon... Znači, nakon ovog ću odigrati još jedan game, vinaću 2 za redom. I onda igramo našu najbolju 1-1 mapu. Pickaxe je bio top... Mislim da je Kliks bio u top 10, mislim. Pošto sam ti već odgovorio pa Dora na poruku. Pukao sam, ali mi nije pukao. Ajmo ju. Brate Emire, zašto? Evo prihvaćam. Ako ti hoćeš da izgubiš pare i da ti giftaš 3 Pickaxe, može. Meni je to najmanji problem. Ne, mentlo sam se. Noju. Daj. Mr. Sević isto super odigrao top 10, ja mislim. Posvišnik tracker vidi tabelu, stvarno ne znam kojeg. Mislim, ja sam vidio tabelu na streamu i pokazao ljudima. Ali sad sam sve zaboravio. A uzo mi je sve iz česta. Koliko si loš čovjek. Vidi šta radiš. Loš čovjek. Pa ne, neću da pričam te stvari, tunja. Ali nema šanse za vinat, definitivno. Umro sam zato što sam se mentlo. Neću da te Adam Emire sutra kada bude Kliks bio 20. Ćeš ti meni poslati 30 eura na Paypal da ja... Zapravo 40 eura na Paypal da ja ljudima kupim Pickaxe. Ajmo pobjediti. Let's go. I Kanada ima šanse da vina. Nema niko šanse osim Kvizija. Mislim, nikad ne reci ni... Evo sad ću da vidim tabelu. Evo sad ću vam reći ko će vinat. Ok? Ko ima šanse osim Kvizija? Evo, neću računat Kvizija. Čovjek beži 200 poena. 200 poena. I zašto mi... Čekaj, zašto ne daje moj pravi tracker? Ne razumem. Evo ga. Evo ko ima šanse, neću računat Kvizija. Marius. Panzer. To je to. Kanadi fali trenutno 250 poena. Znači onoliko koliko imaju iz 6 gejma. A Kviz ima te poene iz 6. Ljudi, vjerujte mi, evo, kogo neće da vjeruje, ne mora. Vina neko od top 3. Sad da li će to biti Kvizi, Marius ili Panzer, ne znamo. Ovi drugi niko nema šanse. Mnogo poena imaju Kvizi. Ali Kvizi je winner, ja mislim. Da ne urećem sad. Nema šans, mnogo poena imaju. Ovo je mnogo poena. 521, mnogo je. Evo, bukvalno dupliraj poene od Fredoxija i toliko oni imaju. Oni imaju duplo poena od 6. mjesta. I kako će Peter Bot vinat koji ima 85? Koji je 24. Kako će on vinat? Pa ne znam, vidjet ćemo live sutra. Ajmo. Emir, evo dogovorili smo se. Sutra budi na streamu i šalji 40 eura ako Peter Bot ne vina. Nema se šta tu dogovarat. Dajem ti Paypal i to je to. Ajmo ju. Pa nadam se live top 10. Ili top 7. Mislim da je to dobro. Let's go. Ezmo ju.
Za moju. Da li si vidio da su Peterbot dali polomljen, stoji da su ga kao sabotirali. Tomu nije bio polomljen i nikoga nije sabotirao. Evo sad učestvujemo u giveaway, ako si sve uradio iz Discord, zapravo sa Discord servera, gdje piše FNCS X giveaway, onda super. Ako si to sve uradio, znači imamo 4 mislim pravila. Idemo pobjediti, let's go. Uzmemo chase. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Idemo vinati game. Ko je Peterbot bio 24. Da, gaming, ali sto mu je bio super. On je bio sam na stolu. Svi ljudi su bili po dvojica na stolu. On je bio sam na velikom stolu. To što neko scrolla na TikTok i vidi svakakve stvari, to je druga stvar. To nema veze s vezom. Izvini, Emire, više neću da dužim. Rekao si svoje. Ako Peterbot bude... Ako ne bude bio prvi, giftaš 3 Pickaxe-a. To je kraj priče. Tako da, eto. Ti si rekao... Ja sam odbijao, nisam htio da prihvatim, pošto ćeš izgubiti pare. Evo, sutra moraš to uraditi. Ako ne uradiš... Meni je sve jedno. Svi pitaju šta se desilo Peterbotu, ali nije ništa strašno, ljudi. Svima se to dešava. Mali Buka je bio posljednji na FNCS prošle sezone. Šta je tu je? Bukvalno je Mali Buka bio posljednji prošle sezone. Bukvalno. Znači mislim da je u prvom danu imao 10 poena. Failo svaki na landu. Pa ne znači da je on loš igrač. Nego mu dan nije bio i to je to. U redu, Emire, u redu, ne mora. Do kada je live? Do 1 ujutro. Pozdrav Marija, hvala na pitanju kako si ti. Ova mapa se je vratila danas. To je istina, Amare, da. A pa Dora nije problem. Onda ćeš dobiti nešto u vrednosti od 1200 V-Bucks ako budeš bio pobjednik. Čovjek campi i dolazi kad sam 1 HP. Kad ćeš 1 na 1 do 3 sa ljudima sa streama? Pa... Nakon ovog gamea, valjda. Hoću da vinam ovaj game. Tako da vidjet ćemo. Ukoliko sutra live kreće u 16 sati, kao i danas, pijav i za sve ljude. Više neću odgovarat na pitanja i na neke teme koje su nemoguće. Znači ja vas sve volim i poštujem, ali ti si drugi čovjek koji je napisao šta ako Peterbot vina 3 gama sa 20. Pa ljudi, pa ne igra on protiv ljudi koji su jučer krenuli igrat Fortnite. On igra s ljudima koji su igrali daleko bolje od njega u prvom danu. A on je bio 24. Ja sam svoje rekao, sutra Peterbot će biti, ako loš odigra, top 22-3, ako dobro odigra, top 10 maksimum. On neće biti ni top 7. Ma kakvi, nema šansu, kakvi. On neće biti ni top 10 valjda. To je smiješno. $14 white. Full box. Full beach. Pike sam te. A moram. Moram, prijatelju. Johnny uđe na naš Discord server. Ako već nisi, ne samo ti nego i svi ostali ljudi, imate link u opisu i u traženju teammatea si nađete teammatea. I također je veliki giveaway u toku, tako da prijavi se. Ako već nisi. Kada je giveaway? Giveaway u toku, izlačimo pobjednike u utorak 21:00 u 9 uveče. Ma je kef, ja ne pričam da on nije najbolji. Nego mi pričamo kako je danas odigrao.
Let's go. Let's go. It's my Levu, moraš pratiti naše live streamove. Mi smo sve vidjeli. Čak imamo veliki giveaway. Dajem besplatne FNC iz Pickaxe. Za sve ljude koji igraju našu najbolju 1-1 mapu imate kod na ekranu, također u opisu najbolja 1-1 mapa. Ma ne, gaming. Nemoj da se izvinjavaš, brate moj. Samo ti kažem da je to dezinformacija. Pa gdje će Fortnite dozvoliti da neko igra na polomljenom stolu? Ovo nije... Čekaj, okej. Pa ljudi, Fortnite je najbolja igrica na svijetu. Kako je moguće da neko takve stvari piše ili razmišlja o tome? To je katastrofa. To je komedija. Neko će u to da povjeruje. To je strašno. Full max. Full piece. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz PD. Jel oni igraju preko njihovih Epic Games accounta? Mislim da ne. Imaju posebne. Mislim da imaju posebne akaunte za manji delay. Nisam siguran. Možda igraju i na njihove, ali ne vjerujem. Čovjek imao najbolji loot. Čovjek je kod Stojka za najbolji loot, samo ću to reći. Wow. Wow. Uzemo mi. Mislim da sam dole imao neki big shield ili medkit, neki white. Kad je giveaway? Pitaš me kad kreće ili kad završava? U toku je i završava u utorak. U 9 popodne. Uveče zapravo. Tad biramo pobjednike. $90. Opa. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uopa. Uopa. 200. Poličaji. Poličaji. Pa Malik, drago mi je zbog toga, brate. Luka, family friendly, prijatelju. Mislim da te boli glava, prijatelju. Ali samo mislim. Mislim da ga boli glava. Na šta trebam da počinjem sliku da imam 500 coins na meni na Discord u privatnoj poruci. Jeste vratili su običan loot? Ajmo. Ajmo. Novac uđi na naš Discord server ako već nisi, ne samo ti nego i svi ostali ljudi uzvišnik dis. Isto tako imate link u opisu i u traženje teammatea si nađete teammatea. Također ljudi, također imate veliki FNCS Pickaxe giveaway. Znači možete osvojiti Pickaxe za besplatno. Sad ću se praviti kao da ne znam gdje je. Ohoho, easy 100. I ti si dead. E ti si dead. Ja se previše zezam s ljudima. Previše se zezam sa njima. Pa nađi mene. Ko je mene sad bucao, odakle? Okej, vraćam se na taj prvi loot, nije strašno. Ideš u members. I onda piše gore owner. Ja sam owner i mene DM-aj. U privatnoj poruci mi napiši poruku. Da li neko zna ko je mene ubio sad? Jel čovjek od iza? Čekaj, ja sam si failo game zbog toga sad. Čekaj!
Zašto mi pucaš u zrak? Kako bih htio da ga pitam zašto to radi? Au. Valjda ovo chill. Samo što nema mac. Samo što nema mace. Brate, šta si mi rekao da hoće da ti giftam, Kristijane? Da to uradim? Pošto sam skroz zaboravio, čovjek me by the way... Znao sam da me čeka! Šta sam vam rekao? Rekao sam, by the way, čovjek me čeka i znao sam, uplašio me, stalo mi je srce na milisekund. Wow. Bukvalno mi je srce stalo. Ali, bukvalno mi je srce stalo. Kad si napravio našu 1-1 mapu? A napravili smo našu 1-1 mapu 2024. u januaru. Ljudi, idem vinat ovaj game i igrat ću sa vama, ok? Budite spremni. Ajmo. Idemo. Budite spremni, ljudi, znači idem vinat ovaj game i nakon toga idemo igrat sa vama. Danas sam full boxu i one pumpo prijatelja u tvojoj mapi, hvala ti puno Marija. Ja ako osvojim FNC iz Pickaxe, u giveaway daću mom drugu može, despote. To je super sa tvoje strane. Ljudi, meni je danas nestao internet. Ja se izvinjam što koristim mobitel. Ajmo da vidimo rezultate. Ljudi, bacite like. Bacite subscribe. Let's. Jel se vratio stream? Ljudi? Šta sam ja vama rekao? Čekajte da vas pitam. Da li ste ljudi vi mene čuli kad sam ja rekao da je danas pao internet meni? Jeste čuli to ili niste? Sada je sve dobro. Niste me čuli? Ljudi, znate šta se desilo? Slušajte me sad. Znači, ja sam rekao da je pao danas internet i pao je stream. I u tom trenutku je opet pao. Čekaj, šta, ljudi, ja se svima izvinjavam. I za prvi put i za drugi put danas. Opet, ja se izvinjavam, ljudi. Nije do mene, vjerovatno u Makedoniji ima problem. Pošto sve ljudi koji su iz Makedonije su mi danas rekli Stojki i nama je pao i tako dalje. Tako da najvjerojatnije je problem u Makedoniji neki s internetom, najvjerojatnije. Kad ćeš deliti FNC iz Pickaxe? Pa delimo ljudi u utorak, u 9 uveče. Mislim, tad dobijemo pobjednik i onda nakon 2 dana, što vas imam za frenda, ću vam giftat. Jedino, ljudi će dobiti odmah, ko hoće da mi da njegov account, da uđem na accountu i da kupim. Jeste, Kev, znam. I meni je jasan kod MTS-a. Pa da, MTS je valjda Telekom. Valjda Telekom ima nekih tehničkih problema. Pošto sam ja na Telekom i par puta je pao internet. Što je strašno. Kada sam se prebacio sa PlayStationa na kompjuter, naučio sam editat na našoj najboljoj 1-1 mapi. Hvala ti puno, Emanuele. Let's go. Idemo. Ljudi, kliknite like dugme. Ko nije kliknuo like dugme, kliknite, idemo pokušati doći do što više lajkova, jel može? Izvinjam se još jednom svima. Zato što je pao stream, idemo vinat sad game i onda igramo našu 1-1 mapu, budite spremni.
Znači igrat ću našu mapu sa vama do 3. Sa svakim do 3. Tako da stićemo odigrat sa svima. Ali bukvalno sa svima. Okej, idemo tilted tower. Idemo tilted tower. Idemo tilted tower. Ja sam bio u Scream i pukom internet. Pa i ti si iz Makedonije, Marko. Po imenu i po prezimenu vidim. Šta se događa? Ovo se ne sme događati. Jeste i čovjek iz Makedonije. Brate, šta je bilo sa Peterbotom danas i šta misliš šta će sutra uraditi? Ja se nadam top 10. Mislim da je to maksimum što može uraditi. Ja se plašim da i sutra ne fila pa da ne bude 20. To ne je bilo dobro. A top 10 je taman. Top 10 nije loše. Koju tastaturu imaš uzvišni keyboard? A šta mislim da će uraditi sutra? Ja se nadam da će biti bolje. Vidjet ćemo. 3 epic chesta, ljudi. 3 epic chesta, ljudi moji. Nice. Nice. Koji loot imam? Epic chestovi su najbolji. Ali stvarno jesu. Ali stvarno jesu. Sad sam... Ljudi? Stream je tu? Opet. Opet, ljudi. Opet je internet pao. Ja ne mogu da vjerujem. Ja ne mogu da vjerujem, čekaj. Ja ću da zovem ljude, ovo se ne smije događat. Ljudi, ja se svima izvinjam, ovo nije do mene. Ovo je do operatora, do interneta. I to najbolji operator na Balkanu, valjda, Telekom. Ja ne znam da li postoji bolji. Bukvalno svi uzimaju iz Telekoma internet. Svi ostali operatori, valjda. Kao što je čovjek napomenuo MTS. Jeste da MTS drugo ime i drugi brand i drugi operator, ali on uzima isto iz Telekoma. Bukvalno svi. Ja ne znam šta se događa. Ljudi, ja se svima izvinjavam. Ja se svima izvinjavam. Sada je sve dobro. Stvarno strašno šta se događa. Ovo se ne sme događati, ali bukvalno ne sme. Ti si dead, prijatelju. Ti si dead, prijatelju. 200. Ljudi, izvinjavam se svima. Ovo nije do mene, stream je sada tu. Telekom ili MTS, kako hoćete, ima nekih tehničkih problema sa internetom. Ako opet padne, da znate, stream će se vratiti, samo je potrebno vreme. Izvinjavam se, ljudi. Danas u Makedoniji je loš internet, ne znam šta se događa. I čak ljudi su mi se žalili iz Hrvatske, iz Srbije, bukvalno širom Balkana su svi meni rekli. Kad je meni pao internet su meni rekli, Stojka, i nama je danas par puta pao. Možda neko nevreme, ne znam. Pozdrav, Mitski. Prijatelju. 40 white, umri. Koji lig vidi ovog čovjeka? A nećeš da preživiš sad? Pošto igraš kao Botanović, ti ćeš umret, zaslužio si u lobby da ideš. Botanoviću, jedan Nubakoviću. Stojka, ja kad sam pre igrao tvoju mapu sa drugarima nisam znao da je to tvoja bila mapa. Drago mi je zbog toga što sada znaš i što igraš još više. Ko je završio prvi kvizi? Koji kalipao sam čovjeka. Ja sam čovjeka bukvalno kalipao. Ljudi, nakon ovog game igram sa vama našu mapu, budite spremni. Jel Peterbot bio poslednji? Bio je 24. Jel možete trakerat čovjeka? Hvala na razumevanju. Samo hoću
Da ljudi trakeraju ovog čovjeka, pošto mi je sumnjiv. Sa najgorim pištoljem u Fortnite on je meni to uradio. Dok sam bio u bushu, by the way. Molim vas, trakerajte. Hvala puno, Alta, hvala. Ajmo. Let's go. Jesi vidio da je Peter Bot rekao da se neće ni trudit? Pa ne vjerujem. Znate zašto? To su ljudi sve igre. Stojka, šta pričaš, kakve igre? To je, ljudi znaju, bukvalno, mislim, on zna ljudi. Znači, Peter Bot zna da će svi pro playeri gledati šta će on sad reći, koji će biti njegov komentar. I sigurno on neće reći sutra ću sve kijati i pokušat ću biti top 10. Naravno će reći da neće dobro igrat. Ili da neće se truditi. Ali mislim da su ostali pro playeri dovoljno pametni da ne padnu na tu foru, razumeš? Znači to su ljudi, puno stvari je tu, nije to samo Fortnite igrica, tu su igre sa tim pričanjem i sa tim tweetanjem i tako dalje. Naprimjer, on to priča da ljudi misle, ok, on neće dati sve od sebe. A on će dati sve od sebe, pošto nije ovo zezancija, to su i velike pare i nije to zezancija. Peter Bot je igrao koji uvijek sa Coldom i Ritual. Pa nema samo on Roko, nego svi. I Quiz ima 130 pa je vino 3 gejma za redom. Šta je sa Ninjom? Ne razumem. Ja sam iz Zablje i meni isto pao internet danas. Strašno. Upravo nikad mi ne pada internet i sad je pao. Kako funkcioniše giveaway, jel podeljen? Nije, juče je krenuo. A kako funkcioniše, uđe na naš Discord server i u giveaway, FNCS, X giveaway, pročitaj pravila. Evo ga taj cheater, ljudi, jel ga neko trakerao, molim vas. Hoću da neko trakera ovog čovjeka. Molim vas ga trakerajte. Molim vas, ljudi. Ovaj li čovjek čituje? Ajmo. Let's go. Igramo chapter 1 sezona 3. To je W. Da li da koristim minigun? Da li da ja koristim minigun, ljudi? Koliko je to pametno? Ne znam igrat minigun, ali bukvalno ne znam. Jako je bilo pametno što sam koristio minigun. Sljedeći put ga nikad neću uzeti. A što to radim kad ne znam koristiti minigun? Ljudi, idemo igrat našu najbolju mapu. Ajme. Koliko viewsova ima Roko? To me zanima. Koliko viewsova? Pošto ako ima 0 viewsova ili imam 50 viewsova, onda je to cheater. Ljudi, igram našu najbolju mapu sa vama. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku pored play kucate Stojka. 16 viewsova, cheater, reportat ću ga sad. Znao sam da je cheater, default skin name bota. Napišete Stojka, idete enter, imate našu najbolju mapu, brzo uđite, ljudi. Brzo uđite, igrat ću protiv vas. Stavite našu mapu u favorites tako što kliknete na srce, idete u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas i hvala puno svima. Samo mi dajte sekund, samo da reportam cheateri i stavite public da bi mogli ući zajedno sa mnom. Samo da reportamo cheatera. Easy, dobija ban. Default skin 0 peer 16 viewsova. Unreal rank i koristi cheatove. Sad ćeš dobiti ban. Cheating 100%. Provjeri ako želiš. Ljudi, znam ko je cheater. Bez brige. Igram 7 godine svaki dan bez prestanka. Znam ko cheatuje, ko ne cheatuje. Ja sam znao da ovaj čovjek je cheater.
Mislim, ne možeš ti da... Ne možeš ti sa onim najgorim pištoljem, zaboravio sam kako se zove, da hitaš sve glavi da me ubiješ. To se ne događa. To se definitivno ne događa. Ajmo. Let's go. Izmoju. Nice. Ajmo ljudi. Opet stream pada. Šta je s internetom? Mislim da me čujete, samo što laguje. Šta je sa mojim internetom? Šta se događa? Ja stvarno ne razumem. Ljudi, tu je stream, ali jedva. Znam da laguje, znam, vidim sve. Ne mogu ništa uraditi, nije do mene. To je mog interneta. Najbolji internet imam u Makedoniji, by the way, najskuplji paket. Najbolji paket, gigabyte upload, gigabyte download. Nikad u životu nisam imao problem, nikad. Ovo je prvi put. Ja se svima izvinjavam, ja ne znam šta je ovo. Mislim da je sad dobro, ljudi. Ljudi, tu smo. Sada je dobro. Dobro je. Samo do kraja streama. Tu smo, da, evo ga, tu je, da. Ugasio sam stream i upalio odmah na milisekundu. I sad je sve zeleno, sad je sve dobro. Ljudi, izvinjavam se, nije do mene. Ne znam šta je s internetom. U životu mi se ovo nije desilo. Imam najbolji internet u Makedoniji, imam najskuplji paket. Nije da se hvalim, samo kažem da nije do mene. Nikad problem nisam imao sa internetom, nikad. Izvinjavam se svima, ljudi. Nije do mene, ja se izvinjavam. Samo do kraja streama izgura da bude dobro. Hvala puno Despoti što igraš našu najbolju mapu. Idemo u novi game, u novi matchmaking sa novim protivnikom. Tebi uvijek oprošteno. Pa da, ali sad nema šta da meni bude oprošteno kad nije do mene. Nego je do mog interneta, ali... Ma sve super Roko, ali ja imam gigabyte upload, gigabyte download, to je nešto... To je u Makedoniji najbolji paket, ja njega imam. Gigabyte je nešto brutalno, znači ne smije se ovo dešavati nikad. Ali nikad. Ne znam zašto, iskreno. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. Ajmo, zašto nemaš box PvP više? Podlučio sam da igramo samo našu najbolju 1-1 mapu. Žalim se što rade u internetu tamo. Nikad nije pao internet. Mislim da nema smisla se žaliti. Ja tu živim od marta. Januar, februar, mart. Sad je 6 mjeseci. Ovo je prvi put. Znači od 6 mjeseci koliko je to dana? 6 puta 3, ne znam matematiku. Od 180 dana meni je ovo jedan dan samo. Zašto? Da li nešto rade na internetu, to ne znam. Ali ne smiju oni radit. Ne smiju radit
u 12, trebaju raditi u 5 kad svi spavaju. Iako i ja tad ne spavam, opet sam na kompjuteru, ali bolje tad da padne nego na streamu. Mislim da ti ljudi koji rade na internetu, a možda i nije do njih. Mislim ljudi, to je internet, vreme, sa tehnologijom nikad se ne zna, razumete? Pa na FNCS Pro-emu se sve isključilo, FNCS Pro-em, ljudi. Gdje su bili svi najbolji pro playeri i Fortnite content kreatori. Sve se isključilo, ako se sjećate. Sa tehnologijom se nikad ne zna. A bukvalno nikad. Pa oprošteno je Telekomu, da. Hugo. Sljedeći put ne oproštamo, brate. Ovo je strašno. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Opa. Opa. Na šta je itaš? Na G. Na G. Na... Ljudi, igram sa svima vama do 3. Sa svima vama igram do 3. Let's go W. O, dobio sam 200. Dobio sam 200. Da, znam Hugo, ali kako, brate, evo, šta da ja uradim? Kad se to desi, šta da ja uradim? Osim da napišem u chatu nije do mene. Do interneta, evo. Ne znam. Jedino da sebi stvorim privatan internet. Ali ovo je isto brutalan, ne imam najbolji internet u Makedoniji, znači ko zna i ko se više razumije u vezi interneta. Nek vidi na internetu ko je u Makedoniji najbolji paket, ja taj imam. Optički internet, najbolji LAN kabel. A čekaj, zašto to pričam kad je jednom samo, ajde. Šuti Stojka sad. Evo i sad ti radi, znači chill out. Izvinjam se svima ljudi, sad je dobro. Stojka, ajde sad kod te vina do 3 dobije Pickaxe, a ostalo 6 na giveaway. Ne. Dao sam reč. Svugdje objavio, na giveawayu će se izvući 7 pobjednika. Ne, to sam... Jedino ako hoće neko sada da ekstra Pickaxe, pa da mi igramo u taj Pickaxe. Naprimjer, dođe Ivano i kaže igraj sad s ovim čovjekom, ja ću njemu giftat. Igraj u Pickaxe. Ili igraj sada u Pickaxe sa ljudima. Ko te pobjedi, ja mu giftam. Onda da, može. Ali ja dajem sad Pickaxe, a već smo se dogovorili, mislim da... Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu u recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go. Level upo sam si u našu najbolju 1-1 mapu. Let's go. Imali smo isti skin, Surfish, samo što sam ja imao FNCS verziju. 0 ping na našoj mapi. Fortnite mi radi toliko dobro. Ovo je neopisljivo. Sa kim bi bio 3 od svih 3 u Grancu? Bio bi sa... Ne znam s kim. Stvarno ne znam. Ali stvarno ne znam kad malo bolje razmislim. S kim bi bio trio? A ne znam. Igre do 5 sa svima do kraja streama. Ako te neko vine, ja ću mu giftat. Ako ne, nema ništa. Ako si ti ozbiljan, brate, može. Jel na FNCS-u biraju svoje teammate, da? Ajmo ju. Pa ne igram u Pickaxe. Sad ne igram u Pickaxe. Evo, čovjek kaže da igram u Pickaxe. Ok, igram u Pickaxe, ljudi. Kome pobjedi, igram sa svima do 5. Kome pobjedi, osvoje Pickaxe od strane Ivana. Ulazite u našu mapu, imate kod na ekranu također u opisu. Hvala Ivanu i ne znam zašto. Ja više neću to radit. Ja sam Ivanu 200.200 V-Bucks. Koji sam ja čovjek? O, koliko sam ja... Ovo je moja greška, više neću čitati takve komentare. Mislim, pročitat ću, ali neću spominjati Ivana. Ja sam bukvalno primjer dao. Čovjek je prihvatio na kraju. Wow.
Izvini Ivano, više se ovo neće ponoviti, brate, moja krivica. Šta ja imam da pričam? O, koji sam ja, li? Izvini, brate. Full box. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. 200. No. 200. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Izvini Ivano, više se neće ponoviti. Ja sam pogrešio. Ko je pobedio FNCS, vidjet ćemo sutra. Danas je bio dan 1. U dan 1 je bio prvi kvizi. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu. Recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go. Zato sad moraš tryharda da mu ne uzmo Vivax. Jeste, daću sve od sebe da me niko ne pobjedi. Bravo, da, bukvalno sad trebam dati sve od sebe da čovjek ne izgubi pare. Izvinjam se što pijem, ljudi. Čak. Nije problem, Emire. Sad ću javat da upadnem i uzimam. Nikola, dobit ćeš klip, brate. Ti ne znaš kako ja igram kad igram u neku nagradu. Ja full tryhardam. Ajmo ju. Onda sam sebi giftaj, Ivano, na drugom akauntu. Sa kodom Stojka. Mislim da je to bolja ideja. Stojka, uzimam PC procesor, Ryzen 5 5600 i dalje je dobar budžet za PC bar. 180 log, to je super PC. Koliko si platio slušalicu, uzvišni headphones, vidi na internetu. Peterbotu nije bio dan, niti cijelom trio, po meni su oni iskreno i bolji od kvizije i ostalih. Pa da, ali brate, ne gleda se... na kraju se gleda rezultat, razumeš? Niko neće da gleda da li je tebi bio dan ili nije. Nego svi gledaju, brate, koji si na tabeli. Što ne kažeš? Pa neću da pričam o tome. To bi da pričam o tome kad se to vidi na internetu. Let's go, Emire, nadam se da si igrao našu najbolju mapu. Idemo, let's go. Da stvarno Ryzen bolje iz igrice od Intela ili ne toliko? Pa, sve zavisi. Naprimjer, 500 eura Ryzen i 500 eura Intel, to je nebo i zemlja razlika. Bukvalno Ryzen jede svaki Intel u istoj toj sceni, razumete? Jeste na public sam, by the way, nisam ušao private. Aha, vidite ljudi? Uzvišni headphones, Emanuel. Let's go, Emire! Ljudi, igram sa vama u Pickaxe. Znači, pored giveawaya, Ivano časti jedan čovjek iz chata kome dobije do 5 u našoj 1-1 mapi, dobija Pickaxe od Ivana. Pazi da je Peter bot drugi ili barem u top 5, onda može. Ne, nema šanse Peter bot za win. Evo sad igramo gaming. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double edit, uradio sam triple edit. Uapa, 114, 200. Ljudi, ulazite u našu mapu, igram protiv vas u FNCS Pickaxe, kome pobjedi do 5 osvaja FNCS. I to ne dajem ja, nego naš prijatelj iz chata Ivano. Tu ima 13.500 V-Bucksa. Pa Vranić ne mora da znači, brate. Evo vidjet ćemo sutra.
Ako mu danas nije bio dan, vidjet ćemo sutra. Ja tebe nikad nisam vidio da failaš, Edi. Ja se nadam da će tako ostati. Pozdrav Božo. Meni će duo gifta Surfish skin i FNC s Pickaxe kodom Stojka. Hvala Emire, hvala ti. U našoj najboljoj mapi smo dodali previše FPS, tako da svako ko igra našu najbolju mapu će imati previše FPS. Evo brat Luka je pitao. Luka igram na 360. Ali imamo najbolju mapu, imamo dodane modove za više FPS. Brate, ja i Nikola nismo duo. Bukvalno ga klipam. Prijatelju, stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Let's go. Opa. Opa. Uzeo sam iz prve. Nice. Ko će me pobijediti, ljudi? Ko će me pobijediti, ljudi? Ko će me pobijediti, ljudi moji? Zamislite me neko pobjedi. Jao. Jao. Jao, to neće biti dobro, ljudi. To neće biti dobro, ljudi. Ali to stvarno neće biti dobro. Dobro. Ljudi, bacite like, bacite subscribe. Uđite u našu najbolju mapu, igram protiv vas do 5, ko me pobjedi do 5, osvaja FNCS Pickaxe. Možeš i do 3 igrati ako hoćeš da više ljudi stigne. Kako vi hoćete, ljudi? Meni je svejedno. Vi birajte. Pa Ronaldo, evo vi birajte, ljudi. Ja sam tu da igram sa vama. Vi kako hoćete. Koje specifikacije kompjuter imaš pa imaš 360 FPS? Nije do kompjuter, igram najbolju 1-1 mapu. Vjerovatno ti igraš neku mapu od nekog stranca, tako da preporučuju biti da probaš našu mapu i vidjet ćeš šta znači 0 delay i vidjet ćeš šta znači 0 ping i minimum 1000 FPS. Znači to je minimum. To je minimum, možda i 2000. Tako da bacite like, bacite subscribe, najbolja 1-1 mapa. I mislim da imamo connecting bug. Mislim da imamo connecting bug. Što nije dobro. Što nije dobro. No, do 3. Ok, igrat ću sa svima do 3 da više ljudi imaju šanse. Čekajte, šta to piše? Pro-tip, use unique password for your Epic account. Restoring a password compromises your account security. Koji ti je cilj na YouTube-u i kad misliš da ćeš postići taj cilj? Moj cilj je da budem najbolji, najkvalitetniji, najgledaniji Fortnite streamer, content creator. A šta mislim kad ću taj cilj postići? Pa ne znam. Roko, prestani da igraš mapu od stranaca, nego igraj našu najbolju 1-1 mapu. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom čošku, pored play, kucate Stojka, idete enter, imate našu mapu, brzo ulazite, ljudi. Očekujem vas u našoj mapi. Brzo ulazite. Vidiš, Roko, da znam. Tako da, kreni od danas da igraš našu mapu ako hoćeš da uzmeš svoje prve earnings i PR, pošto to trenutno nemaš. Meni neće da uđu u najbolju 1-1 mapi. Zašto, prijatelju? Koji je problem? No. Ali stvarno no. I kliknite like, ljudi. Sutra live stream kreće u 16:00. Očekuje nas FNCS Global Championship dan 2. Mislim da je Ivano, da budem iskren. Realno lepo bi bilo da ljudi sa Balkana igraju tvoju mapu, nego da igraju od stranaca. Pa da, meni je žao zbog toga.
Meni je žao kad vidim da neki naši ljudi igraju mapu od stranaca koji nikad u životu neće upoznati, niti će ti ljudi njima odgovoriti na poruku. Evo, na primjer, naš prijatelj Roku igra od nekog stranca. I sad pitaj Roka da li će taj čovjek koji uradio tu mapu nekad pozdraviti Roka ili pomoć mu za nešto ako pitam. Ali dobro, svako ima svoj život, radi šta hoće. Bitno je da mi igramo našu najbolju 1-1 mapu. Let's go, idemo. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double edit. Hvala ti puno, Emanuel. Ajmo ljudi, ajmo ljudi. Pa dobro, ja to ne mogu znati sad, Roko. Ti to znaš, ali malo bolje razmisli, brati, i vidjet ćeš logiku. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu. Recommended, ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Ljudi, uđite u našu mapu. Kome pobjedi, igramo do 3. Kome pobjedi, osvaja Pickaxe, FNC's Pickaxe. Ne od strane mene, od strane Ivana, ja dajem 7 na giveaway. Tako da prije vidite za giveaway ko nije. Imate link u opisu od našeg Discorda, uđite. 114. I promašio sam, čekaj, zašto sam ja promašio? No, ne da promašim, ljudi. Full box. Uzeo sam iz prve, uzeo sam iz pete, uradio sam double, triple. Ne da promašim! Tako osvojima, već imam Pickaxe, onda će ti Ivano giftat nešto od 1200. Šta ti hoćeš? Šta ti hoćeš? Šta ti hoćeš? Let's go, let's go. Uh-oh. Ista priča, šta ti hoćeš, ću ti ja giftat. Stojka, ja sam prodao PlayStation 5 i moram čekat za PC par dana pa ne stignem giveaway napraviti. Imam ti brutalnu ideju. Uđeš sa tvog akaunta u igronicu, uđeš u našoj mapi, uzmeš 500 coins, slikaš i prijaviš se za giveaway. Stojka, to je 500 IQ. To je 500 IQ, Stojka. Da li je bolje koristiti auto confirm 8 ili ne? Meni je bolje, pošto imam najbrže mehanike na svijetu, tako da svako radi šta hoće. Ako ti, na primjer, ne koristiš confirm edit, a ja imam brže mehanike od tebe, primjer dajem, sad u ovom trenutku si ti, ali ne mislim tačno na tebe, nego općenito za bilo kojeg čovjeka koji ne koristi confirm, onda će reći, ok, Stojka, ako ima ovakve edite sa confirm u Stojkinoj najboljoj 1-1 mapi, mogu i ja. Tako da, ako imam brže, onda kreniti igrat na confirm. Može i preko telefona samo uzeti 500 coinca. Da, bukvalno. Ili tvoj prijatelj neki, brate, nek uzme u našoj mapi i nek tebi da, ili ne znam. Ima puno opcija. Valjda ti telefon može instalirati Fortnite. Bukvalno uđeš sa prijateljem i farmaš killove. On stoji u mjestu, ti ga ubijaš. Pa da, ali nemoj se spoređivati sa drugima. Uspoređivati strana i gledaj za sebe. Noju, 1-0 gubim, ljudi. 1-0 gubim. Čekaj, Stojka, fully fog. Jel gubim 1-0 ili je čovjek ušao sa 2? Čekaj, Stojka, izgubit ćeš. Stojka. Ljudi, jel ću izgubit? Jesam ja ušao sa 0 ili sa 1? Kupujem V-Bucks preko PayPal. Ali pre neki dan mi nije stigao, kako se zove, kod na PayPalu, pa sam morao preko kartice.
Da li ću izgubit? Ljudi, nisam izgubio. Vule, brate. Vule, brate. Vule. Hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. 3-2, jel tako za mene? Ovo je bio rizik, ljudi. Ovo je bukvalno bio rizik. Ja sam mogao sad izgubiti easy. Wow. Evo, brat kaže za malo. Juju. Ja sam 92. level jer igram tvoju najbolju mapu. Hvala ti, Ronaldo. Ljudi, uđite u našu mapu. Brzo ulazite u našu mapu. Najbolja 1-1 mapa. Igram protiv vas do 5 u FNCSP Kings. Ajmo. Ajmo, ljudi. Ajmo, ljudi. Kako da zaspim? Nemoj da spavaš, gledaj naš stream igre, našu 1-1 mapu. Nemoj gledat naš stream, nego gledaj naš stream. Kako možeš pod postaviti na X? Mislim da je preteško. Imam iste keybiндsi kao kliks. Stvar je u tome što ga nikad nisam iskopirao, pošto su mi ovi keybiндsi od kad sam krenuo igrat, a za kliksa sam saznao prije par godina. Tako da ne znam, navikao sam se. Toliko i da vam je nešto teško, ako se naviknete onda je easy. I to je zato što ti koristiš druge settingse, zato. Inače, na primjer, da ti koristiš ove settingse koje ja koristim godinama, bit će ti dobro. Evo. Stegli smo high limit i zato je stručilo da ne pomisliš gamer da sam ja pao. Nego smo stigli high limit. Ray, na šta resetaš build na scroll? Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Radio sam double. Triple. Ljudi. Noju. On je fair. Da možeš biti super igrač bez autokonfirm. Možeš, zašto da ne? Na našoj mapi vježbaš i dan i noć i uspeš. Ljudi, potrebna je neka practice rutina. Da vježbate svaki dan našu mapu i da postanete dobri. Ne ide to preko noći. Brate, da li je moguće da sam izgubio, znaš koliko sam želeo Pickaxe? Ok, moram se full fokusirati, jel 2-1, jel 2-1? Čekaj, Stojka, čekaj, Stojka. Dajte mi sekund, ne čitam chat sad. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Najbolje mode. Brate, da li je moguće da sam izgubio? Znaš koliko sam želeo Pickaxe? A dobiješ ga na giveaway easy. Ha! Nja! Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Aba. Gamer, hvala brate moj. Malo sam čitao chat pa si me za malo pobjedio i onda sam rekao ok, ne sam čitao chat. Ne sam čitao chat. Čovjek će me kalipat. Definitivno da ne, Vranić. Pa pitaj mene kako sam dobar igrač. Sigurno ne tako što sam igrao pubove ili ranked. Nego sam igrao našu mapu vježbu i onda se usavršava u rankedu i u pravom gameu. Fortnite je po meni najteža igrica da budeš pro. Sve igrice su najteže da budeš pro. Nije samo Fortnite. Definitivno. Ajmo pobjediti. Ajmo pobjediti.
Ovo je stranac, ljudi. Da li da igram sa strancem i ako me pobjedi da mu dam Pickaxe? Ovo je stranac. Pa Vranić, slobodno me pitaj pre nego što sam znao igrat. Koliko sam sati igrao našu mapu, pitaj me samo. Mislim da nećeš da vjeruješ. Ali bukvalno nećeš da vjeruješ. Stojka, ovo nije hejt, ja obožavam tvoju najbolju 1-1 mapu, igram je svaki dan, ali zašto kad te neko pita, kažeš da igraš 8 sati kad ne igraš? Vidi koliko traju naši streamovi. Naši streamovi, evo, danas stream traje 9 sati. W! Let's go! A ljudi, to je stranac. Igra našu mapu. Koliko mi je ovako drago kad vidim stranca koji igra našu mapu. Igram mitski definitivno da. Prijatelju! Da li da upalim voice i da mu kažem da je ovo naša mapa? Meni voice neće da radi. On je u voice-u. Noju! Tako je, Hugo! Kleks je igrao danas našu mapu prije FNCS-a, tako da hvala mu puno. Vjerovatno su zbog njega ušli stranci, ne znam. Ne bi volao da lažem. Pozdrav Frkica, hvala na pitanju kako si ti. Ljudi, bacite like, bacite subscribe, pošto sam ušao sa strancem koji vježba u našoj mapi i zabavlja se. Ja ću da promijenim lobby. Tako da stavljamo našu mapu recommended. Srce za stranca. I ja se to srce vidjelo, samo da se je vidjelo. Noju. Bukvalno je ovoliko falilo da se vidi srce. Daj. Ja se nadam da se je srce vidjelo, evo stvarno. Jeste, bratuš. Ljudi meni ne vjeruju kad ja kažem da je to naša najbolja 1-1 mapa. Kliks je danas igrao prije Globalsa. I vjerovatno je zbog njega ušlo puno stranaca u mapi. To je super. To je super. Let's go. Let's go. Mitski, Jeste, Vranić, slobodno pitaj Huga. Mislim, koga hoćeš, nije problem. Kliks i njegov teammate Eomzo su igrali našu mapu da vježbaju. Sad, opet kažem, ne znam da li su ti stranci vidjeli od njega i ušli u našu mapu. Pošto evo, još jedan stranac. Ljudi, igram sa strancem. Ovo je vajda stranac. Ljudi, da nađem novog čovjeka. Ovo je vjerovatno isto stranac. Thank you so much for playing our map. People, thank you so much. You're the goats, you're the best. Thank you so much. Pa ljudi, znate koji ćemo test uradit? Da vidimo da li je stranac. Slušajte sad. Kada dođem do 3, ako se on opet zaleti ka Van Vivanu, onda je on stranac. Ako stane i čeka da livam, onda je naš. Ali stranac je, ja to znam. Evo još jedan ako ga ubijem. Clicks, thank you so much. Someone clip that and send to Clicks, please, guys. Clicks, thank you so much. I'm a little bit better than you, but thank you for playing our map today with your teammate Eomzo. I appreciate that. I tell all the Balkans players and people to play our map, to not play like different map from other people. Thank you so much. Thank you so much. Prijatelju, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati. Iako znam da si stranac i ne čuješ me. Hvala što igraš našu najbolju mapu. Stavi našu mapu recommended. Let's go. Stojka, ja sam koristio jači shotgun kad smo igrali.
Ne, gamer ti koristiš koji shotgun hoćeš, nije problem. Kako da nađem teammate jer niko ne želi da igra sa mnom? Želi prijatelju frkica, nemoj razmišljati pozitivno nego samo negativno. To su meni danas rekli. Nemoj se obazirati na pozitivne komentare, nego zapravo, da, ne obaziri se na pozitivne komentare. Malo se šalim. Uglavnom, uvijek gledaj pozitivu, nemoj se fokusirati na negativu. Uđi u naš Discord server, imaš link u opisu, ako već nisi, ne samo ti nego i svi ostali ljudi. I u traženje teammatea si nađete teammatea. Ne misli frkica, vjeruj mi da ne misli. Bez brige. Jeste, da, hvala kliksu ljudi. Znate šta je meni interesantno? Što vjerovatno je neko na streamu napisao play Stojka 1v1 i on je samo u kucu Stojka, izašla naša mapa. Jeste, da, Mandić. Ali dobro, to je opet super. Čak je dobro, znate zašto ljudi? Zato što će ljudi iz inostranstva igrat našu mapu pošto je brutalna, ali bukvalno je predobra mapa. To je predobro. I čak mislim ljudi, da ću postaviti video na TikTok, Instagram i svim društvenim mrežama kako igra Kliks našu mapu i da ljudi to vide. Tako da budite spremni. Ajmo, mene svatko pobjedi na tvojoj mapi. Emanuele, bez brige, nemoj da brineš, postaćeš bolje u našoj mapi. Pa jeste, Mandiš, da. Naprimjer, još sad ti da pošalješ svojim prijateljima i svi ostali ljudi da pošalju svojim prijateljima kako igraju našu mapu i da zajedno krenete igrat našu mapu, onda će biti još bolje. Ej, Mitski, zašto me vređaš? Čekajte, sam igrao sa Kokijom? Mislim da nisam igrao. Ja valjda nisam igrao. Ili jesam? Ne, nisam igrao sa njim. Pozdrav Jakove. Full box. Full piece. Uzeo sam iz prve. Uzeo sam iz pete. Uradio sam double. Onda triple. Opa. Nije. Ja sam svim svojim prijateljima podijelio tvoju najbolju 1-1 mapu. Hvala ti puno, gamer. Hvala. Ljudi, 2-0 gubim. Moram preokrenuti na 3-2, ljudi. Ljudi. Kako oni znaju za tvoju mapu? Pa ljudi su u chatu napisali play the best map Stojka. Ljudi, postavit ću video na našim društvenim mrežama i vidjet ćete. Za ljudi koji ne vjeruju, naravno. Pa Vranić, ljudi su meni rekli. Uh-oh. 200! Pa Mitski, ako ti nije problem, nemoj da to pišeš. Prijatelju Koke, hvala puno što igraš našu najbolju mapu. Nastavi je igrati, stavi našu mapu recommended. Ne samo ti, nego i svi ostali ljudi. Let's go! Hvala ti puno, Hugo, hvala brate moj. Hvala Mandić, reci im da igraju našu najbolju mapu. Ljudi, ne bi volio da zaboravite, sutra live stream kreće u 16:00. Gledat ćemo FNCS Global Championship dan 2. Peterbot je danas odigrao, nadam se da će sutra bolje. Molim vas, ako koristite, ako kupujete bilo šta iz item shopa, koristite kod Stojka. Igrajte našu najbolju mapu. Kako da nađete našu mapu? U gornjem levom ćošku, pored play, kucajte Stojka. Idete enter. Igrajte našu najbolju mapu. Stavite u favorites tako što kliknete na srce. Koliko je slobodno, pitaj ljude. Dokoliko igramo, oni će ti reći igramo do 3, trebali smo do 5, ali su oni promenili. Idete u creators, kliknite na mene, kliknite favorite da bi me zapratili u Fortniteu, molim vas, i hvala puno svima na podršci, a mi se čujemo i vidimo sutra
sa novim live streamom u 16:00. Pozdrav Micki, pozdrav Pavle, pozdrav Gamer, Mandić, vidjet ću despote. Vidjet ćete na društvenim mrežama, Stefane. Ja sam ušao sa tobom i tresle su mi se ruke, pa nisam mogao normalno igrat. Hvala ti puno, Tadić, nastavi igrat našu mapu i postaćeš još bolji. Pozdrav Sinclair, pozdrav Stefan, pozdrav Mandić, hvala ti puno prijatelju, pozdrav Ivano, volim vas sve, čujemo se i vidimo se sutra u 16:00, gledamo FNCS Global Championship.